Behis Grand Prix turnirga 309 barada 5 turnirga tığınca hette 304 kapsağıcıt tühülgəğe tağısta. Бұл хан төхілгені қылауыны хүдебі ғытынан Республика Қачыла Хурия Григорий Антонович Захаров бәхіштігінің салайын ұтар. Қылауыны әкірітерінен Хақы Республиканың қапсағанға федерациятын толыратшы директоры Андриан Андреевич Захаров әме бәхіс сылын үлелер. Бұл төхілгәбіт бір ұратыта ден гражданыз қайдар тұспа бөлігінен Онна селік бой структура бөғістірі тұспа бөлігінен киселер. Бөліктірігер бастабыттары чемпионы дүғатын бұл жағалар, бөліктірігер 2 местені ұлбыттары тұта баруан сәпіржуар болалар. Бұйылғы Гран-при турнирға ұяғандарығар бастабы бөғістіргі 30-ғы көбай, 2 местіға сүйірбе, 2-3 местіға 15-ғы көбай тұттарылды. Ыяхандарынан кайылақтыры бұхаран баран, хет 15 килеға дері, оны сет 15 килеттен үйаға яханнақтарға аттархан атын бұл жағы болуға. Аттархан атыны иккіл бұтекке бұғышқа сүйісті түгінші хоққабай тұттарылды. 2 түгінші сүйітбі аллағы бастақы турнирға намтан игар сапаранеяп абсолюта чемпион болуда. 2 түгінші сүйітбі бір ғылға 2 турнирга хеттуан 5 килеға дері сүйтбікке бұғыштан үйәбіліттен ұрыстан Прокопияп абсолютно айдабыда үйәрақаны яғанға 10 бұғыштан игар сапаранеяп 2 түгілін аттархан болуда. Үйдбек қаллағы 3 турнирга хеттуан 5 килеға дері үйдбе бір бұғыштан ойба әменеп кәбәйі мұқыжыттан абсолютно чемпион болуда. Үйәрақаны яғанға уәхетті бұғыштан Никита Қабарап абсолютно чемпион өттігатының бұда. Бұлырыңы сүйтбе 3 сыллаға 4 турнирға хеттуан 5 килеға дері үйтбе 6 бұғыстан кәбәйі мұқысы тұттан айсын пасқачын абсолютно чемпион өттігатының бұда. Үйеріғын яғыңа өәтті бұғыстан намтан Россия спортын мастера Эдуард Максимов аддарханатын ұлбыда. Бүгін 2 көмбетігер бар қапсығылар бір көберінен ұтылдақтыра бұл көберге. Түйілге бастағынан силовой структура бөғістірі ағы 15 килеләқтірі 4 сәргерге білімненің. Ағы 15 килеләқ силовой структура бөғістірі бұл көберге білімненің. Ағылы бұтта. Бөғістір түйілгені босқылаты бұд. Түйілген халайын ұтар ұлу теренде Дмитрий Петрович Куаркенетлячіде Народный Катнакычыла Ходия Советский Союз подом мастера Российская Федерация физико-культуралы спортка тойгуна Хақы Республикадан физико-культуралы спортка өтеләғілі әді Семен Акайомов. Түйілгі тұтығар Республика Качыла Ходия Томпо ұлығыттаны Владимир Потапов. Түйілге бастығынан ғырылалар ағуан 5 килеләқ бұғыштары. Валентин Нояп, Джакускай изделы министерстведе, Павел Турзиянов, Джакускай ұқсыллақ бұғымайғыға министерстве. Роберт Сидоров, Аян Петров білімненелері. Ағуан 5 килеләқ силовой структура бөғістірі бұқабер ғаңырылалар. Валентин Нояп, изделы министерстветі Джакускай, Павел Турзиянов, ұқсаллақ бұғымайғыға министерстве Джакускай. Роберт Сидоров, Аян Петров білімненелері. Валентин Нояп, Павел Турзиянов, ағуан 5 килеға бұқаберге ағырылалар. Роберт Сидоров, Аян Петров білімненелері.
Ағуам 5 кілі яғыннақтарға 2 біліғінен барыта, 4-6 беғыс тұстары. Хүйітбекке гражданскай, сүйітпе түйет силовая структура беғыстары. Барыта, ағуам 5 кіліға 4-6 беғыс. Валентин Нояб, изджала министерствете Джокускай, Павел Дурзианов, Иксаллах бігігамайға министерстве Джокускай. Төттүш әргер. Бұ бүгінгі төхілгәбет Гран-при турнир 2 тақайтар бұд күрәқтәйттен торур, ұрық көкөттік А, Б бөліқтен соқ. Bir kaytarılaq бұғыш халқы бараларын оқтаттан чемпионнен сеп. Валентин Нояб, изджала министерствете Джокускай, Павел Турзианов, Иксаллах бігігамайға министерстве Джокускай, ағуам 5 киліға бұқаберге ағырыларлар. Бұлақан төхілге бітігер бұйыл бәхістігілен ұтылар, 3-11 яғыңа керісті, 2-3 гражданскай, 136-та силовая структура бәғыстары. Валентин Нояб, Павел Турзианов, 2 күнге төхілге адаққыбаттарықтарынан 2-нерігер қайтары ғұрылар. Үрді бұтте. Ағырылалары Российская Федерация Уаннасақа Республиканы сподым мастера таста жаңыттан төріттәк Орозгвардия аппығара Робет Сидоров Уаннасақа Республиканы сподым мастера Нюрба Баханай Хулуспатын байыға Аян Петров Бәлемнәләләр Вильям Үшіғайып Айсын Теріқап Кахалмыннықтан таққаны әрі Россия, Уаннасақа Республикатын ұспадым мастера Робет Сидоров, тоғуан ғыллақтары Орозгвардия пығыра, Хақы Республикатын Петрович Алексей Перегер 11 ғыллаққа бейін 3, 13 ғыллаққа түйеттон, 15 ғыллаққа 15, 19 ғыллаққа 19 кейттен 4 ғыллақ чемпионы. Уағыллақ шүйтбе бір кейттен баруанса, 5 жыллақ 6 әтті кейттен өрін көміш бір жуара. Кенені ұтары кейтті, Хақы Республиканы ұспадым мастера Нюрба Баханы сұлы ұспадым байыға аян бітіріп. Республика шүйтбе бір жыллақ 5 кейттен баруанса бір жуара. Республика дәддерін шүйтбе қығыллақ Алексей Никипара бірігін шүйтбе 9 кейттен чемпионы. Уста тагенда айыпы берген уақытты кеттен баруан сәпіржуара, алмастақ менай бастығы мастера Аркадий Никипара берген 16 кеттен баруан сәпіржуара. Бүдігі тұлдывыт бағалары мән сәпірген чемпионы, бұйвар бұқылыра берген чемпионы біржуара. Сүйтбе 3 сылға бұшыттан берген өрін көміш біржуара. Робет Сидоров республикаға түйетті чемпион нәбетін. Биддерін көміш бидді бұрған сәмедәл бұтын тағынан изджала министрін төхілгетін уәтті аллақ 12, 19 аллақ 9 кейттен 2 төгілләқ абсолюта чемпион. Изджала министр генерал көшеліп берегер 15 аллақ 6-16, уәтті аллаққа 12, 19 аллаққа 7-16 кейттен 3 төгілләқ чемпион, 19 аллақ 7-19 кейттен өрін көміш бір жор. Робет Сидоров бұлырын бұты үлгіға 6-19 кейттен баруанса бір жор. Бұлырыңы ағуан 5 келіға 6-19 кейті үсті бұтығар Тимур Николаев чемпион нәбіті. Онтатын Денис Максимович кис, әбілігін қалмұнлықтан тұстар, 2 тұсты мастара, Робет Сидоров, баруан сәмедәлі кәппеттері, мега хаңала суала бағалай керелдені күтті.
Ayağın tebilerge. Ayağın tebilerge. Şey. Kar ayakları. Красный пасы. Kızıl tarafta öyle dediler. Robert Сидоров таста жаңыттан төрүттәк. Орос гвардия аппыгара Россия хакырын споддон мастера. Барая, кутама. Тоон халлахтарык. Аям бөтүрөп. Акырыс билген споддон мастера Нюрба баханы сулус патын баяха. Астарма көбөгөнгөр. Gelme. Баяханга агыхом 5 килога барыта төддөн алты бөгөстүстар. Онтон сүйдбет үйерде силовой структура бөгөстөрө. Сама тур. Вильям Ичугаев Айсен Терекап белемнелерлер. Тебигин блядь. Çö. Gelme. Капсыны кайда Ичжала Орос гвардия сотрудника боевой аппыгар Россия хакарын спортын мастера республика төттөгөлләр чемпионы 2 төгөлләр призера бу төгөл капылырыңы Баруан сапризера Роберт Сидоров Орос гвардия кайыны етиште. Аңырыллары Ичжала министерствотын сотрудниктара Вильям Ичугаев Айсен Терекап Белемненеллер Алексей Ефимов, Айсен Васильев. Кахал мұндықтан таққыбыт тағаттаттан таттылақ Ичжала министерствотын сотрудника Вильям Ичугаев. Кахал мұндық 16 аллаққа жақускай ғытылыбыт ажық олара Норваттерикатнағы 6 спативны ойнуларға қапсағайға өрін комисспережуар. Уанағы сылға республика сүйдбестеріға дәрердерін Алексей Никиперов берейін 4-9 кейттен өрін комисспережуара. 19 сылға бұраттын ағыбығынларға 5-9 кейттен 2 местелі. Дойдотуға тааттаға Владимир Андуросап 19 сылына төлгетін 19 кейттен чемпионы, Устата Геннадий Попов берейгер 19 кейттен 2 местелі Вильям Ичугаев қағылманнық. Аңырылар Айсен Терекап. Ичжала министерствода Айсен Терекап аңырылар. Кәләні хәр ол. Айсен Терекап аға яқшы күнді қалла. Белемненелер Алексей Ефимов, Айсен Васильев. Вильям Ичугаев тааттаталы ола олақ қыраттағыттан тұстан. Ажы олары Норваттерикатнағы спортивны ойнуларға 16 аллаққа 6 спортивны ойнуға хақырын сүймәддеме қамадыды келен ұяғынығар бачуаттақ 2 местені ұлбыда. Көк мұндықтан кенені ұтары кейтті Ичжала отделын сотрудника Айсен Терекап. Бұ ағуам 5 килоға 4-6 бөкістұстарыттан сүйітпет өрді силовой структура. Арбитр хожия, Норваттерикатнақ сила хожия, Гаңыл тұстуға Советский Союз спортын мастера, Казахстан гастеллата, Нұркен Абдирап берегер бүтін союзта турнир өрін комисспережуара ойпан петитсын, хонтар ұлығын әлгейін әлегі. Береме. Hele. Justida. Dans inte. Şey. Ағуам 5 кило Вильям Ичугаев Айсен Терекап Ичжала министерствотын сотрудниктара. Айсен бәрілі. Чуғыстан.
Kapağı kor atağı. William Üçügayep Aysen tere kapkapsı hallar. Ötükten etti. Gürakta hibit. Belaklarından ıtıllar. Gırızdanskaylar tuspa. Kille südbekkiler. Silavoi struktura beğiştere südbe düetter. Barıta ağı 15 kilaga 4-6 beğiş. Balırıngı tühülgeğe ağı 15 kili yahınaktarga 6 ağız beğişteni Timur Nikolayev çempiyonluğa biter. Hontaattan Denis Maksimovic Rosgvardiya Robert Sidorov Vanna Meğanlastan Vasily Kirillin ühüş meşteni ılbıttara. Aysen kotarın ya, öyle de. Harika olur. Kotarağım. Tamam, tarif eder. Şöyle. Hadi bak. Bir takarlaysa, öyle. Kaytarağın. Öyle. Oh. Tahar, bedin tahar. Şöyle. Demek kal. Wo. Otup sürgünler. Bugün kolun tutar töttüş güne. Hırız. Tiyok konugunan Amay gündü jammutun iyeler bitin, ebeler bitin, ejidler bitin, balıstar bitin, kırgıtlar bitin, kergetler bitin, sen kırgıtlar bitin, kolun tutar ağız gününe kadar yak bit. Yol inine hakat olu olattıra üç dönüş olanlar Haqar Respublikatan Gırızdanska kömüskelin. Ona nehlen yolğacı haqar kuttal huaq olqan qaçer ministerstve Grand Prix behis turnirin tühülgetigeri küyen köşeller. Qapsığını kayda qahalmonluqtan tostubut izjala ministerstvetin saturudniga 16 hallağı ağacı olara 6 spativini onyo ödün kömüspirici Vladimir Androsov birihin çempiyona Alexey Nikiforov bırattın ağabeyinler Gennady Popov biristerin pirici William Üçügayev. Ağırlarlar ağı 15 kilo yahınaktarga Alexey Efimov taatta Baharnay Holuspata Aysen Vasilyev Rosgvardiya. Belemlenenler Alexander Semeyshikov Aysen Efimov. Ağım 5 kilo yahın barıta 4-6 beğiş Südbekki Gırızdanskay Südbetüet Silovoi struktura beğiştire. Belöktörüger bastavıttar bu finalga takallar. Belöktörüger 2 mesten ılbıttar Baron Semedali keteller. Yahın çempiyonları otut 2 mestelähtere Südbe 2 mesteläh beğiş 15 tığınca hokkovay kahayına buluqtara. Gürakta hibit bu yılgı 2 qoturuga deri bravalarından batta. Enegenen bir qoturuga beğiş kelim paraları noktattan çempiyon üddügatından söp.
Kökka de. Төхілгені народтары қаднақ жылақ хожиялары. Семена қояма палаяр, ойбан педицин адбитір. Асен öyle. О, кини, ergen de. О. Adam. Tavasta. Ben de. Kaçta alıyorsun resmen? Maltara sen öyle. Kötü ne var? Bir prоход. Kırın tabaklıydı. До конца! До конца! До конца! До конца! Бırak! Ағуам 5 килеләқтарға төдді шәткерге қапсығыны қайды. Ораз гвардия байыға Айсын Васильев. Ағырыллалары Жакускай қуарат ұқсаллақ бұғыға майгыға министерсіветін үләхеттері Хақыр Республиканы спорттың мастера өймекөнтен түріттәк Александр Семешиков, Муаматтан түріттәк Айсын Ефимов. Әнекінен қотыдай тоқығындара кишеллер. Александр Семешиков сол ұспалыр әбәхінәхін толыры батбытынан бұхақы енехеті әрі чұрапчытағы манчары 19 патриаратын пережуара Айсын Ефимов. Муамыл оғыттан түріттәк Жакускай қорат ұқсаллақ бұхыға майгыға министерсімеді. Тоғуам 5 келі ұяғын барыта сүйітбе үш бөғіш 12 гражданскай 11 силовой структура бөғіштері. Ағырылалар силовой структура уалаттара. Шәмен Амосап Амма Бахарны солуспата, Варна Сақыр Республиканы спорттың мастера Александр Қалыяп Ораз гвардия. Владимир Федоров, Игорь Ефимов білімненелер. Kahal menuktan takista amma bahana sulus patem bayaha semen omosap kuyok menuktan takkan her Oraz gwadia bayaha Saqar Respublikatan spotem mastera tatatan tatılak Alexander Qalıyap. Alexander Qalıyap toğun tüyesallak teriyok kangalas kapsagaya Grand Prix bütün Rusya'tağı bu yıl gütühülketigeri абсолютнайга төттәникке бөгөстән палтан сыжып апкандыттан башуаттак эккешместеләк. Каңалас капсагайын 16 хыллак 36-та, хүтбе 1 хыллак 19 кейтәникке төгөлләк чемпионы, 19 хыллак сүтбе төткейттән өрүн көмеш призиора, быелгы абсолютнайга төттәникке кейттән өрүн көмеш призиора. Александр Қалыяп, Петр Эремеш, Алексей Перехигер, Сақыр Республикатын чемпионатын эккетігілләқ пережуара, Манчары бағала испатриянатын пережуара, Хақы сырқатығар ұтыллары Сақа арена олаған төгілге 32 кейттен чемпионы. Владимир Федоров, Игорь Ефимов білімненелер.
Тоғуам 5 келелек толу олаттан силовой структура баястыра. Бұяғыңа сүйдбе үшкейттен 12 гражданскай 11 силовой структура. Төхілгеға амма бағаны хулыспатын байыға Семена Мосап, онна Ораз гвардияттан Александр Қалыяп қайылы тісті хаттан алақ қытылладдақ сыттық ырас олақ қыз амма бағыға бағаны сұлыспа байыға Семен Мосап. Ағырылалары Ораз гвардия барыға байыға сақа бұқатыра спорт тек көріңер спорт мастера Владимир Федоров. Кахылмыннық, оны томпо бағаны сұлыспатын байыға Игорь Ефимов. Амма бағаны сұлыспатыттан Уйбана Мосап хүннена олырыр. Кахылмыннықтан таққан ехері Нөртба олығыттан түріттәқ Ораз гвардия аппығара Владимир Федоров тоғын екі ғыллақ түрек. Владимир Федоров бұты хүлгеға. Екі түгінсе сүйітпі ғыллаққа сүйітпі үш кейтен чемпион нәбіді. Үйтпі ғыллаққа 35 кейтен 2, үйтпі үш ғыллаққа сүйітпі 1 кейтен 3 местен ұлбыды. Қапсыны қайды. Бұты хүлгеға 3 тәукаттан 3 медал Тобус доллары кавалера чемпион өрін көміс баруанса призер Владимир Федоров Ораз гвардия. Тоғуан 5 келені арық түреріғаны яғыннақтар, кенлер 10 ағыстар, хеттеті гражданскай 11 силовой структура. Ағырылалар Василий Ефимов, амма бағарнай хулуспада, Альберт Федотов, авиа леса ағырана. Семена Мосап, Стапан Тобонов білімненелер. Кахалмыннықтан бағылы Ефимов, амма бағаны сұлыспата. Күйақмыннықтан Альберт Федотов, авиа леса ағырана. Тоғуан 5 келені арық түрі өріғын яғыннақтар. 2 бөлігінен 10 ағыстар, силовой структуралары 11-дір. Қапсығыны қайды, Кахалмыннықтан амма бағаны сұлыспатын байыға Василий Ефимов. Аңырылалар Семен Мосап, Чурапчы бағаны сұлыспада, Стапан Тобонов, Нөртба авиа леса ағырана, Тимур Васильев, Нөртба ғынянар. Білімненелер 6 келелек ветеранлары, Илья Тимофеев, Альберт Ушатов. Кахалмыннықтан Семен Мосап ағырылар, Чурапчы бағаны сұлыспада. Күйек мұндықтан тағыста авиа леса ағырана байыға Стапан Тобонов. Стапан Тобонов қорылан әлегетті ғылжар 97 ғыллақ түрек. Бұтығылге бұлырыңы төттіс турниргар Стапан Тобонов ұрақыны яғыннақтарға 16 бұғыстын 2 тұсту мастара республика абсолютная Сетке Семенов кәнеттен бұчуаттақ 2 местелек. Дойды тұған үртбаға Владимир Ефимов бірейін чемпионы пережуара. Үйәе білуге бұчурас бірейін пережуара. Үйәе білуге қырықы спортивна сала төлгетін Боруанса пережуара. Бышыттан бірейін чемпионы, выбат бұқылырып бірейін чемпионы пережуара. Стапан Тобонов авиалес ағырана көк мұндық нөрба.
Вана чорапчыттан Семен Амосов. Яхын кайылақтара отыттығынша, иккіс месіліқтары сүйтбетігінша, икки үгіс месіліқтары 15-тігінша хоккобай қағайына болуқтары. Бөліқтірігер бастауыттар финалға таққалар, бөліқтірігер иккіс месіліқтары бұттары түхілге бұрын сепіржуара болалар. Өрәқан яғын нақтар, қаннық бары күректегі бұқатырдарынан атырар. Бұ яғынға Эджоннорға, гражданскайдарға Даниил Уйбунов финалға таққывыда. Бұл әте бұқатыра балдан сыжипап, бөліғарик кісместерлан бұшуаттақ өйісместені ұлбыда. Энекана силовой структураға 11 кейттен финалға таққып бөғаш. Даниил Уйбунову манчары бағылай сүйбебі Респатриятын абсолютайын күтті чемпионы дүгатын бұл жағы. Оттаны бөліғар иккіс местені ұлбы бөғаш, атыр бұд балдан сүйіпабы күтті педестал үйізіктеліге тәңі тұран бұруан сәмедәлі кәте. Milite yüzde. Belemden eller ıdıktavla veteranlar Eliya Timofeyev, Albert Uşatov. Otuz sekunde. Tühülge ortadoğarı arbitr hüciya, Haqı Respublikanın spotum mastera, Respublika Avtonika kilaga öyrönkömüs piriyor'a, Qanğlas kapsaya Respublikata turnir ikki tögüller şempiyonu, 3 tögüller piriyor'a, Nörkünce görüp Qanğlas oluha. Kapsığını kayda, bılırıngı tühülge öyrönkömüs piriyor'a, avya lesaqrana bayıha, ıstappan tobanıp, Nörkba korulata. Altın kelleler veteranlar. Altın kelleler veteranları 12 bola hağılabıttıra. Гражданскайдар уаннар, силовой структура байястыра иккилер. Энеканан финалга таққарихын қапсыны салайын ұтар республикаға чыла хотия, Сақы республиканы спортым мастера Вячеслав Данилов, арбитр Айсан Жендеринскай. Төхілген халаятчы уанна арбитр иккен манчары халаятынан национальный кен специалистері. Де силовой структураға аяғынырығыт бастырыхын қапсыға хақатыр бұл қапсыға жыта Сақы республиканы спортым мастера Қаңыластан Илья Тимофеев, уанна хунтартан бағаны сұлыс папайыға Альберт Ушатов. Илья Тимофеев бұтығылғаға хүйтбәғыллаққа пастақы турнирға Эджоннорға 15 кейттен үйістәвіді. Онтан ветераңға таққан сүйтбе бір ғыллаққа 10. Хүйтбәккі ғыллаққа 9 кейттен 2 төгіллақ үрін көміс. Бұлырын 12 кейттен чемпионы дүгатылын бұда. Әйнекінан 4 турнирға 4 медаллақ. 1 қығыл көміс, 2 үрін көміс, 1 бұрғанса медаль. Мастары Илья Тимофеев
Mançarı bahalay 13 yıllağı 19. Mançarı bahalay südbe bir yıllağı südbe bir ispatriyaların iki tögüller şempiyonu. O hatta yıllağı südbe ispatriyada barwansa pirjora. Haqı Respublika'nın Piyatır Enemies Alexey Biriga şempiyonatını iki tögüller şempiyonu. Wanna 3 tögüller pirjora. Kangalas kapsayın hette tögüller şempiyonu. 6 tögüller pirjora. Engsiyeli kapsayın 3 tögüller şempiyonu. Vladimir Androsov birihin şempiyonu. Kaldep birihin 2 tögüller şempiyonu. Çakır Tas kapsayın şempiyonu. Ваннал мастах мидай пастыгы мастера Аркадий Никифоров бирихин чемпионы Илья Тимофеев. Говорю. Раз. Говорю, Сергей. Раз. Прием. Синий атакует, красный защищается. Как говорил Болотой Малук. Что там? Раз. Береги. Есть, да? Есть? Все. ТБ врубаю. Он таратыттан местелеспи бөгіс Альбет ушатап. Көлбіт финалға таққар, қоттар бұт түйілге Баруан Самедалин күтті 15 түнчі хоккобайын қайына болуға. Белемнен әлі сеттуан келелі ақтарым. Альбет Васильев, Евгений Гешковский. Kapsığını kaydı. Onunla bütühülge 5 tögülü tıllı bıtıgar, 2 tögülle kıhılkamış, 2 tögülle rünkamış, 1 tögülle Barwan Sepirjuan üttügatın Allah, haka Илья Тимофеев Kangalas bahane suluspata, ona finalga dağısta, Albet uşatap, tühülge Barwan Semedalin katiyaga, Илья Тимофеев finalist. Hep kelele veteranlar 12 bola haqalabıttıra, tüet gırıjdanıskay, ağız silovoy struktura bağıştıra, tühülge ağırlarları, bəğə tühülgeni üyedüləktiga hıga, Alexander Nikolaevich Kimenilitetten, Haqı Respublikanın spodun master bobutun toğalır dastavıranyen topput, Guannay bahanay huluspadın bayıha Albet Vasilyev kıhalmanlık, kenene otarık kiyinginaları, Nam Olohottan Silevsterine Komitet Специалиха изделом естественного сотрудника ветерана Евгений Дешковский. Евгений Дешковский кәлбетағынан бұға кайынетігер бұролығы жармастары Альбет Васильев Гуанел оғын бағарлай қолыспада. Ағырылаларым, Онтарылығын бағарнай сұлыспатын салаятчы Хақы Республиканы сподым мастера Республика қытиғыла құдия келем наумап, онна Ораз Гвардия байыға көңіл тұстуға Россия тапсағайға Хақы Республиканы сподым мастера Николай Олесап. Бұл ұяғыңа бұлырыңы баруын сәпіржуар Николай Алексеенко меғаңалас хүннена олырыр. Бәлемнен әлі тоғуан келелі ветеранларым. Егор Урожин говорил Ушницкой. Кахалмоннуктан кепбит келим наумап, онтар бағаны сол ұспатын салаячыта, хақайрын ұсподын мастера. Республика чемпионы призера ветеранларға. Сонтар Аллахын командаттан Қапсай Федерацияның кубағын 12 ғыллаққа айына 2 түгілләк Баруан Сапризуара. 2 тұсту бастыра Николай Олесап. Қаңылас Қапсайя 2 түгінші әтті ғыллақ Баруанса, уағыллақ өрін көміс Призуара.
Enikente kaltayıp Respublikata turnirin 2-6'da 14 sıllardak ödün kömüş bir jora. Haqı Respublikanın spottunu mastara Gönül tustuğa Arasya Kuba'nın kahayına Respublika tarihska bidihin Borwan sapir jora Arasya spottun mastara. Kapsını kayda Oroz Gvardiya bayıha Российская Федерация оны Саха Республиканы спортын мастера Николай Олесап. Тоғын келелек ытықтавылла ветераннар бұяғыңа 11-дер силовой структура бөғіштері ағыстар. Ағыралалар Россия оны Саха Республиканы спортын мастера Егор Орожин Ороз Гвардия Ванна говорил уж низкой бахарной солуспа. Мастер Федор Данила Панянар. Белемнелер бихан сеттекилелер Эджондарым. Валерий Орожин, Ростислав Степанов. Кахалманнуктаны аңырылар Егор Орожин. Жаңыттан таттыла Ороз Гвардия байыға. Россия хакерин спортын мастера. Күйек мұндықтан таққан тұрар бағаны сұлыс бабайыға. Бұйыл ветераннағы көшпет ұдықтабыла ветеран. Ағайық қонықтағы төй әбіліге. Бұшы құрас түрі бүті 115 сылғаран бұд. Теттон беріс турнир Борwan сапиржуара Гавриил Ушнискай. Жакускайға түркен спортивна клубқа жарықтанар. Кахал мұндықтан таққан ехер Россия оны Саха Республиканы спортын мастера. Бұлырыңы төхілге тоғуан келеға 15 хүттен Федор Данилов сетке Захарап кәлдерттен почуаттақ 3 местелек Егор Орожин. Хақы Республикатын уақыллақ қапсағайға абсолюта чемпионы. Яғынығы Республика 2-9 сыллақ баруанса уақыллақ қығыл көміс медаллерін кавалера. Егор Орожин İcjala Minister Seveten 14 sılлақ ағы 15, уәттағыллақ төтті әтті кейттен 2 түгілләғы рүнкөміс біді жуара, 15 сылға İcjala Ministerin төлгетігер 6-16 кейттен Borwan сәпірі жуар. Хақы херігер маңнайғынан Гран При турнирынан аттамыт қаңылас қапсағайын 2-6 сүйітбекке, 2-9 сыллақ сүйітбе 5, 11 сыллақ 31, 13 сыллақ төттен 1 кейттен төттігіллақ чемпионы, 12 сыллақ сүйітбе 9 кейттен бару өрің көміс бір жуара. Егор Орожин Егор Орожин Америка қолбықтағы штаттарын Лос-Анджелес қоратығыр ұтылды бұд. Андайды полицейскайдарын ойнуларын көңіл тұстуға чемпионы. Өрің көміс бір жуара ванна. Әнекінен Россия спортын мастера жаңыл ұғыттан түріттәк. Оттан Гавриил Ушнискай усалдан ұлығыттан түріттәк. Бұяғыңа Үтбағыллағы төттен 2 кейттен Borwanса, бұлырыңы 10 кейттен чемпион мастер Федор Данилов кетәген оларыр. Oraya ligitten bilin. Ergemle. Kapsını kaydı. Российская Федерация оны Саха Республиканы спортын мастера бұты hülge бұлырыңы турнирін Borwan сәпірі жуара Хақы Республикатын уақыллақ абсолюта чемпионы Егор Орожин. Oroz Gvardiya Jaguluha.
Bir hansiyette kileler ercanları. Osbalaha kalabıttara. Ondan sütbak Gırızdanskay. Vanna Vampire Silavay struktura beğiştire. Ağırlarlar taşta yanıttan törütte olatları Valeri Orozin Jakuskay Eksallak Bıhıgamay Ministerstve Vanna Rostislav Stepanov Avia Lesa Agrana Belemlerle Nikolay Sturchkov Stepan Aleksandrov. Kahalmonduktan Valeri Orozin Kıyakmonduktan Rostislav Stepanov. Rostislav Stepanov Akılis bölgeden edetlerin Alexey Nikiforov birihin Uhattahallak ürün kömüş bir jora. Tavla Cevran Dorosap birihin ürün kömüş bir jora. Ühebedüge pıçıttan birihin Von Toskitten ürün kömüş bir jora. Wan asıllahka atıt bıt araman sıpancım birihiger sütbehetteki hitten çempiyen. Kıyakmonduktan tustar Rostislav Stepanov Avia Lesa Agrana. Manna da katın ettekka kolon tutarı büdehik. Hubata tegar ölü bilüger megahan alas. Aldıra bestegar hakatır bübbekahı. Araman Ivanovic sıpancım birihiger kapsayga Respublika turnira ıtıldı. Kanat. Kanat. Nikolay Sturchkov, Stepan Aleksandrov belemleneller. Janıttan törüttek Valeri Orozin, Rostislav Stepanov kapsayallar. Otut doğuş beğişten 11'e Silavay struktura beğişe. Beheset girge tüyep falan kalbıttırıgar ühe janı olattara. Valeri Orozin, Rostislav Stepanov kapsayallar. Bilgen kıhalmunduktan janıttan Nikolay Sturchkov takıyaga. Master Stepan Aleksandrov utarı. Ünite valla. Ünite kaldı. Bıraktın gireme orası. Bıraktın gireme. Götür olman gir. Ünite bu. Gönder. Gönder. Yok kaldı. Davay. Öyle. Hamla. Jorgunda. Gördün. Gönder. Rosti Bey'in ileri de Otuz sekunda. Davay. Otuz sekunda. Hiper günde kaldı. Razı pasif. Bir daha kamdanın bası. O da kansa. Razı pasif. One day kaldı. One günde kaldı Rosti. One günde. Vaa barda. Kansa. Gireniz. Bıraksın. Ya bıraksın. Öyle. Kapsayını kayda.
Ona bihan settekile ıyahınnaqtarga halkı tustar brabı Allah kahıl munduktan tustubut ıksallah bıhıgamaygiga ministerstve eppette gülehete Valeri Orozin. Ağırlarları eme bu yahınga avya lesa akarana bayaha janıttan törüttək Nikolay Ustruchkov ona Oroz Gvardiya bayaha Haqris Brigodispodun mastera Stepan Aleksandrov. Belemleneler 6-15 kiloga Jolustan fedotap sargılan bütünep. Kahıl munduktan kitbit janı beqoha Nikolay Ustruchkov Ванна Орозгвардия баяха Хақайрынсподым мастера Советский Союз геройдара атып снайпер Алексей Афанасьевич Миронов атып пулеметчик Николай Савич Степанов дойдуларыттан балағатчын әлегеттен төрітті Орозгвардияттан Степан Александров Степан Александров ұғалбақаны олан бұраттыры нәме қапсағайынан жарықтан бұраттыра бағылай оны сәдге еккен Сақыр Республиканы спордым мастердара ұбайдарын көддік. Бағылай білігін Украинаға анал баянна операцияға бақтыра ғылын олыспалы ғыджар. Сәдге білігін бүлігін чехін көмішкен олған төгелге күттар қайыр қотыр. Мастер Степан Александров көк мұнық İccalı ministerin 12 Allah'k bastığı turnirgar, ve Allah'k turnirga jaddan 5 kehitten 2 tığırlaq çempiyon. 14 Allah'k İccalı ministerin tölgetiger 6 kehitten barwan semedallaq. Gelecek uskay korak kakelerigar kayıya uspat masterete, okudduk bahalar mensepbirihin 2 tığın çehette, 2 tığın çağısıllarda çempiyona, 2 tığın çaltı Allah'k barwan sepirjora Stepan Aleksandrov. İki koykaları kapsızları tutulmalar, enekran bir kottorulaktaki şampiyonun söp. Jolustan fedotap, sargılar bütününe pelenmeler. Türkiye'de Narotrik Naksiyallah hocalar Semyon Okoyomov halayacı uyman petitin adidir ıdahacılar. Hama cep-ceki bihan septeki bihan. Ekranı körətçülər, sporda taptaçılar, sporda həmərətçülər. Həgin dəyini sonra күрәктә 2 günə hağlanna, 9 devletir bulaqna. Саха Республиканың гражданская көмүскелен, ондан әһленде олоғыр жаһар тутта ук бултун качы министрлстведе, олы бетер оттана сүрүтсүнүнен утаратын әттәхана баһарны хулуспалар, быһыр хулуспалар оннадатын изделы министрлстведе, Росгвардия управлениета Баястара, оннатына профессиональный спортсменнар, устужоннар, онатын да терелте кыттылаха.
республика категориялар гран-при түйілгеті ғытылла тұрар қапсағай тұстуға. Бүгін әтен ахар бұдым күрдік 2 күмміт, маңнағы күн түмігінен өттіні баға бары бірге тәңге олырын мұд. Бұты сүрдер тұтан олырын мұд бардың ұрдың спыппыт, кәсеппіппіт. Оңнаттан бүгін сүннінен бір көберінен ғытылла тұраран көр олыра бұд. Лопсай оттан бұт түйілгеға. Үс түрден үсі бұғыз кәлен көн көрсі хәжаллар. Олы хигер 136-та нәхилене лоғыр жағар күттал хоқ бұтын қатшы үйлі хеттірі, онына 200-тті гражданскай серейдер қапсығылар. Бары топтана 11 ұяғынынан болуқтаған күрдік қапсығылар бола тұралылар. Онына меттен қылғас бұхарыны әтәрәбі болақына 2 бөліқті ұяғын айы 2-лі бөліқтер бағылар. Сотрудниктар онына гражданскайдар ден, оннатон ол группаларға бөліқтерге маңнаги месен ұлбыттар, күріқтігі финалығар тақсан чемпион үрдігі атын бұл жайықтыра, бөліқтерігер 2 месені ұлбыттар, тұтытына үхіз месен ұланнар, бұрынсы медалінен нағырадалын еқтіра. Маннатон біріз тұхынан қылғасты кәме кәпсән ағырдақа атанар, тоғы жетерген оттона. Улыған күріқтігі гран-при тағымна, гран-при тағым болдыраған оттон призовойдыра. Ары көннері турнирдар тағар үрдік болар. Ол күрдік призовой фонд миллионтен тақса хоковайға тәңнеспеті. Бастабыттарға 32 хоковайдағы сертификат, үрін көміс медалін ағырадыламыттарға үрбе 30 хоковайдағы сертификат, онына бұрынсы медалі әқтарға 15 хоковайдағы сертификат. Оны тағынан оттына анал аттар балылар бастың бірағы ехін түйілге бастың қапсаға жита бастың хүжия оннаттан күйеге жұлырын ехінден анал сертификаттар тұттарылы ықтыра ме онна ме оттана тұхынан қатшынан сертификаттар тұттарылы ықтыра оны тағынан бары финаліне қапсығылар кәнілеріттен ардар қанатын бұл жүйеме қаятарда болуға 2 яғынынан хәтті 15-ке дері онна хәтті 15 келені харық жүр яғын ақтырғадылы кайылақтар сүйісті түйінші хокковайдағы сертификатынан нағырадалын ектіра. Ото білінгі тұрғынан әйген негітігер 6-15 келе яғындар нәхелене лоғыр жағар күттал хоқ потын қатши үләттерін қапсығыларығар. Маңнағы қапсығыға жұғыстан федотовы күттағыр ғылан бүтіне қапсыстылар. Оннатына тата талақ құрдағы ола бағарына хилуспа байыға Сағаш Уликетін спордың мастыра сарғылан бүтіне қапсығыны қайда. Табу олаттыраме бары спорды тапташылар бары бәрке біліғыт спортқа үрі. Ендегі хеджар олаттар сарғылан бүтіне ұрыққаттан қапсығар 5 келе әрдағыттан өсі. Спорт мастерын норматын толар бұда, онатын білген тағы бағарны ұлыспа әппейті әулі әті болар. Бұд үлге әгілен таты ұлығын чехе көміске ежер. Қайдақ күрдік қыл барды кете қапсағай тәбейтінен оқтар бұдын көддігіт. Жылыстан федодаваттан көңіл тұстық болар. Онатын әлбәқті үлгеға көңіл тұстықтары қапсаға жеттар анан менен әнек тәбән ұмса табдана оқтар олар. Дәріптан халғы қапсығы бұтер керебет Александр Захаров кығыл мұннық. Ыксаллах быһымайгы министерствете Жокускай, онна Нюргун Иванов, Саха Республикатын спорду мастера из дела министерствете. Бұл аттыры түнеме спортқа әлбәқ сыралақ көлігіндерін тоқпыт бөғістер болалар. Кығыл мұннықтан Александр Захаров. Бәтет тоны чұрапчыттан тардыла бөғіз, көңіл тұстын әлмей ұтымын ақтық жарықтанан. Спорт мастерын норматына толырын баран сылтсыз жар борық ер қағып, көңіл тұстуға тәмені. Чопчу ден білбәппен, оларын ұттан кені ұру тұрыққаттан оғырдағаттан көңіл тұстуқ. Онықтан бұманнық Хорох түйілгелерге кәлен әметтен кейсер қапсағайдан тұстуға. Отоманы кіра әчейі болы бұғылақ. Саннытын өлерді ден көревін. Тобу көңіл тұстуқтарға осанан спортсменларға қапсағай жет көңіл тұстуқ, геректі ремні тұстуқ. Бұманнық хандылара өрі әчей бит болар. Төтеме барата әлбәқ жарыққа әннек бәлерін көлігіндерін тоғы жандар. Үксі әчей әлілер. Томанны ме бұл Александр Захаров ханна. Олыс күске өджер бұғылақ, категорияға рықаттардақ болы бұғылақ. Төбілген оңалейтінен үлелерігер уже ұстықтардақ болара болу. Онытон Нюргун Иванов бәті бәккеден білен тұрар. Нюргун Иванов тұғынан кәпсерей бұлаққа Саха Республикатын спордың мастера көк Нюрбаттан хәджар ол. Білген өттін из жылы министерстветін атыттан мандағаран қапсы хәджар. Нюргун Иванов ұтты бәті кеге-кегеті. Мен ұрыққаттан білебен. Шөй бәті қаз бейді кейінегірді көрсі әмей бәті кәпсетер, епсетер. Эдер көлігіне қапсаға жеттері тұстықтырығыр. Қолыбыр болар. Төкөбер, ол қынан барам манна тонды ғорды отасты ден хоқ. Кем ордық бәлімнәқ, кем күске бәлімнен кәлбет ол кейхеттен түйілге қиылақ үрдік атын түгер.
Ondan eten ahar budun kurduk oksaya üst jordan üst beğos kıttı buduttan bugün ondan behis ergitten hağlan. Horog yahanlar gönüm no beğe onu ergit tustu buttara. Kolaboratör bola kaltı 15 kilo yahanna beğostırgı. Ondan bugün sünnünen baharıla kapsıgılar bola turallar. Kaz biddi kapsıgı baharıla, kaz biddi kapsıgı nadala kaçkunu berer. Ondan beğostırmaya beyleri bekkeden bilerler. Hasır da jete xawanna öle köne jete xamanna ton köraçüler bitemiye. Hari toğruha mustan ereller argı. Ota finaline kapsıgı gana. Tribuna tolu ojen erenebit. Bu ereke bölge boluqtara onun ete ha bagardar manna küste olahan sport fanattara bar boluqturun hep YouTube'u onna ınbıkanı tengenen tutan olarak köraçülerime bar bolaçılar onna meton etekpin bagarabın aka berderge onna ıska berderge paka bilingi turgunan toxtu bu bakka turar ortoku sentralne Triumph Sport uragayın kilber kiniger bu kebergere kapsıhılar bola turallar. Ikken 65 kilolekter oların ottan eten ahar budun kurduk. Nurgun Ivanov. Kapsagay davutun tukarı tustu butun tukarı behen 7 kilo tustaçı. Olihin ottan. Ol zamaşka tabiliğin dağını bar diye kanada. Etikara yahanga tustarı otar. Barı türgen lügerdere hüddağ. Kamsınılara lokkolur kurduk bulatçı. Alexander Zakharov ame künden tustu butu yahana behen 7 kilo köngül tustuga. Tavsiyenan sportsmenler kapsagay tühülgeleri ger. Olhanlık yüherbet bola hatırlar. Tağı getirgöttün. Ooo! Jada manna bunyina kapsıhı kurduk. Kapsagacı tonda köngül tustuk kapsıhı digar. Bilgin utarıtın. Köngül tustuk sürdağı şöydük körderen baran umsa tartta. Oların tete elitin kötügüldürüyor körün kebihin. Hanna gajara köstör. Bilgin otan şöydük hannın bastını biginden baran salgı. Altı sergidge kayı kötüller taksıgıdan Alexander Zakharov adilen beri kayın. Bilgin dağın otan hin elbekter. Tırıllan otana. Hama ya tak seksera. Jada katılahını körökayın şöy baydı gete sünnütten tardan baran atan kurduranman umsa tardan biste. Svyaska oңорdo şöy bayı. Anatana Nurgun Ivanov kurduk. Atta hollak sport mastara kapsagajit. Eti periyomottan beyetemiye. Karagan hemende turana. Biler boluqtaq. Olanattan manna. Tügen kıyıda bolacak kanada. Alexander Zakharov tügeni hepke tuhana yedin kıyıda. Dere salgı. Tedotan manna niye? Kas biddi olattar tağıstıqtarına aykehi barların biler evet diye kanada. Manna miyatto kendi sport ataşılar biler olattar gittustu tağıstılar. O kurduk kığı munnuktan Максим Замарщиков. Государственная противопожарная хулуспа. Административная управленческая персоналная петта улахита. Инженер Максим Замарщиков. Olattarga Россия tühürgetin çempiyonu. Anday tühürgetin baronsu prizörün ürdük atınlan sahatın norotun ürdübit Максим Замарщиков. Dätetton kaŋalas uluhuttan törütte bilgin противопожарный хулуспа петта улахита. Onna kinini utarı Semen Gromov, Aviali Sakhrana bayıha, usaldan tandatıttan törütte ol. Россия stüdyenlerinin prizöra. Onutun bete. Oksa. Bolta bəvələrin sürdüğü şöydük bilseller. Doğru otastı da oluqturun hep. Onutun bu ninetten harbudun kurduk. Oksa. Jamanna ha, emi kılbar kiri bolla. Semen Gromov. Usaldan tandatıttan törütte Aviali Sakhrana bayıha. Jada temanna Alexander Vasilyevich kördügen şöy baytık. Toq park haygabı tolattarım barı. Patron ehiller diyete. Sokacık tağını onu kurduk bolanırar. Oran to kapsagay diyen kapsagay. Kündü göratçılar kapsagayga. Kıl tügene baratın baharar. Bu tügenge kim heptağ kamsının oңor buda. Kim heptağ tügenge. Heptağ jahalı ılbıt ol kıyar. Semen Gromov manna hüddağ şöyle geti. Dora taqtağın baran iki satağar köhörün süren kebiste. Onunla kıyını hediste. Semen Gromov otta bu tühürgeğime hüddağ. Hüddağ tusta hüccar. Jattan salgı. Eginni getiger. Triumph Sport uğragayın. Kilber kinin ortaku göbörüger. Yuri Diadorov. Çorapçı. Eginni getiger köstör. Çorapçı tağı baharını hılus patiratine pette olahete. Onuntan kinini utarı kök munnuktana. Keteheller Albert Pastukhov. Hangalastағы baharını huluspa. Bayıha.
Kihita kalbatanan Yuri Diadora baha kayene hitihar. Tamanna baha kayene hitihiler. Mantan contohnya hitakahin elbaktar evet. İnne bahari emiye bar. Öyle günlerden büyük günlük uğraşçılar bağırdırattana. Antıqaların uğraşıyor tabaka kalan hurutlar bıt ve göstermeye bar bolukturan hep. Alihinattan baha kayılan emenlik barlar bu yahanga Afanasi Slipsov. Hanyanna onu taltı sergirge takkan salgı tustuğa. Mandattan sabahlan ki kayan epet. Hoca tergen iki huturugan tustular barallar. Jara bilgin ottan bağıştır büt arı bedöngatüller hatta 15 kilo yahanna bağıştır kapsa hatağıstılar satrudniktar bölöktüre. Kıhıl munluktan Andrei Safronov, İzcelamen Stersevetek, Yok munluktan Yakov Semenev. Hakar Respublikadan Rosgvardiya upravleniyyetine peytta olaheta. Jara Voltar Behit Ergirge, Kön Köstü Hajallar. Kıhıl munluktan tostar Andrei Safronov, Behtettan Çurupçettan Tardıyla Bağız. Bu olattana, Nemiye Kapsağay Davıda Irat'ta, Artaq Solla Bağızlar Gemi, Örü, Hepte Құтарсыны Оңора Hajar Bağız Bolar. Andrei Safronov, İzcelamen Stersevetine peytta olaheta. Yok munluktan Yakov Semyonov. Okse jaramanna Andrei Safronov. Bidda şöyle tahtata mannaton ataqtir tügenge erbol bakaq turaha dexanada okse. Etibar o hatın dağını otar saatçın egen nomno çustuydan kabiher onna hepta jahalalan otarı oxtoran kabihen hep olehen qafsagajit ataqtata dağını tutatına oxtoraha deqta. Yakov Semenov attaq sollaqa saqa soligin sportun masteran yurpan yurgona kayını hediste. Andrei Safronov'tan hüdda şöyle kadaqtağda eri kıratık toqti beta bıhla tolkuydur kemigerötten te Yakov Semenov kören biste tuğunu xanadatın şöyle baytık tireğin kördüren utarı albasan oran oxtoran tüyüdde. Derettan bilgine henni itiger ha. O tartaqan turundan kabestiler. Tamanna bir xafsıhı boluqtağada Vladimir Afanasyev, onda Dmitri Espek, olaran Dmitri Espek Brahnın hulubutna hevastan bu kayını Vladimir Afanasyev kabediler. Egen nigitiger. Kıhı munnuktana, kabayım astağıttan Saqa Respublikatın sportun mastera, kenni kemgötten bəyətin adın solundurğan naqtuk atata hajar, uyban hemen eptustu hajar, ıqsallaq bıhımaygı ministersvetine pette olahete, onna kenni utara Erel Semyonov, kök munnuk, aveli sahrana bayıha. Uyban hemen öttün bari bekke jembileğe, bu tühülge arda xanatın hüge hacı buta, ıyahınıgar da çömpiyonuna bita, ton örü bu tühülge hereye bol butta jetakbine sıspatın bolu. Uyban hemen öttün mandamie, üttükü holalaqta öttün emi, keten körbüttere, erde bastan eder eddağına keseriger, bu olottuna hüdda şöyle kapsıhar, onda kapsağa jittar, etterin, etiger xanıgar, jingna kapsağa jittar, xanın egerine hajar bağış ebettenlere, beliyete ebettere, qastadağını, Jarottan mandami hayğahın bu butugara ataqtatı bolan qalla. Mantan Alexander Vasilyevich emennik tete hayğabut beqoyam ataqtata hajar diye. Okse jara toxtora. Manna dete kurduk. Uyban hemen apa. Künnete jarıgar eti. Priyomlar atrabot kalır. Könleri tustuktora ataqqa kirena. Priyom atrabot kalır boqtarna uyban hemen ataqtadan turan tuğunu qohben emi. Emi oңорор beqos bolar. Olamyotda kinyeqa ulustu halaq. Onda te şüdda şöyle kotta ataqtadan bara. Terter Semyonov şöyle bayta ki hede kutala balhan yatu terter. Oo, onu tönör tergimmakka. Uyban hemen apa. Şüdda şöyle kumsa tapdan kayın hediste. Onu tona altı sergirge erella xardina orda. Anda taqatlahana bariyo xanada şöyle bayta ki ögan baran. Ataqqa ko'rdiran borom satardan biste. Jay xafsayga elbaqta tutullar priyom. Umsa tardığına tutu hüddaq. Anırıktık oңorollar bu xafsaga jittar oputtara bat onnattan. Tutuhan kordoquna hünnüger oloq yahında tugara yabuttарын kurduk tardallar. Ornu kurduk otete atrabotка onnattan jarık elbaga baharar. Jara henni gitiger kıhıl munnuktan bıhır huluspa. Epetta ola hata ma xalastan törüttaq Stanislav Dishkovskay kıhıl munnuk. Onna kinne otarı engseli xoçotun baharna huluspatın epetta ola hata Saqa Respublikatın sportun mastera Pyotr Sipsev xafsahallar. Pyotr Sipsev bulurengı enne kenti xaldeyek tühülgeten artarxana bolan 200 çakoynan naqararlamut boğaz. Namga Federatsiya Kubgar hetto 15 kilo engseli xoçotun atıttan tostu buta. Ondan Pyotr Sipsev
Александр Васильевич көрдүген этеринен Касарахыллағы Российская Федерация көңіл түстуға чемпионатыгар манна Жокускай коракка Александр Богомоевы Бурятия аттағын қапсаға түйілгедегер атаққа келен баран үйе көретін тахаран баран оқтар бұт бөғыз Петр Сивсеп болар. Дәуаттанына кығыл мұнлықтан Станислав Дешковскай бұл оламе тоны рукаттан көңіл түстуында ұнтымнақтық жарықтынар Дмитрий Петрович атынан оғы спортивный спортшкола-интернат выпускнига білінгі тұрғынан Жокускайға бұғыр ұлыспаға әпетті ғылығытынан байығынан өлелі жер бағыс болар. Оксия томанна Карахыбай хамсынды болды жақанада Петр Сивсеп бай опыттақ сағаш улектің спорттың мастера демет хүннеттен ұяна хаджаншой байдық атаған олу ян оқтыран күйіні хедесті оны қалғы күйі көтөлі ағалды сәргерге дағысты. Қапсығылар барыта түрген байдық бара тұралылар олаттар өті бәйбәлерін оғынны кәтәхіспәттер Білген Юрий Горохов авиалисы охрана, онна Сима Яковлев горна идағы бағарны ұлыспа байыға қапсығыр тақсықтыра. Жада тона кығыл мұндықтан Берхаянтан тардылақ авиалисы охрана байыға Юрий Горохов онна горындағы бағарны ұлыспа петтағы өлігі Сима Яковлев тақсан қапсыға жаллар. Тимур Николаев Қалас қапсағайын Ардархана Бучуграс түргетін Ардархана Братқына ғылыныр түргелерін Ардархана Боргерге сәнянна Үксаллақ бұғымайғы министерсветін үлігі Оннаттан бұ қапсығығаннеттен салғы Бәйзәргерге әтті 15 келі яғына гражданскай Бөліқ спортсменна тақсықтыра. Бұл сотрудниктар бөліқ түрін бүтәйік барата қапсығалар Балар боллағына отут болан хағылабыттара, онтан гражданскайдар бөліқтіра бейхенүс болан хағылабыттара, оқсая хамы әлбәқ бүтілге қапсаға жеттардақ, ағу хөнүс бұғыз көтті хажар, әтті 15 келе яғына бұғыстыра бұл тұсты хажалар. Жада Юрий Горохов авиалисы охрана Сима Яковлев горнай. Олаттар қапсыз бұттыра балтыра минуты болу ғыста. Шөй байты кәтәсіге манасыға жалдар. Томандық хороқ қапсығыларға бадық. Бұғыстар кәтәсіге манасыға жад біремелері биден қалбыдындағын өйдәуі қалбы болачылар. Онлық түген өттін әлбәқті бол бұда. Бұғыстар бәлер өтті күлен әрәкәбі әчілер. Ahara bile umsugudu laqtık beybelerger tuğam sanaların köre istihacanlar bilemeleri büpütney dəvəki xalpılaçılar tonnuqa kimi dağını toratan istibet boğusturemiye bağlılar onnuk kınanlara tuğuda bilbekki körbek xalpıt boğusturemiye bağlılaşılar olihinattan bilgin qapsağay öddük tahamga taqsan sekundanlar tuğ qahdılarını otlar beri bekkeden isterler olihinattan onnuk tügenler bilgin ağayabıtlar erde bile qapsağay tahama ulata eligine tablo dağını huaq kemleriger sekundan qahıtnan olur bu deyip ollaqtarın onunla miye umsugut olaq payda qapsağay dahanlar bidemeleri bebek qalbıtlı David Beğostaremi bağlarına ele qaraqbalan körbütüm onu yol köpeden qalbıt evittillerin qarastallarını me istibidim bilgin ottana qapsağay bu da tamanı güddük tahamga taqsarıttan kehi görer 2025 yılga andaydı çempionata teriliyek taqtene istan baramını me bəyəm isper olus görbütüm Onların ottana sportka kaya var sportka trебования бар күндік рачулар окурдук оттан Россия тахамгар тақсарга қапсағайга Российская Федерация чемпионаты тірерге қаз билди субъектка олабдар қаз билди республика крайга областка федерация арыларнада ол чачиннан Россия чемпионаты ыдылар болар жараттан бұ қапсағайга Яковлев Сима кыйыны хетесті Онна халқы алтыс әргерге тақсар бара болды. Жара манна
Hatta 15 kilo yahannaqa. Гражданскайдар бөлөктөрүн бехесер гиддер хагаланар әрер. Евгений Докторов, Бүлү, Сергей Николаев кәбәйі ыңырылынылар. Түйілгөр тотугар. Дәрәтті өтмей өтелі ақтолыры қапсығыға қығыл мұнлықтан Бүлү бүдірібет бәғаға Евгений Докторов, онына кенне тұры кәбәйі мастағыттан түріттәқ Сергей Николаев. Сергей Николаев республика әдердеріне призиора, Бучугурас түйілгетін призиора. Оннаттана бұл олу әлбәқті кәннекі істеқіттен ағастығы текін бағарабын. Уйбан хәмәнәпі қаныру барата болар. Уйбан хәмәнәпі тобығы тұртағытаме қылбар күйіні хедейін тағыста. Сергей Николаев уйбан хәмәнәпі қаныру барата. Оннантон қолы бұрдан остыр болуқтақ. Кене убайын. Убайын күрдігіме әлбәқті күйін қотын олыс бағарар. Онтықытнаттон күріқтіхі айада қастыр. Онына қойыққу әргейдергеділі тұстар бөғыз Сергей Николаев. Быбар бакалырап түйілгетігер бұханан кәллемі. Ардар қанадын хүппіті. Әтті 15 килаға желі. 15 килаға үйтбекейттен чүмпионлары Әбірістігінен ұяғынығар әтті 15 килаға. Онтон финал ғынны кенеге. Убайын, қаныр убайын, ойбан әменебе қылбар күйіннен. Оқтын оқсы! Тон бұл қайғы олар өркемнер бәр шөй байдығы тәбән түйерен күйін әдісті. Онына алды сәргелге әрелі қырдыйны ғамасты Сергей Николаев. Манны қатлағаны көрер қынада, манны қылбар күйілері аяндағаны қатлағынға қатлан көрдік бүтіне табылар. Тон бұл секунданығар бұл үйірге бұлырыңы ардар қынай сен пасқа чинемия бар. Уja, şöyle badık tepte. Ondan kehiden oktron kayını hidikte Sergey Nikolaev. Jara, mannamettona Krasargersiyi bolna jakınada. Kızıl munduktan Larion Andreev, Kök munduktan Alexander Vinokurov. Kangalas onna aymekan kapsağa jitara taksan kapsagan ereller. Hatta 15 kilo yahna bu boğusturattana dihenüs bolan hağlawıttaratan beheser girge könküstü hajallar. Larion Andreev kangalas kapsağayın ikkili güllak absolutna çempiyonu. Bu hılga kangalas kapsağayın Ardarxanlardan polufinalıgar xoturu xamaltutun bilbide. Ton ühüstü gülüne finalga taksar bolla diyen abıdım. Ondan xamı yok ehin behege galjipadigar Sangadi Urzatuyevka. Kapsağı hağalnatın kadar ataktatan kabehen xoturu xamaltutun bilbide. Larion Andreev bäte toğun hıllaqtır yok boğaz bolar. Көңіл тұстуға Россия, Қапсағайға Саха Республикасының спордың мастера, ондан қая бағар түйілге кергелі болар Ларион Андреев. Брабылата хоқ сұғыға бұл отыртағыда амма сиригер отуғар Норд Лига дені түйілгеға. Әме тақсан бір бойын орын көйіні хетеспеді онна Норд Лига чемпионы дүгатын хүкпеді. Ларион Андреев ұттан мирней түтігәреттен Tardılaq bilingi durgunan ton kaniki hıllarga қаңалас қапсаға життарын чейін көміскі хүджар Ларион Андреев. Онна кök мұндықтан өймекөнтен Tardılaq Александр Винокуров. Александр Винокуров оттона сыспап болақпына түрген спортивный клубка Прокопий Николаевич Петров халтарынан күннеті жарықтанар. Бағас болар, оныттан қоғағана хоқтық әмек түйілгелерге бәтін атын дұрған оқтық атытар. Jara baltara minutini kendilerine xallara Ağustoslar. Larion Andreev, Alexander Vinokurov. Sakha Respublikasının Narodov Master, Enjekana Nikkorenga Master, Kapsayga, Warna Rantapasta Narod Master. Atamanna kılgastık, hapsıgı Bolatırar Kemiger Ministerstve, tu ületin tuğunan Kafsan Harıqpın bağırabın, okurduk otanmanna. Dağı hamiye kılgastık, Kafsan Harpıdım, onunla күнді көрәчілер Саха Республикатын гражданская көміскелен. Онын әхіленіне олығыр жағар құттал хоқ болтын қатши министерстветі дені правительство андынаға министерстве бар. Кенеттоны подведомственной тәрелтелері улус айы бар, государственной партия пожарны улус ба. Онын улус айы, оттон хорық улустарға бар, центральный улустарға бар. Улустар кейінлерігер бар, поисково-спасательный әдәрәттер олы бітер. Саха Республикатын бұғыр улус ба өддінен бар тәрелте болар. Саха Республикатын гражданская көміскелен онын әхілене лоғыр жағар құттал хоқ болтын қатши министерстветі ден. Иннеттон жон олус әлбәқкеге бұтуяр, өмчеғыстар да диллер. Өмчеғыстен оттон кылғыстық просвещение оңырары полаға федеральный тәрелті. Саха херигер кейін қораққа бар.
Онотона кинилер обслуживаниета район выезда ден аттылар Жокускай корат болар. Олатыдан Жокускай корат ыксаллах бұғытын майгытын бахардар, техногенный бахардар өскүт түгенігер МЧС подразделениялары тақсалар. Онтон Жокускай корат таханағы нехелектере да болундар, таханағы микрорайонлара болундар. Онно сударственный пожарный сулуспа этерәттері район выезда ороллар. Иннеге оттан каракай бағар сырдаты оңар бұтын болу, білбәл жондар әме өгіс болуқтақыт бахарный болла да бары МЧС бол бадақтар. Саха Республикатын хинағы сударственный бюджетіне тәрілті бахарный сулуспа денеме үлетін күннете ұйты олырыр, бахар профилактикаты ғыраме күсті өленің ороллар. Онытын ұлу сайы МЧС-тар бол бадақтар бахарный сулуспа әтірәттірі үлелілер. Онытын бұ тәрілті нехелене олығыр жағар күттілік бұлты қатшыр онына Саха Республикатын гражданская комиссарин министерствете бәтет тона подведомственный эме тәрілтелердәқтен кепсен ағардым, онытын курируема эме тәрілтелердәқтір, оныты тоққа видеороликтерге ме көрбіп бұлықтаққыт Саха-Нефтегаз бұйт байестірі үліхеттері, петті үліхеттері Николай Матаннанап, Дмитрий Аксионап күрді үліхеттердәқ Саха-Нефтегаз бұйт тәрілтеті әметтен курируема тәрілтетін ақсаныргер кейлер. Оны тұханнан аттон бұл министерстве Бахар, Павада, Қаланута, әрі бол Баққа Северный завостена өйді біл бар Саха Республикатегер, ола аттона Хотугулу хытар, Ирақ хытар районларға тарированный нефтепродукталары оннаттан олыққа жағаққа надалақ аммаңнайғы продукцияны поставкалыр. Оннатты ол поставкатын көрируйдур тәрілті болар. Жаттан өте Министерство білетін тұғынан кәпсел ордық бұна Мантон Ларион Андреев көйіні хетесті онны халғы 6 сәргерге тақсар барабы ұлла. Бұты үлгеттіна Министерство әтіна әтіна харбыдың көрдік профиліне жарықсанар үлеті олық атын Бахар, Қаланута, оннаттан Северный завоз тетіп, Хотугулу завоз. Оны тағанаттан бұл министерстве основной сыллағы мероприятияларығар бұл күріқтегі қаяндағаны кейлен тұрар. Олыттан әме бәйті Бахарылақ. Бәлерін бөғістірін аттырын тарғатары, оннаттан бейге структура бұтығар манны көрдік чағылқай олаттара өлелі жылар денерін көрдірі хатанлар. Бұл манны күріқтегені тәрелілер. Хамы өттен жыңнақ күннәғі геройдар деханада күннәғі олық суперменнера, бэтменнера ден тияқпына сыспатын болу. Бұл бәғастар болалар. Бұғыр хұлуспа, бағарны хұлуспа оннаттан өте маннақ кыбыппыт. Бұл түйілге әме ОБЖ сотрудниктарын біліқтір өртістар. Из дела министерстветін Росгвардия управлениетін онадатын силовой структура бәғастыры. Саха Республикатын күттал хоқ болдың қачыйы на страже деханада сыспапын болу. Бұл бәғастар туралылар. Олғаттан бұл бәғастар қаз бидді хақайрынлықтауға көрін білдіғіне табылылар. Оларын оттан бұл хегенне кетігер бұғыр хұлуспа ОБЖ сотрудниктарын бөліқтірі бұл батақ гражданскай бөліқтір қапсай хажалар. Триумф спорт урағайын культурно-массовай сектор оны спортивный мероприятияларын отделы начальнига Игорь Сандулин қапсай хажар кығыл мұннық Көңіл тұстуға Российская Федерация спорты мастер кандидат. Онын қапсағай даған түйілгелерге әме әлбәқті кейсер Игорь Сандулин кығыл мұннық. Онына кенне ұтары Константин Корнилов. Аграрно-технологический университет. Бұғаға. Әтті 15 келі яғын бәйіз әргер. Призовойдар тұғынан кылғасты кәпсеққа ме барын ұттын. Трансляция алыныта кәпсәні харбытым. Барыта үс-үс-көрден үс бөғысы кітті өтеттен чемпионнер, яғындарынан чемпионнер отытту тұхынчы хоковайдағы сертификатынан нағырадалынықтыра үрін көміс медалил бұттар. Хүлбәлі тұхынчы хоковайдағы сертификат, оны тұхынан бронсы медалінен нағырадалымыттар 15 тұхынчы хоковайдағы сертификатынан нағырадалынықтыра. Оттаманна нағырадалағын әме әйқағанан көрдір өкпіт, онны көрдір олар өкемдігер әме кылғастық тоқ біріз барын әме көрдір өғым, оны кехи көрдіғынары көрдім дейға, маңдық қылбынан әттәқпіні өте сүріннен оттан көріқтігілерге бірістері сертификатынан оны ұқатшыннан болар, олығын оттан үкісі тоқ біріз бары еден бұпросқа әті қоруық бар болар. Оны тағын оттан манна тәрер бөліқ, оны ман әме арас бірістері бәлімне әбіті, оны әме оттан көріқ бүт. Қасығыны кығыл мұнлықтан тұсту бұт Российская Федерация көңіл тұстуға спорттың мастер кандидат, Триумф спорт орағайына спортивно-массовай, оны культурный отдел начальнига Игорь Сандулин кайын хедесті.
Игорь Сандулин жетигер отугар достар жарде дахпаксыз патын болу. Манна төкүн айы калан үлелир. Манна күн айы тирәһиннәр болалар. Оннотона илән сагалан үлеләһә жар Игорь Сандулин кыйын хетисте. Дәре күндү көрәчүләр төһүлгәгә сәргәсии булла дияхнада хәтта 15 килияһына гражданская бөлөктөрүн бәһисәр киддеригәр кыгыл муннуктан Петр Парников әңсәле хочото Эдуард Григорьев бүлү хасыһатагыстылар. Бу бөгөстөр хаңлас капсаган төһүлгә тигәр әмия манна центральный көбөргә баһарла капсыгыларга кисибиттерә Петр Парников хүддә шөйдә капсыһаныттан финал агаргарлы тибидә оннотан бу бөлөккә төһән каттыру хамылтатын белән кебеспидә ол капсыгыга сыспап булакпына Петр Парников Эдуард Григорьевы баһая туппута. Билеген Эдуард Григорьев Әметтен беле хәҗәр булактак булу. Это булуна күннәтә Триумф спорт урагайга һәм яраттаналар. Эдуард Григорьев биленге тургунан Саха Республикатын сүймәдир командатын тренеры булган үләли хәҗәр Петр Парниковтан сүймәдәме команда члены, олинаттан тренер, оны итилләче хәсәгә җәдәдә пасыспаппын. Булаттар састыргар арастара Әметтен хен бар. Эдуард Григорьев футболчылыктан ага булар. Бу Петр Парников сагаланыяттан мен сез поппоттаметтен спорту һәргәбидем маратта. Онно капсагай жит быһытнан хагалабы тәп боллагына билеген көңүл тустуунан эме. Бирдә шуга көрдөрүлөр көрдөрөҗәк. Тагар Республикатын чемпионаты болдун. Көңүл тустууга Угурен округ чемпионаты болдун. Тахаралакты капсагар әңсәле хошутун эме бир. Эренер ола Петр Парников тускар кыгымынлыктан, оннан көкмынлыктан. Буга бары билер олгут. Бүлүттән төрүттәгә чорапчыга тустуу кыһытын аспыт. Европа континентинен 2 төгүлләк бронза призера Польша чемпионатын касы төгүлләк кыйлага Иван Ереген төгүлгәтен бронза призера Эдуард Григорьев капсыһар. Эдуард Григорьев оттан хакайра барта билер, бараттан хакалар, бараттан мустуттар болбут болар. Онтан билеген тустутун пока токтото хаҗар дигән билебен. Ол хинаттан манна Саха Республикатын сүймәдәмет командатын тренериннән үләли хәҗәр. Онтан биремәтен мәне барабат теханада тухага ыта хаҗар бит. Онтан эдер кескиллә бәгыстәргә бәтен табай опыттан. Онтан манна Волотрек тарикратыка кассетан лачывыт хакалартан ким 61 килога Абазгаджи Магомедов тен Дагестан аттагар андойду Европа континент чемпионы утаксы оңор бутай дигәнгә Эдуард Григорьев тен бараттан бары 1 ки көрдөгәтәлләр. Эдуард Григорьев чакчылаганы Абазгаджи Магомедовка күстә утар саатчың орачы кыл түгәнгә коттор бутаме түгәннәре бар булачы. Оннан Эдуард Григорьев бай опытта Нуроттар керна класста контустуга спорт мастера Польша дойдутона спорттун мастера Касайготтона бу жакалан кисе хаҗар. Оннан Саха Республикатын спорттун мастерын өрөтөр булбакка толороден эрелләкпен. Оннан бүлүләргә бир спорт мастера бастырынан әбиллега. Томанныка темпанан Кубакта федерация тегәр Эдуард Григорьев 15 килога көрөр. Бу полу бүлүләргә тона 15 килога эме шоуоттар баллар. Ханатана харары пока бүлүлү хаттан быелгы федерация былырыңгы федерация кубагар соһучутук өрдөр болан бараннар бронза медальларын наградыламыттыра. Атта холла олоттыртын хүддә кырыбайды кыйтлау торон хомулдан кабиттерен төрү күйе болар. Биге капсага життерме бир убайбыт Дмитрий Аркадьевич Акимов команданы хүддә шөйдүк сагалан агылан олорттан агылан тыктаула битеренлерге дере илан сагалан калан бәтөттөне мунну колоран секундан навыт Дмитрий Акимов былырыңгы кубакка бүлүлү 100 месте боларга төһү күйен келдер бит Дмитрий Акимов. Дмитрий Акимов бары бекке билегет спорт мастера, хаңас капсаган 2 төгүлләк чемпионы, республика призера. Тона бәме Дмитрий Акимовтың кепсетер түгәннәре мәлбәх. Кисен әме олус багарар, кычкаланар агай, ол ентон пакаттан билеген представитель быһытнан хаҗар. Бүлүтүн төрәбит өскәбит бүлүтүн улуһун бөгөстөрүн манна калан илан сагаланы яһаңа мекөрсө хаҗыбытым. Олаттар белемнәр шөйдү кисехтере дебите. Олартан тол бидестере бу көкмөнтан тустар Эдуард Григорьев болар.
Sıra bir yeme bitti. Bay oputtak Eduard Grigoriev 2 ulaqsandan kıyını yetişti. Tamanna kılgastık etene hardaka Eduard Grigoriev kıdara bu Pyotr Parnikov kangalas kapsağayın kapsağıları gar emiye manны kurduk tügen bol bu da mene dürbinene 2-0 kıyını heren 2 bağlı keçekiretçi Pyotr Parnikov kaderken bağızkı beren Qottur Humaltadın bilbide Eduard Grigoriev ol Qottur butuna rehabilitatsiyandan birin kalen revanştanna onna kıyını yetişti. Norotları kerlana könül tustuğa sportun bastıra Eduard Grigoriev. O tamanna bitten bir ha. Çağılkay kapsahılar hağalanan manna tanı hegen negitiger. Iksallag bıhıma Ministerstvetin sporduna epetta olhete Grigoriy Zakharov oloror. Vasiliy Afanasyev veteranlarga сотрудниктар bölöktörütten finalga taqsıbıt Vasiliy Afanasyev onna kene obaya olorlar. Jara bu me bir kehine sergahsizler kapsahı sağalanda jedakpinasiz pappın kıhıl munnuktan Alexander Neustroyev çurapçı çuluta onna kenene utara Eliya Shishigin kangalas kapsağa jita. Jaratona Alexander Neustroyev bu olametton ergiçi haydıla bağız bolar köngül tustuğa emi beke kiselete Turkiyaga Süleyman Atlijan'dan behensettegilaga liderlerin kıtara sparring partnerinden barana sbordanan kelbet Alexander Neustroyev ottan etana habıdım kurduk ergiçi haydıla köngül tustuğundan beke tustarata kapsağa gametton örü hetton 5 kilo liderler aksanları bar onun tahından hüdda aşöydük ıldır toyar bu olatona ırıların eme bulan istekhirin hep Alexander Neustroyev ağayakta bolar ırılarda olur ırılar otan eme şöy baydık Respublika rasmunluktarıgar tıhı turallarına öйден istäçim. Onna kinni utarı Eliya Shishigin otan eme manna kangalas kapsağa jittar bälerin isteriger eme otan manna professor diyen attılar şöy baydık qaz biddi 50 barытын filosofiyatın kapsağa derin filosofiyatın öйден kapsahar bağış bolar. Eliya Shishigin engseli qoşu tugar edde. Engseli kapsağayın onu tugar ıtıllar. Sergey Lifu tühülgete bolatçı. Ol tühülge çempiyonu. Ondan aras tühülgeler kıyılağa, xotulağa. Eliya Shishigin'i Alexander Neustroyev oçarattağ kıyıtın hitiyen altı sergirge erelle kardığını oңordu. Jatamanna kırıhıvay bayatı şöy bayatı taqtan oqturan kıyını hitist Alexander Neustroyev ol kemgöttuna etana habıdım kurduk bitten bir çalqı otar taqsa tur oqtara kıhıl munnuktan Batır Patapapa Montartan Agrarna Технологический университет устудионна Батыр Patapap kapsıhar onnattana kök munnuktan Aysen Paskachin kebayi sport mastera tabilingi turgunana Saha Respublikasının sporda masterlarından hamay ederken bağış bolar Aysen Paskachin 2 tençetçöt hıllaqtır yok bilgen ötten hürbe sahan tolda sport masterın normadan nomnu onağı sahan tolan barana tolar buta ondan 2 yıl kenenge sport masterın statusu gar heccar bu rengi tühülge ardarxana Aysen Paskachin Batır Patapap ottana ulaqan tühülgelerge me sırgulaqtık dostar bağış bolar kıyılaq hüddük adın elbaq tühülgelerge hübbite ondan liderlerge örü küstaq otarsığına oğurur Batır Patapap Aysen Paskachin ottana modunga ıdıllı vıtı Respublika çempionatın ulaqan jonlarga Oskolağa yörüne hacan çempiyon dügadın hükbüde Oskolağa yörüne hacan bu tühülgeğe hüdbekke hıllaqa bronsu medalinden nağarallanmıda uanıttan bılırin eten harbidim kurduk ardarxanatın sökbüt Aysen Paskachin Bıyılgı Respublika edeplerine absolutnay çempionatı garami finalga taqsan baran sohutçu qottoron qalbıda ondan Yuhabilütten Timur Vasilyev evet Timur Andreyev tenetano Kumu yok en hurmakka qalbıpın ondan kavisippen alıgının finalga taqsan baran tonuna qottoru xamontutun bilen kavisipite ondan bilegen bu Beyzer girge hetto 15 kilo yahanna Grazdanska bölöktür kapsıhılargar Aysen Paskachin Batır Patapap kapsıhallar Bolgoyan körüqayın
Tona kapsagay. Atarbıt kapsaga jıtırın. Etteriger sinirligen gende hajar beğostör. Tugon oranlar otton bihigini verdelleri bitidyen. Ketan körüyor kayın. Jara, Aysen paskacin. Kıyını diste, manna mi hatalarını ehana kördürüp büt. Şöyle bayda karaktan barasta oturdu. Oların gitürge ardar kana Aysen paskacin. Ondan sergi götön erelle kardina orada jahanada. Hoppa, utara taktabı da bit. Ondan tonnomnu tilagattan kostan taharamma köbür tahagar taharaniyen eriyen tarda. Jada tobu mi kılbar kayı bu da bitti kanada. Matematikçiskay tolkuydak. Köbür tahagar taharan ihen taksım dihen avut buluqtaq batır patapap onu tonete eriye tardan kayını tispit Aysen paskacin. Jada tomonda ha agam hastaqa ıtık kırjağastarime kalen köre olur abit. Onu tengatona Kıraçılar heten ahar budum kurduk. Töhe dağını üle küne bollar. Hasser da bollar kalen. Köre olur sanki hüt dağını yöre. Finaline kapsayılar hağın ottunu. Heten ahar budum kurduk. Bağırtır össü elbiyektere. Ton bihi onu bağıra bud. Onu tonduk bolu jenerine bit. Jara. Kığıl munnuktan Vladislav Efimov sport mastera sağlas kapsağacıda. Onunla kök munnuktan ederken yühe bülü kapsağacıda Pyotr Dagoyev kapsayallar. Pyotr Dagoyev bıyılgı Respublika edeplerin ürün kömüs prizora. Onu tona edeplerden Ercanlargo adın solundurgan noktuk atı tehbeğos buhıcar yühe bülü tönüme bir erele. Vladislav Efimov tohunan kasir bolla xatta kehimanna bibbet köngür tutundan da tustaradagana bet kırhıvay kapsayıları gördüratçı sport masterın olmatın tolar butyen men bilebin Российская Федерация üst tustuga sportun mastera den bilebin Vladislav Efimov hakalartan ondan bastagından sumo körüngär Российская Федерация чемпионатын борон superiorun ürdügatın sütbüde ennegenan otton sıspap bollak buna sumo körüngär Российская Федерация sportun mastera neme tolar but begöstyen bilebin onun kapsayga köngür tustuga onna sumo körüngär sportun masterın normatın tolar but Vladislav Efimov hakalas kapsayın çempiyonu Respublika çempiyonu. Tona olunyo igıdıldı bıt kanalas kapsaygar Vladislav Efimov artak sola gılcıpıdan kejik çimbanı tenge baran tühüge kıyını tispite. Tona kündü kuraçılar kapsagay bıravlata olus tonkay diyekanada tonu şöydük yöreten barana kördokuna bitti ton kehi baratan toluru öydür kim kolobura barasok omor but kehi magnaygı tayanar tüganigar anlamayatona tohonga hollar ana manna boldagana magnagi barasok omoran baran tengati hüge barasok omor butken kayılak antonda me counter priyom diyen counter priyom oruta jambar ondan iti tügenlere me manna hujelar bara tohtaq kategoriyalar hujelar uleliyalar ollar mana huttabattar ondan köber tagar üle eme tuspa barabalalak atak angara tagыстagana bal berilibet toluru atak köber tagar üktendagana bidde bal beriliyektak diyen eme barabalaga çöpçü hurullah hajar onu meydiyo kanada ola beterton taksan yeherengin tilakkinen üktenen barangın kihigin tahardakına bala yeka hurullar onu meyyatona şöydük bartın körüyor kanada oksa mana tokuttala balahınnya yöskanullah bu otor tehtu 15 kilaga inikitin dagаны elbaq ulahan turnirdirga kön körsüyöktara Kularantın bilingi turgunan attak solak sportsmeninden bu iki ulattartan mökkörü hoq Vladislav Efimov bolar.
Хаңлас қапсағайын кыйлаға республика улахан жонун чемпионы көңіл тұстуға Николай Тарскай төхілгетін призера, Сумо көріңер Российская Федерация чемпионатын бұрынсы призера Владислав Ефимов. Онна әдеркен бұғыз бұйылғы республика дәрдерін бұрынсы призера Петр Дагуев. Үйәе білу, еметтен бір тұмыз тұттар әренер әрелері болар. Дәрі. Қапсығы түміктенер 30 секунды қалбыт Владислав Ефимов опыттақ мастер бұғытынан кәтіғен баған тұрар. Петр Дагуеваттың білген өлелен нада. Қаятыр дағаны бір балын ұлан әветер оқтыран түйерен күйеге тұна. Әрелі қардың ұрын нада. Дәрі. Хамы әпеттәқ өкінделер қалылыр оттан манна. Қаңалас қапсағайғардаған Александр Пасерскайдың олыран мұт ұрытыс бұппыт. Бұ манны қапсаға жыттар бұт ағары қойыт өлелен қағылылыр әбет 10 өкінді ден олыс кыра. Ондан ол 10 өкінді егер сыға қамсана қаптыран кәбе қап, ол күрдік отын тәппедім күрдік сыға қамсананы оран қаптыран кәбесті, күйен әдесті, үст-үсті спорты мақтыра көңіл тұсты қапсағай Сумо, республика чемпионы, қаңалас қапсағайын күйілаға Владислав Ефимов. Жара, салғы ғайнатан баран ехебет. Кығы мұннықтан Александр Гермогенов, Амма аттаға, онына көк мұннықтан Чөрөкші Шылута, Жылыстан Николаев. Уйбан Хавакен таттаттан Сағаш Улыкетін спордың мастыры Боргирге ғаннанан 6 сізгеге бұға тақсыға. Жара, тона, бұл оттырыме спорды таптачылар. Сен ағай белер болуқтақыт кығы мұннықтан республика хүрбөстірге дередердерін чемпионы Александр Гермогенов қапсығар. Таттағы ұтылуыд Владимир Андросов түргетін олаттырға чемпионы. Онытын 6-15 келеға кесәтші бұбығыз. Білген онтын бұтын әті бұған сейін әті хеттен 15 келеға номны үктеніне бұғылақ. Онтын кеніне ұтыры Жылыстан Николаев. Түргені өріләқтік ағыға. Үрдік көрділерінен ил төмен депутатыттана біріз ұлбыт тұппыт бұғыз Жылыстан Николаев қапсығар. Бұл Жылыстан Николаев оттан бәті өлелер хире Эксаллақ бұғымайғы министерстветі оларын оттан білібет кәкке білшіненнен кені гражданскай бөліқтір бөліққа кейлен қапсыға өджар. Бағардар қаз бидді түгені кейі барытын өйден қалар кыға хоқ бағардар оттан өлеләбәкке хыджар кәмә болуду, әбезар қайдаға бетаду, олығын бұға аңарықпын бағар баппын. Оларын оттан мен кәннеке білер бінен кені Эксаллақ бұғымайғы министерстветі өлелер еті, оларын оттан білігін гражданскай бөліқтіргі кейден қапсыға жан бәйзер гиргетиен Александр Гермогеновы республика бұйылғы хүрбөстірер дері чемпиондың кіта кейсі әжар. Жара балтара минута аға ұста бәйзер гир болаттар. Тона Хорох, кырада боллар, улахан республика турнирдарыгар бәйзер кирген номно финаллар ытыллачылар. Тон бейі бұл түйілгебет өрі. Үс-үстен ағаяқ бұғыз қағандағаны кейселік, өрі оттан 400-тен таққа бұғыз кәлін кейсәтші. Оттан білеген кәкке бірішіненнен, ол бірішінеттен тон әмет ағаға қылғастық ұрытыс бұт-бұт. Біреме бет, сөптәқ түгенге төбеспәкке боланду, өветер қайдақ тұл ағаяқ бірігіні кодтарды бұд. Тон білеген республикатығар әлбәқ улахан түйілгелер бола тұралар. Білерге күрдік өрі Мастарды хетигар Сағаш Республикатын чемпионата ыдылынна. Оу келен округа кикбоксага чемпионата ыдылла турар. Онотон гидага эме күрөктехи бола турар болан. Багардыр тононно каракоттарының орбу пополо кытачы аксаныгар. Оларын тононно ол дебекке үс-үстен кохор буттараны боллагана. Үс-үстөрдөн үс бөгөс билинки келен кисе хажар когана хоккордыры. Үс-үс кехеден тонанырык болла. Көрдөхана бир салага тоғырым мұғынақтарына әлбәқ кехи болар. Оны тонан бұл білеген бәйзер керге гражданская бөліқтірге Александр Гермогенов, Жылыстан Николаев. Әсін ағар бұдан көрді ойбан хавакен бұл керге ханянар.
Bu kapsayıgenden 15 kilo yağına aqtolu olаттар. Гражданская бөлөктөрө 2 пара таксан капсыйга. Ожотономи ha. Чагылхай капсыйлар кетелдер бит бегине күндө доттор. Барта даганы мен дебит олаттар. Онтона шөй байдыка. Бары сыр дүртөдөн алрамыт. Көрөкпүт истекпит, кепсетекпит. 30 секундда халан турар Александр Гермогенов республика эдердерин чемпионы. Бу капсыйны контролдуу худжар. Жулстан Николаевты билин тугара токуйдон нада. Эметет этен харбудум курдук. Агаяк багая күндө халлаганы өлелен хагылылар бит, капсага життер бит. Ачабыта минута халбыттана номно камсатан уже. Логическая тюмүкке. Тирде хаты ханада же ханада оксы аманы хистехи болла Жулстан Николаев билитен колбата. Зашагевание орахатыр. Оны ол дера. Биреме бетен халла. Манны хамойок хентан кубик багардар калантыгын хөп. Олардан багар мәккүе хога. Биреме бетен гытта оғылтулар. Олардан тоқтуга даганы Жулстан Николаев бастыгы таянна жен көттүм. Александр Гермогенов республика эдердерин чемпионы кыйын хитесте. Уйбан хабакен бір кирге ханнанна. Дера манна кенде көрәчеләр кытана хапсыга тәһәр бегене тол коронка вестигет кök моннуктан таксары турар Жулстан Калачев Ванна көгмоннуктан Николай Николаев дера томанна кök грандан көрәчеләр о 9 полук тахып бәгы дискетигер бу багыстара Саха арена 9 түйүлгетигер күн көчүбүттөрө онно Жулстан Калачев кайбыта онтон бучугурас түйүлгетигер Николай Николаев Жулстан Калачев бахая туппута билеген оттан сыспа болакпына үһүс көрчүлөрө бола турар аксаннара бир-бирге болан турар Жулстан Калачев эдеркен догос болар спорт мастер норматын толорон баран хыджар кене тона чорпотон этер сетихидера 15 килога хаңалас капсагайын чемпионы эңселе капсагайын чемпионы капсагай федерациядын ыгыгын ардархана Онна Булырыңы республика чемпионатын бронза призеры болуп Жулстан Калачев эдеркен догос Жулстан Калачев бүгүн эмне кылдыгы кийдагына орочуп айттык. Деретона Николай Николаев Казбиди түрге аттан айбарды хамар өп болдағана білеген маннек әдеркен бағыстыр кенеға тақсан сөптақ отырсыны оңыра хачыр болалары бігіне мейвердер. Николай бәйтін мейвердер болуқтақ. Ола тұттана нет времени расслабляться ден нучылы әттақына. Ола тәкенеттон Николай Николаев күске, жарығын өсі күске. Ыдар болуқтақ 1-0 ақсанынан Николай Николаев күйенер. Бұл қапсы хегенеттен антонеме bir центральный капсыгы Ариан Гоголев нам Айсен Килибеев татта капсыгы яктыра бехенүс болан хагылап 12 болан хагылаптырдан 4 болан калган тураллар томанна 4 болан калбыттаргар этен халбыдын курдук 2 хутуругатлы бары бир испехекке хаджаллар кайбыттар акайтар буттар бу бөлөктөрө ден ох олен сабагылырга гарахан казбиди капсыгыга ким кайбытына мену көрөн олор ханада олен оттон манна Мен билер бенен Жулстан Калачев bir хоттурулах Николай Николаев оттон хоттурута хук эхерден өйдүбүт. Онон оттон билен Жулстан Калачевка эпетнесте капсы Николай Николаевка тем не менее билин оттон кайер түген эркене группадыктан бастыгы таксар. Болан калын сөп. Того жетерген томанда хаттар тары кыйсы бара. Николай Николаев Айсен Килибеев бәгә кайбытын көрбүтүм. Айсен Килибеев Жулстан Калачев кайбытын көрбүтүм. Онон хаддары тары кайсылар болбуттара. Бу хапсыйлар Аллах бахарылах болан тураллар. Николай Николаев оттан сетихилерин ки эппетагына даганы бары беккеден өйдүр. Саха Республикатын чемпионы, Хаңас капсаган чемпионы, Эңселе капсаган чемпионы, тоқ бар Саха херигер ытыллар. Улахан турнирдар кыйылага, отуулага Николай Николаев. Это нучалыда Гран-при Минко обуженден. Оттан Саха Республикатын Кыргызстанская комиссиялин Ona da yine olmadı hemen kutlu olmadan kaçar ministerstve
Гран-при Капсайга турнира денатанар. Tamanna Alexander Vasilyevich Kordugan şöy baytaka hırdatı ületineme ıtoloror. Bihige bu terrier komitet onnattana terrier bölök terrier ministerstve ata olus gen uhun dağıttağına dakikaydan süp boluq taqıt Sakar Respublikadan Gражданская kömüskelen onun ehlenni lorjahar futbol boluzun qaçı ministerstvetin turnira den eterge olus ustuktarda olan tamanna bu güvennay qara обозначениялар баллар kılgadan olubra Grand Prix Mingo Bojan denata. Jada Nikolay Nikolayev bilingi turgunu lider bolaran ösete gol bigergette jerkanada Sakar Respublikadan sportun mastera Sakar Respublikadan bastın kapsağacının üddük atın sügah cıbıt Kengnelemen Respublika arasta hamnaq turnirlerin ardarxana kıyılağı kutulağa Nikolay Nikolayev Justan Kılıçopottuna Hanadın tüheri hoğaden bämerenebin bu loğasuttan künnete olus küske jarıktanlar onutun ennekitin dağını bätin adın durğan noktuk attıtıyğa onutun bätin eterin üstü dağını etiyğa den bämerenebin Justan Kılıçop Jara Egen nigidiger kıhıl munduktan engseli koçotun beğe Aryan Gogolev onna huntartan tardılaq tatta kapsağacıda Aysen Kelibeyev tamanna boluq ege koroloror kuraçular tugu hanırgıtın eme xaddara istoloror kurduk pun hana var beretton bu Aysen Kelibeyev qangalas bolbata gata dojeçiler me bargıt bolu huntar bolbata okse Jada Aysen Kelibeyev Sakar Respublikadan sportun mastera Sakar Respublikadan ardarxanalardan hüge hüccübüt Aysen Kelibeyev tamanna tekap sabibin kapsanihim Aysen bätetton huntartan törüttää bağız bolar Qanglaska öleli hüccübüta olehin qanglastan emiye tustu hüccübüta onnattona sıspat bollaqpına Xan Uruha aymaqtarıttan taattattan emiye jonlar bağlılar olehin biligin kene taatta çehene kemüskü hüccar Aysen Kelibeyev tamanna olatlar bälerime jabaliler ete legenda den üddügatı egerene hajallar ete ol kurduk toq pariyahanga kapsaga barter kapsıspıt Aysen Kelibeyev bilgin ay şübda şöde kırıhıbaydık kıyan tarasta behen besten behen settetten sağlan bu nomnu otuğun 5 kiloga jereken kapsahıdır Aysen Kelibeyev jara hegen nigitiger 6-10 kilo yahannağı tabullar veteranlar taqsan kapsahallar Gражданская bölöktörü Darxan Akimov onna Vladimir Stepanov ikken yühäbülük sajattara Afanasy Timofeyev hangalastan borgirge hanyanar Kıhımınlıktan tustar Dmitri Akimov eder master bolar aspıt tühülgega bunyene gıtıllıbıt uçuguras übülüydaq tühülgetin ürün kömüs prizorun ürdükatın sökpütü Akimov Darxan Kıhılmınlık onutun innikitin dağını turnirdarga 6-10 kiladık tavla veteranlarga bätin atın durğan naqtık attıtığa den erenebin Oların ottun da yühäbülü uluha 6-10 kilaga elbaq uçugay veteranlardan metebitti xanada ol kurduk 6-10 kilaga bu Vladimir Stepanov bar Stepan Radionov bar onutun bu Darxan Akimov amiya bar bun den bildire hajjar onutun küstaq otarsına ora hajjar Vladimir Stepanov ottun bilingi turgunan Respublika bir lidera bolar Respublika ketagullar çempiyonu bu ringi tühülge ürün kömüs prizorun boları tespite bu federasiya kubagana ketagullar kıyılağa Vladimir Stepanov Sakar Respublikadan sportun mastera Sakar Sudarstevna Sirka Kanata Hojiha Jada tona Jada harbutun kurduk Afanasy Timofeyev borgirge hanyana oloror Hayalara baraların çorbayon bu yahanga final qataqsara biteceğini tamanna kılgası katara yapıllaqana bu Gражданская bölöktürge 6-10 killadık tavla veteranlarga 10 bolan haqlabıtırıttan bu 3 bolan qalı hajallar ondan сотрудниктар bölöktürgör 2 ere etiler ondan finalga men biler binen sıspat buluq bun söp jene jepinna o verene hosuga jepin bagaravan Ilya Timofeyev finalga rastan olor Jara, tanıdık tavırlar veteranlara bağır bilbet kehme bağır bolu üstü minüt tutallar ercanlar kötü minüte onun bu bireme oluşturganlık aslında 1 minüte janatına billerer hapsıhiga hamıdır tuğugar tümüger Jara 1-0 aksandan Vladimir Stepanov hapsıhını kontrollü hüccar
чемпионы, Каплас Капсайын чемпионлар чемпионы. Таманна амия карасырдатын онукун барабын эти сүннүгө уран баран эккилине холбаган тустууга көңүлләммәт болон сөптен билебин мен аңарылың сүннүгө аянан туруктак аңарылың илиттен духантан духарбыктак жара окса он күндө калла Владимир Степанов көмүскенер Дархан Акимов атакалыр. Биреме бүтті. Қапсығыны қайда 1-0 ақсанынан Саха Республикадан 2 гөлләк чемпионы Кубок Федерациятын қасы гөлләк қағайына Саха Сударственный сырқаханада қойдыға Саха Республикадан спорттың мастера Владимир Степанов. Бұл реңі түрге аттына өрін көмісі медаль қағайына бол бұта финалға Илья Тимофеевтан қоттар бұта. Ондықтана бұйыл ол бұл реңі финал қытыланар тұруқтақтен білебін. Жара тұрманна бұл күнді көрәтшілер беті трибуна кәлем. Көралар ол бұйығар оттана бары бастыр, ұдықтыр, көтжағаспыт. Өбілі басқа кәлен олар. Оттамдағы бұл үлгеға ме 6-10 келі адықта ұлақ ветеранларға кесі біті. Өммекән рөлі Василий Араспаниятын бағар сыйғыр болуқын әп, олар алтарманна қасаға жеттар бұстырығар ұбылы басқа дейін аттылар. Батча сағығырдылы тона қапсағайға үріқтігілерге кәлені. Үрді шөдік кесі хажарын көрірге олыс астық әдер бөғістірге дағаны. Үтей қолы бұр болар Василий Винокуров кен. Болуқтақ. Жара, бөғістір бүт бөдөңөн әхеллер ол күрдік ағуан келілігі. Тіктағылла ветерандар гражданскай бөліқтіргер бұл бір қапсығы көйбіт, финалға тақсар, көйтар бұт, бронсы медалінен нағырады алынар. Ділі томбу атта қолда бөғістірде қанада қығыл мұндықтан аңардасты. Мен білер беден қапсағай әрі түхілгелергер кесі әжевіт бөғіз Марк Барашков әксейлі құшыдыла Саха Республикатын спорттың мастера. Оты hem bir ötün erkeği serinen, Saha oğudun serinen, oğu jandağına köngül tustun otumnaqtık jarıqtan mı bolon hep ne toxamı yok şunanı bilbepin. Onna kelini utarı. 2005 yılları Saha Reспубликатын çempiyonu Sontartan tardığılaq çüröpçü Bağa Kim Ivan Köngül tustuğa Российская Федерация спорттың мастера Kisi hajallar. Jada Mark Barashkov, Ivan Kim kaybittara final qottor buttara baronsa medal ahayna boluga. Ivan Kim kamutustu Alim piyistrik dirihiga davatırken naton giri ikkidir jatiyan sarlaq çempiyona yut bahabladır endigar. Vanda puanşağa davatırken naton giri kayılara ikkidir jatanga ondarga tılıbıt resmikolun ortağın teptis patimonların altın kinağa çempiyona olan ondardattan masçığına kahayına ikkidir jatanga aja orang davatırken nabis patimonlarga Jodoraltakidaga uudis oltan bolan sebedalle. Kapsaqayga Ivan Bekhayalarista ikkidir turnirin bihan settakita çempiyonu. Enikette qaltayabilirim ikkidir jatanda uantakita çempiyonu. Bu yılgı qaqlas kapsaqaya bütün Asyadağı bastığı turnirin ağın kidaga 15 tüyden parfobi götürüldükten 25 tilağı. Jada Alexander Vasilyevich Kortügen. Ama hajar ensiklopediya jedak meses patım bolu ubay ötön bilegen dağını barlarına kapsiyolar ortan sırdatılar ortan bəyam dağını oluğun gen soğabın onutun örü istehatıyın Ivan Kima Eyahat tobağa istihilliveke halbı bollağına etekpin bağırıvın Nuruttur ekedana klastaq sport masterın normatın toların baran dastavılaniyatan hatan hitespete qabit Ukraynaga ıtıldıbıt Nuruttur ekedana klastaq turnir çempiyonu Polşaga ıtıldıbıt Nuruttur ekedana turnir çempiyonu Kapsağayga miyatton kekke hitihilere barabit Indi kenten de işgal deyip türgetin çempiyonu Qanğlas Kapsağayın ton bu yılgı
Tülgetin Prokopiev Petrov Kanitten ürün kömüs prizörü bolbut Uyban Kim. Deda tamanda attaq solla utar saçten Sağa Respublikatın sportun mastera Mark Barashkov engseli koşuta kıyını furunna. Mark Barashkov ottan emi ağuan kileler atıkta bollar veteranlarga elbaq tühülgelerge örü kıyı kutu kötörlüğe hıccar Mark Barashkov. Kıyan finalga tağısta Uyban Kim tühülge bronsa medalinden nağrada almaya. Deratan bu şey baytıka eder kırgıtlar kalender körü iste bile olurlar. Beylerin körünler emeği şey baytıka hastalılar gördüler. Gündük öğrenciler bitemeyem anlattın. Şey baytık kalen körü bile iste olurlar. Final kapsayıları erottuna elbektir eder. Elel üstek. Bilgin de anlattın. Kihe oluq soğuk diyebet. Çonlar bağlılar. Kalen ile karakterine körü olurlar. Dere. Gündük öğrenciler behin sette kilelaka. Grajdanskay bölökü. Kapsagacıtlara taksan kapsayılar. Bu olatlar hüdbağız bolan hağlavıttırıttan birgin nomnu altı bolan kalıhıcallar. Ondan xaz biddi kapsagacıt emiyet tumanna taksan tustar olu bari körön. Biler olatlargı poluqtaq birgin ötün bari. Ыды сүрдүгөр тутанларан мут көрөкпүт. Кыһыл муннуктан Эльдар Иванов Жокускай, күйөк муннуктан Жулустан Иванов мен каңлас капсыгаллар. Күйөк муннуктан тустар бөгөс бага бүтей капсыгытыгар түһүлгө бир кыл бар-барыгытан оңорбута. Анаттан Александр Пасельскай эме бәйте социальный сетимнеригер кекке опростарын ортабута. Неме жоннор эме бәгат киреңит. Ким бастың бирыгы оңорбудун көрүүгө колостагын чачытынан көрөкөдөн сөп. Ол колостагын оттан эме бир Bahari ılınarga, tühü küs boluğa. Oytırgı takat bitti bırakını manna. Keden körülerge olu sustuk tabbaq. Ona etek kördörör ehdinlere ülene ıйты hajar. Sorunu ıstarbıt, ustubut. Tettik videolarından körümmüt, talıqbıt. Onuttan tühülge bastın bırakıtı, hanatan aharabın, analat par. İkki bırakını talıqtaqbıt. Itıqtabılda veteranlar kekkeleriger, onunla ercanlar kekkeleriger. Onu tühün çoğkovada sertifikatından nağrada alınıqtıra. Bastın bırakını ılbıt kapsağa jittar. Jara 4 minutla kapsayı 1 minutdan omnu ağusta. Behin sette kilelaka Grajdanskay bölök. Hüdbağız bolan hağlavıtırır 6 ergir 6 bolan kalıhacalar. Hüdbekkelerin kendiler kalıranlar 6 güçlerine girecekler. Temanna karakka asıhılar ingin bolalar bahalak. Tamana baharita olusudurgu kapsaga jenattona bihigi. Tüm bulurgattan бар. Боевое искусство болар деханада хакалар. Боевое искусство бир көрүнгө. Олус дерин философияла капсагай тусту. Маннаттан кая бар каракка тарбакта кийрен таккахана бар. Оксе. Того чагыл каяй онна того. Түркеней. Эльдар Иванов кыйыны христе онна хетти сергирге. Элелле капсыгыны орда. Жулустан Иванов күрөктейттен турада. Jara manna behin sette kilega Respublika çempionatın finalıgar tengden kapsayı hağalanılar. 4 minutla aqtılır kapsayıga taqsan kapsayan ereller. Kıhıl munnuktan üyehe bülü kapsağa jeta Pantelimon Nikolayev kök munnuktan üyehe janı onna Agrarno-Технологический университет kapsağa jeta Yegor Nakhotkin. Jara öröyün bolgoyun körüy kayın. Hidde şunlar gördüm bildiğinden falan sepirciora. Haldiye birin, 19'undan sepirciora. Kekkuari popon birin, albiyan bildiğinden ölüm kırıştırıcıora. Arman sıfatın sürdüğünden ölüm kırıştırıcıora. Yanına popon birin, sürdüğün bunlar çöpüyor. Bağlı benzem sürdüğün ölüm kırıştırıcıora. Bu yurak bayılgı, hidde toğuzluğun Partinin on yıkılaya kalmanın sağmay şerine ağzısında tüdürülgen süs settekinden şöpülene. O da sazına kıyamlarından canlardan döründe ağıtuz dünyada yapılarında soğukken ilk gıdılınca ilk kılmakları yapmış. Respublika şirket kılmak Pedro Emeseliksi hep bir evi çempiyonatlar 36 kentten Porman sepirici var.
Жадастан 1 минут олық Білібекке аста жақынада. Пантелеймон Николаев, Егор Находкин. Бұл қапсы егентен Христофор Потапов, Олимпий Васильев тақсықтыра. Әме өттіні Улахан Солталақ қапсығы кеті әрбегіне. Бурятия, Кубан Острокаттылар төрінде одынғы кейттен чемпионы. Хақайда, Татарстан сүймәндімі командалар матчы көсүйдерін көйілаған. Егорда Хоткин сүймбе үстіл ақсын едіғаны. Еқылайында бұлақты дейгер жөттің беске... Жада, кығыл мұннықтаны Пантелеймон Николаев, көк мұннықтаны Егор Находкин. Бұл олаттар хетихилері өгіз бейхенсетті келе яғыннақтарға Саха Республикатын бір лидердері болалар. Пантелеймон Николаев бұл рыңғы түйілге сүйсеттігі хеттен 6-15 келеға чемпион үрдігатын хүкпіті. Бұйылғы бұчығырас түйілгетін чемпионы, онытаны финалға Манчары кетігілі қиылаға Егор Олег Федотовы бағая тұппыта. Біліңгі түргін онтан үйәе білулеттені лидер болы хаджар детақпіне сыспатын болу бағардар. Онытан Егор Находкин бәт қылбар қиылыра меттен әлбәқ спорды таптачылар қарақтарға қатанан қалбып болуқтақ. Бұраттын ғабығындар түйілгелерін 2 төгілләқ чемпионы, республика Хүдбекке ғылаға бронза призера, Вызов Южный Якутияйден регионы Керланаға түйілге чемпионы, Татарстан, онна хақа хері матчыбай көрсүйілерін қиылаға Егор Находкин қапсығалар. Дәрі Или байсы болан тұрар, балтара минуты қалыла, 5-7 келелі гражданскай бөліқтір, 6 әргейдері. Оксе! Манна қатылағыны қаяндағыны көрек бүтіннада Кылбар кыйына хедесті Бұраттын ағылығындар түйілгелерін 2 төгілләқ чемпионы, республика бронза призера Егор Находкин. Дәрі, бұл олаттан спорт мастері норматын толыран барахан жербеғық болар. Бәт Федоры оттаны Сыспап болақпа республика чемпионатығар мастер боларын туғылыр дасты бұрынен тұттаралары болу. Манна қатылағыны көрек соқайын. Или байсы тігірже көрін көмей. О, кісі, Кылбар кыйыттан бейдестері болла. Боттаны әме бір ұлахан заяфқын болла. Түйілге бастың біріғыта. Аты ұларға. Оттаны Егор Находкин. Түйілге айы. Кылбар кыйылырын ұрыр. Жәрі, маннаме оттаны. Финал тәңе қапсығы сағылана жақынада. Кығыл мұндықтан Христофор Потапов, көк мұндықтан Олимпий Васильев. Кығыл мұндықтан тұстары Христофор Потапов, көңіл тұстығы Российская Федерация спорттың мастера. Бұлырын аттона 5-7 еттен бұл өлгеға бронза медалінен нағарадылымыта. Азия ғылыра бәйіз спортивный өңі олаттарға көңіл тұстуға бронза призер, қапсағайға чемпион Али Алиев олаттарға түхілгеті әрді ұтылларады. Ол түхілгеға призер үтігарын түхпіде Дагестан, Хилбер, Кедегер, Хасавюрт қораққа. Белорусияға ұтыллара. Эти білінгеті Александр Медведя, Урута, Медвежонок тен оғылырға түхілгелеғаты. Ол түхілге қиылағын үтігарын сөкпіт Москва область 6 төгілләқ чемпионы. Христофор Потапов оттана. Москва гораққа өрсілларға олар бұта. Онда Москва облағын олаттарға, әдеттерге, онна әржонларға 6 төгілләқ чемпионы Христофор Потапов. Онна кенне ұтары Олимпий Васильев тақын қапсығы жар. Олимпий Васильев бұйылғы Кубок Федерациядан қағайына бұйбар бақылыра бағылар өмәсіп түйілгелерін чемпионы. Мейднеге ұтылар Гран При Алроса түйілгетін қиылаға. Тобу бағойса олаттарға Манчарын юлырын призера. Эрджаннар готтан Манчары, онна Петр Алексеевка хетихиленера қалы хаджар Олимпий Васильев. Кәбәйі онна үйәбілі атырбыт қапсарайын тұстуғыз болатын етілләчеді. Бұл бағыстыра, састырғар арыттара, ұлақан әбет. Олимпий Васильев бекітен 5 сыллақтыр yok. Христофор Потапов 16 сыллақтыр yok. Бұл бағыстыра, әкселі қошытуғыр ұтылды федерация кубығара. Татта, онна үйәбілі командалар қапсығыларығар көн көрсі хаджы бұттара тонна мен білер бінен сызпап болақ Олимпий Васильев көйені хедеспеті білеген оттона бұннен араған әлбақта көрсі хаджы болықтақтар білеген оттона әме бір әпетті қапсығыға Христофор Потапов Олимпий Васильев қапсығылар бір нұлғақ сағынан Христофор Потапов қапсығыны бағая тұтан ер минута 5 қалан тұрар. Христофор Потапов bu tühülge xotturu xomotudun bilelik. Олимпий Васильев мен білер менен bir xotturulaq. Okse, mana taqtağın bu.
Kapsıhını kıyda Grand Prix Alrosa tühülgeten kıyılağa, Bıbar Bakılır'a Bahılar Römensep'a tühülgelerin kıyılağa, bu yılgı Kubak Federasya Kubak'ın kahayına Master Normatın Tolarolga Bet Karati Bekahjar Olimpiy Vasilyev Yuhabülü. 2001 çempiyona Olimpiy Vasilyev kaydı edişti. Dirottamanna kaddara tarı kıyısılar bolla dekanada. Ağın besliye ya Olimpiy Vasilyev hatta finalga taqsargar bet küstar zayaf koңордо dekanada. Bilgin ağın 5 kale yahannaqa Nehlenye oloğar jagar kuttalıq bodun qaçiyatları dəllər üləhetlərinə petdə üləhetlərə behser girge kösüyoqtara. Ayağın müdürüm Alexey Fimat belirlenenler. Jarattana bilgin egen nigitigar ösötөгөл ханатан ахарам агуан 5 келе яханнаха ОБЖ сотрудниктарын бехесер гирдере бу хамманна үс хапсыгы болууга Роберт Сидоров, Вильям Чугаев, Аян Петров, Алексей Ефимов, онна Айсен Васильев, Айсен Ефимов хапсыгыктара. Jarattana кетен көрүнүшөйдүк болгоян көрөк кайын бу багыстырыме бекенен билегет аттак солдак багыстыр Росгвардия управлениятын онна изжел министерствотен капсага жытырдаксан капсыгалла. Роберт Сидоров республика 4 чемпионы Әлбәк төгөлгө кыйла кутулага Российская Федерация онна сага сургатын спорттун мастера онна эдеркен багыс Вильям Чугаев. Татта командалыктан Әлбәк төгөлгөгө кыйбыт коппут соргулактык тустубут Вильям Чугаев көкмүндүк. Kendileri popüleri örgütlemiş bir yola değil yapmışlar, inceler besleşmeden. Robert Sidorov sakal sepuluhdan wabirna dihanis, wadisunak jatuh, wabesna wabes, wabdosnak alton terus kita jatuhlah champion. Wallah sudah kita bawansa, Übürsünden altı etti kita örgütlemiştir yola. Doktor Aybiriyim, wallah sudah kita absolut champion. Bıraktın oyunların 37 kita champion. Kamras kapsayın, wallah piyantos kita champion. Wallah doktor kita örgütlemiş, wallah sudah kita bawansa yola. Kamras kapsayın medalya tolara kavalera. İnşallah ministerin muhakkakla wadikkin waktu osmah kita diketulah absolut champion. Ayahlar üstünde olan champion. Bitti olan waktu osmah kita direngkemistir juara. Pemeran penyelenggara Robert Sidorov altın asketten bawansa medalya. Kemur Nikolay tenis maksimal kendilerinden. Benar-benar ayam itu nyoba Alexey Fimat tanda kapsel kerja Respublika Indonesia champion Robert Sidorov orang Kroasia. Agar orang sangat muspon master nyoba bahana harus membayar ayam itu warna Alexey Fimat tanda bahana harus membayar Aisyah Vasilyev Aisyah Fimat benar-benar lain. Jara ehni gitera 15 kere yahanna bagostör 2 kapsıgılara Ayan Petrov köhmünnük Alexey Yefimov köhmünnük Yılpatağı ona tatatağı baharına huluspa etiratların epeytta ola ettira Hütbüş İkkılga sakars programı sürpüstür ve dediklerin Alexey Yefimov dediğinden Hütbütokuz keyte champion Arkadi Yefimov dediğinden sürpük kılına 16 keyte olan sepir juara
Oğran kör ente. Oğran kör. İkiz arkadaş. Dere tonnom no 2 minuteden kendiler kaldıra kostular. Ayan Petrov Respublika bronza prizora. Yuha bilugitler bıçırdan buçuğra çölgelerine kıyılağa hotulağa. Bahaya tutan her bilenge turugunan. Kas ergi raksınattan böğüstür büt. Ağayatar ağayani hellerden tubari berkedyen bilebit. 1 minuta kalla. Alexey Yefimov doğru turar. Alexey Yefimov'dan bıhıta tahatamanı. Kördökottan sport aras körünlerinden barıtından etçiller kurduk. Kaddara sabağılan köröbün. Ağardastığı kapsağacı tere bol batak bıhılaq. Demirinden emiyattan küskölülir. Böğüs polon hepten sabağılığın. Kapsağa tühülgeleri örtü elbaqtemeye kören ahardı bıtım. Kapsağa gemiyattan bet şöydük. Kapsağıları kördüren. Kıyatçı kotoğatçı. Onların otan Ayan Petrov. Bükki kapsağa jittartana. Budan opıttaq. Sakar Respublika'nın spordun mastera. Respublika prizora. Aras tühülge kıyılağa kotulağa. Bağlar imense bülüge tühülgetin kıyılağa. Bu Ayan Petrov amiyatana günden. Studiyanlar hıllargar. Hatta 15 kilağa tutarata. Hatta 15 kilağa Respublika bronza prizora bolar hedispite. Oksa. O mannattona ikkiste gülüne. Köber tahagar taharda onna. İkkis balın latın kıtta 2 günde namnu xalan turarın koragot. Tabligen. 2 günde higer toğara oңorora. Oksa. Garxattarda gülü henti. Kapsıhını kıyda. Onda halgı altsar girge kıyı ketollu ağısta. Sakar Respublika'nın sportun mastera. Sakar Respublika'nın borvansı prizora. Bahalar emensep tühülgeden kıyılağa. Respublika hükmettirge deri şampiyonu Ayan Petrov. Yurbatağı baharlı hılıf kadredin. Epeytte ağılı hede. Aysen Efimov Çakuskay aksanla bıyıgamay kıran ministerstve. Belemlenelen 15 kilolarları. Oypan Amosam Alexander Kalıya. Dere salgı. Ağı 15 kilo yahanna aktar. Obıcı сотрудниктарын bölöktörün beheser girin büdeyik kapsıhıda. Aysen Vasilyev. Sakar Respublika'дағы Rosgvardiya upravleniyatın bayıha kıhılmınlık. Onna Aysen Efimov. Sallah bıhımayga ministerstvede Jokuskay kapsıhallar. Aysen Vasilyev kıhılmınlıktan Sergey Lefo tühülgetene. Örün kömüs prizora boları hedespite. Olattaga elbaq tühülgeya kıyıbıta hopputa. Bәдетон үйәһә бүлүттәнә. Тардылар үйәһә бүлү. Атырбыт капсагажыттарын. Этигер синигер хамданыларын эңердә хаҗар Айсен Васильев кылмыннык. Александр Калыев. Уаннаттана моматтан тардылар. Көңүл тустуга меттен әлбәх түйүлгелерге соргулактык тустубут. Иксаллар быгымайгы әпетнестах. Министерствотын әпетнестах өлөһәтә Айсен Ефимов капсагалар. Bu atlardan erde bağırdır kesip edektere oğlu. Toğu jedirgin. Aysen Efimov. Hatta 15 kilaga, ondan 15 kilaga sünnünden tustara öp ollağına.
Айсен Васильев устуденнер хылларыгар оннотон капсагай төгөлгелер көрейен. Тыга хаджар кемнергер 6-12 келеге әлбәхтә тустубута, 10 келеге тустарак саннак булачыттан билген гол. Агы 15 келеге таксан туста хаджар. Төгөстөн әме гыйтлага жубутым, агы 15 келеге аннактартын күстәк багайлары биттирете. Мәмеме күспүн әбәт юкпын нада биттирете. Тәбиле этергедле нар тустубута яһаңар өренен калар ке. Оксе! О! Капсыгыны кайда он 6 сәргирге. Кайы көтөлләк таксар барабы ылла. Эксаллак быгымай гөменстесбетен жүкүс кайттан. Айсен Ефимов. Александр Халыев, Гвардия. Белемнелер Владимир Федоров. О, тишой батык. Табан истагана хабаналла. Оны бәт кырыгыбай көйен айтысты. Жара бөгөстөр бүт бөдөң өтүлер. 15 келе яһаннак сотрудниктар бөлөктөрө бәһесергир төт болан калы хажаллар. 11 болан хагалабыттарыттан. Эннитер Иван Амосов, Амматага Бахарный Луспа, Онна Александр Халыев, Сахар Республиката Росгвардия управлениетін Байыға, Сахар Республикатын спордың мастера, оны тобығақ стегентен Владимир Федоров, Росгвардия, Семен Амосов, Амматага Бахарный Луспа. Жадаттан манна. Айтанаға бұдың күрдік төт болан қалылар, 2 Росгвардия Байыға, онна 2 Амматага Государственная партия пожарный Луспа. Эпеттағы ләхеттері. Магнайгы, амма ГПХ онна Росгвардия капсага житар капсыгыларгар кыйын хетисте Александр Халыев, Сахар Республикатын спорттың мастера. Жада, аны 2 амма Бахарный Луспата онна Росгвардия управлениетін капсыгыларгар олоха командный капсыгы көрдік. Тақсан әрәлілер кығыл мұннықтан Владимир Федоров, онна Семен Аммосов. Владимир Федорова меттен бары бәккеден біләғат. Күйіқ Нюрбаға чулу ола. Қаста көрінге Сахар Республикатын спорттың мастера, қапсағай мастердығы атаған нюта национальный многоборье. Олонқа ғығына күйілаға. Бұды хүлгеға күйі қотоғы жүбіта. Гран-при Алроса Ан Магнеге түхілгетін Ардар Ханнатын сүкпет Владимир Андросов. Владимир Федоров бірастығынан. Владимир Федоров әлбі қарас түйілерге қапса. Оксе! Томанна. Бәткірі ғывайды кейрен ұқтырын күйін хедесті. Владимир Федоров. Төт көріңі Сахар Республикатын спорттың мастера. Күйіқ Нюрбаттан Нюрбан Юргуна. 6 сәргирге тұна әрәлі қардың оңырды. Тамин білер бінен Александр Халыев, оннаттан Владимир Федоров көйділер. Манна. Әдді көстүбіт бол ұқтырын хөп. Владимир Федоров көтар Александр Халыев. Олейін томанна секретарият өләті түгі бұхарарынан. Әметтан сырды тыйықпыт, көрдір өкпіт едіндер еқпіт. Оқсы олық учебнигінен көрдік кейді. Оны шөй бады кейден ұқтырын көйіні едісті. Дәрі бөғістір бүт әме бөдөңән әхеллер. Ол күрдік 5 келені харық түрі яғына қолаттарға сотрудниктар бөліқтірігер. Кығылмынлықтан Тимур Васильев, Нюрбатаға Бахарный Луспа Байыға, онна Семен Аммосов, Чурапчатаға Бахарный Луспа Байыға. Буканнеттен Василий Ефимов, Амматаға Бахарный Луспа, Степан Тобанов, Авиали Сахарана Байыға қапсыға тақсықтара. Бұл бөғістір Бес болан хағылабыттарыттан төт болан қалы хажалар. Ола тұттан бәхесер кирге ханан көрің. 5 болан хағылабыттарыттан төт болан қалы хажалар. Bir әрі бөғістірі 2 құттырулынан торабыт. Оны ағыларыттан ұрықтар бидді құттырулақтар. Әветер құттыруты хоқтар дем болар. Кығы мұнлықтан Тимур Васильев. Бұты хүлгеттіні Боронсы медалі қағайына болы хаджы бұта. Нюрбатаға Бахарный Луспа Байыға. Онна кенне утары Хемен Аммосов. Чурапчатаға Бахарный Луспа Байыға. Семен Аммосов Дмитрий Петрович атынан спорт школа интернат выпускнига. Көңіл тұстуға әлбәқті хүлгелергеме күйі қоту арғыстақ хүджібіт бәғыс болар. Түн білген бұл яғына тақсан 15 келені арық түрі яғына бәғыстырген омны кейсі хаджар. Бәтіттін көңіл тұстырардағына
Kıra yahanga tustar diyen eter sığha. Örüyötten hem bir oğulurga da bolun arı ulağını yahanga tustar ete. Orta onu ulağını yahanlarga. Bir nolak sandan. Manna tanıcı Honda andım bahan kinesinde şöyle batık teben kördü. Dere, semen amma olsa patakta ata. Ataktan baran şöyle batık beter tardan pas atkana oran kıyını hediste. Semen amma olsa. Çırap çıtağı baharına huluspa. Tekbette ağlı hede. Dede onda hemen amma olsa altı sergirge kıyı hotu argıstağısta. Katılağını köröbüt. Şöyle batık otote. Kanna dağını kamnavatın kına. Şöyle batık betiger tardan hılan. Oktor bu tebit. Tanya gerakan yahan naktarga dağını angara takka turar. Arı ustuktar dağı bolu. Onu tonol diyebekke hemen amma olsa şöyle batık betiger ıbıççara tardan hılan. Dere henne gitiyer kündük öraçüler bit köstölüler. Manda gelenler şöyle batık bu. Beyvelerin kıtta ırıtıha. Kırılır olur. Beylerin ottan ekranga kördüktürüne. Oluhun jen yöreller. Jere ikkis ыраханы яханнағы бөгөстөр қапсығылары тақсан тұста хажаллар. Сотрудниктар бөрөктөрүгер бәйсәргерге Василий Ефимов кығыл мұннук. Амматағы бахарны хулуспа, онна Степан Тобанов авиалес охрана бөгөһө. Степан Тобанов бұл үлге бұлырыңы түйілгеден. Бронза призера. Әлбәғыттон турнирдерге мекеннеки кемге ыраханы яханнақтырға атын дорғаннақтық атыта хажар бөгөс болар. Степан Тобанов Этена харбутым курдук бу тюлгега призерду хуҗубута, бу чугурас тюлгетена, эме призер дабута. Владимир Андросов тюлгетена призера. Танаме ха. Коганы хуктук тустар багы седак пасас паппын. Буган эттен атыктаула ветерандар хапсыга таксыктыра. Бары көбердерге тохтобул биллерелен турар, билинги тургунан центральный эре көберге хапсыгылар болалар. Тоғы оннугуй денеметтен бопростар итиктар бар болуктактырыттан күрөктехини ари ухатан берәрәтен спор браханнигин эме ухатан берәре браханник түргенник болара табылыбат браханник ууннук кеңник оннотон кең кардылак болара ордуктак болар дентен бар бекке денеме белегат тариячилерме дүргүтүгер эңрабын бегаттан этена бутун курдук хорог яханнарга номно уонну эргир ытылдан калбыт эте Белеген оттон бу бахарыла гара капсыгылар болалары халла онтон эбеккенинега программага финалне капсыгылары онна ардар ханатын бул жагылары көрөк бүткүндү көрөчүлөр онона көк экрандан көрөлөр бар болларга та манна кален көрөгүтүгөр эме биги эңрабыт үйөрө көтө манна көрөлөр гөтөр эме биги манна кален көрдөкөтүнө биги өрүбүт өсө өксүр дене техми багара жара Степан Тобанов футарсачытына тактата Оксе, телеан костан тахарын. Отадан хабудum курдук ыраханы яханнактырга. Атагы үйе костатын даганы кыйга сөбир улган кырды морогон деханада, онотон кыйны ресте булырыңы түйүлгө. Бронза призера. Баттан тардылага ве сахарада баяха Степан Тобанов. Халкы барани хабет. Эген негедигер билген таксан капсыгаллар хатта 10 килелер атыктабыллар ветерандар сотрудниктарын болоктора бехесергирге. Кыгыл муннуктан бу түйүлгө үрүлө хатыгар мастер болбутун тоолур дастабыренияны туппут. Альберт Васильев горнайтагы бахарны хулуспа баяха. Онда Николай Олесов Сахаринага Рогвардия управлениятын эппетте улехете. Николай Алексеенко Мэхаластага изжал министерстведен улехете бергирге сынянар. Жадаттан билген бидилен капсыгылар болалар халла финал аңара келете капсыгылар Тон билинги тургунан хатта 15 килога элбаха капсыгылар катахаллар бигине тон неме өрөтөр бобакка аргыйналлан тиекпит
Альберт Васильев, Николай Олесов. Николай Олесов оттона көңіл түстуға Российская Федерация Хапсайгас Республикатын спордың мастера урут тағаны манна изделы министерстветін чәрчетінен ұтылар күріқтегілерге өрі өттен маннық финал аңара финалғылы әме кейсер бөғыс болатшы Николай Олесов. Бай опыттақ, тұстуқ жетақ пәсіз паппын. Оннаттан әкеніне ұтары бұт үйілге өріләқтік әғытығар мастер бұл бұтын тоғылыр дастыбырынен тұппыт Альберт Васильев. Николай Алексеенко бір гиргәхінденар. Бұл қапсы екенттен ағуын келелі ағытықта бұллағы ветераннар. Обыжы тоғын келелі ағытықта бұллағы ветераннар обыжы сотрудниктара тақсықтара. Жараттан күнді көрәтшілер бұл финал аңара керейті қапсығылар үс болан қалы хажалар. Бұтықта бұллағы ветераннар. Дада қапсығыны көйді оннаттана финалга тақсарыгар бир әрәлі қардыны оңырды. Бағардар финалга тақсы бұтта болуын өп тоғы жетірген әдді қардары тары кейсіліге көйсан кәмесі полықтарын өп Альберт Васильев горнайдағы бағарнай құлыспа байыға. Жадаттана әне әрәтіннен көйсілер олығын қатылағыны көрір бүт олығына соқ. Білген тоғын келі ұяғына ғытықты бұллақ ветераннар, сотрудниктар бөліқтірі қапсыға тақсалылар 400 әргерге. Федор Данилов, үйәе білі бағарнай ғылыспа әпетті әуліхеді, онна Гаврил Ушницкай, Сударственный противопожарный ғылыспа Жокускайдағы административно-управленческий персонал әпетті әуліхеді. Егор Рожин бір герге ғынденар, Томаннаме қандары тары көйсілер бағылар ден әппетім. Егор Рожин бәхі Федор Даниловтан құттыру қомалтытын білбеті, ол атыттан білген. Федор Данилов бұл қапсығыны көйеп түген егер кенеттона финалға тақсар чейі теске тексер ден өттен бәйім сабағалан көрібін, әйеғіға білдірі бін. Федор Данилов, оғықса, жада көйіні хетісті Азия континентінің чемпионы, республика призера, Федерация кубагын қасты түгілләқ қағайына, Манчара Нюларын призера Федор Данилов, үйәе білітәғі бағарнай ғылыспа әтірәтін әппетті әғіліхеті, оннаттан сызпап боллақпына финалға тағысты. Бұлырыңғы әлдері ақыллаға түйілгеға, бұл түйілге оттан өрі. Sorgulaqtık dostlar bağız bolar Fedor Danilov Jakoron köbeyineti. Atаңар атағыттаны түргеннен баран, аңарлетін хүннігір ұрағанжар күрдік маннан көрсеттері болу, оларын ұттаны тұтуған қабыған көрдіққа бұл бағыстыр елейлері олығы әтергеділі 30 келеліға темірілан ұян көбеспек күрдік болан қалар, омында вакаттаққа. Онытын еті прием отын сүнінен Саха Республикатын спордың мастератты бәхемия бір тіктір кейбет Рустам Прокопьев оңыратшы сызбап болақпына. Әнде аңарлетін түргеннер онда аңарлетінен хүннітін олуянылан баран шүйлі тұран. Онны қолы бұра Рустам Прокопьев елейті хүннігі ұрулынағына ұяғынақта болыр әті ден білген ғандық санан көріп қағап. Дәреттен Федор Данилов финалға тағыста. Дәрі бейін сәтті келеліға сотрудниктар бөліқтіріні қапсаға жеттара тақсан қапсығалылар Валерий Рожин, Кығыл Мұннық, Степан Александров, Росгвардия управления Кёх Мұннық.
Жара, әген негетігер Валерий Рожин, Иксаллах быгымайгы министерстветін әппеттәг үләхеті, Джокускай, онына Степан Александров. Хағахерінағы Росгвардия управлениетін әппеттәг үләхеті, спорт мастары қапсығалар. Ростислав Степанов авиали сахарана байыға бір гирге ханянан оларар. Манна меттона әме қардары тары кайсы болан қалар түгенігер. Білеген кығыл мұнуттан тұстар Валерий Рожин көйер түгенігер. Валерий Рожин сыз паполлақ бұна финалға тақсар. Ростислав Степанов, оны Степан Александров әрді кейсі біттереді оғаду. Борон семедер қағайна болары бұхар сектора. Валерий Рожин тұмбу түйілгеға үтті аушойды кейсі хаджар дейін көребін. Номно балтара минутene кәндигелерге халырақ субуттар. Олаттар 6 сәргетке кәлән тұста хажалылар. Антон Қолыбыра Степан Александров көйек түгенегер Ростислав Степанов кітәрі финалға тақсарихин қапсығы болан қалын әп отын оны манна туханнақ секретариат үләхеттері бартын көре білейсті олар олар бартын бағарықтара. Оксе! Қапсығыны көйді Сахар Республикатын спорттың мастера Сахар Республикатын Росгвардия управлениетін әппеттәғ үләхеті Степан Александров. Степан Александров өрсілларға бейінсетті келіға лидер болаға жібітін мен білебін. Оғы жынаме ол түгенлері әлбәқті көрбітім. Онытын білген кәлен манныға қылбар көйілері хетеге жарын көрінеме өребін. Степан Александров көйіні едесті. Маны қарлағыны көрдік біліне табылдар. Ол кәннеттен атын 6-15 келелі сотрудниктар бөліқтіра қапсыға тақсықтыра 6 сәргерге балар білеген даған әлбәқтер. Онан қапсығы әлбәқ кәті әрбігіне. Дәреті көрін көбейін. Түргеннәхін ден оңырды. Онтын Валерий Рожин әме дағаны білі көбер тәхігар тақсан әрәвенден тоқтан қалдаду, қайдақту. Онытын ол дебәкке Степан Александров қамсаныйтын тәхігарлы тірерден көйіні етісті. Таманна барабыла ме бір түрін өрітін кәпсәқтің бағарабын. Қолыбыра түйілгөр тұтыттан прием оңырын ағылағы болағына көбер тәхігар барам түйіге действие әптәуғынан ағылылар. Олыбыра тағыста дей көберттен тағыста ден ғырық судиялар әметтен әбді байсыз тоқтан қариячылар тан опыта худиялар бәккеден білелер. Жара әйген негетігер кығыл мұндықтан авиали сахарана байыға Афанасий Слепцов көк мұндықтан сударственный противопожарный служба тататағы отделына әтірәдін үләхеті сарғылан бүтініп Сахар Республикатын спорттың мастера. Kör, de.
Дәрәттәна капсыгы 2 минутын умны кәннәр халлардылар. Афанасий Слепцов. Авели Сахрана төбәтә юһә жаңыттан тардылар багыс булар. Оннан көк минуттан саргылан битине. Саргылан битине буттан бу хүлгәгәме хүрдә шөдүк тусты хаҗар атта холла отырны ме бәһә бүген оқтортата тәбелән даганы умса тардылан даганы олы капсагай. Чистай капсага жеттен белебен саргылан битине бе оттан оларан кене чурапчыга әме чурапчыга физика культура спортка Павла Фаял Романович халатарынан өрсөллөргә онны жарыктан бута спорт мастерын нормадан онны берне хаҗан толар бута. Оннан манна этана хардакка 2 современный он старая школа хавсага жеттер атуста хаҗалар дедек пасыз паппы. Харгылан бүтүнә па әддә 5 килога тустурдагына бир хакайригер лидернан биллерете. Онтан бу Афанасий Слепцов эдеркән багыс билеген 6-15 километрона кәннекәннәргә лидердер аксаннарыгар хурулла хаҗар багыс булыр. Дәрә минуттан кыра береме халла 1-0 окса. Харгылан бүтүнә фатактата. Тәттәмәннә Афанасий Слепцов олық ынырык тоқтақ қапсаға жеттен бәм кетен көребін эмоциональный хоғыз қаз бидді қапсағыта да болын қаз бидді тоға барыта эмоцияның өе барар. Оларын оттан өте эмоцията тоғаннақ болла жеханада эмоциятын көрдірін мұнна көйін хетістаттан әнне, конечно, мәккөһер кей мәккөһер, мәккөспет кей мәккөспет. Мен көрдіқпін оттан чехінедік қайы хатыбын, кәпсі хатыбын барығытығар. Афанасий Слепцов көйді бұғылақ, тоғы жетірген оттан көбер ехеттен оңы ғылды бұтчары қатлағаны көрі бітірі. Манна хожия әрдеттен свистоктан кәбіспет. Олы бұра арғылан бүтінәп действиета болды жеңінен. Оны көбер ехеттен оңы ғылыннаға де. Оны көбер тағығар Таманна хаттар неравнозначный багайы. Оларын оттан Афанасий Слепцов көйбіттен көрі Чехинайдик бердилер. Манна хатлахан улахан экранга көрө тураллар. Кыгыл кайда жана көрөктеги сүрүн сюжета белдерде. Оннотона контрприем. Оңорон ше батыктабен кыйын хитисте эдеркен бөгөз. Авели Сахрана байыга Афанасий Слепцов. Дара салгы барани хебет Александр Захаров ыксаллар быгы майгы министерствотен эппетте агылыхета онна Юрий Дедоров чурапчытага бахарны хулуспа отрядын байыга. Буяханга Авели Сахрана байыга Семен Громов сынянар. Дедотон эти Авели Сахрана тухунан кылгасты кепсехпен багарабын. Того ОБЖ сотрудниктарыгар кийдилер денеме манна агаяк кии вопросы айтарын истибитим. Авели Сахрана байыстара нехлене логор жагар кутталук путун хачыга мен бир туханнак сүрүн ороллак терилте болар. Ола ветортаты бахарын улларыга бу байыстара парашютист десантниктеннер десантируйсы гынаннар оттана грахтара кыяноттан техника тийбет сирена бахардарын инумулларга төһү күс болара терилте болар Авели Сахрана ден онон оттан кинилер көнөтүнөн непосредственно алатын напрямую нехлене логор жагар кутталук путун качы терилтелерин аксандарыгар киреллер. Онон оттан Авели Сахрана байыстара бу түргө алык соргулактык туста жылдар кыйылары хотулары өгүс касыягына айбаллар. Онон оттан ол былырыңаттан кинилер килбиттере балыгынга ол килбиттерден оттан менеме үйрөбүн тойтырготтона күстө отарсың ор хажылдар булдагы. Дераттан манна 1-0 Юрий Дедоров капсыгыны кыйын хер. Теккендерин чурапчылар да жетак пасыз паппын тойтырген Александр Захаров чурапчыга спорт школа интернат выпускнига онотон чурапчы залыгар элбек көлөһүнүн токпут бөгөс болор то барын бунина капсыга хамнытын өлөр бүтө антуга тотто билген эме кратык алар болуктактен хабаглыбын тон спортсмен ден тулурдак ки боллагады хандалара тон элбек тустук ханныта гыжырын дакет билебин ки ханны онно осенен хамы уязвимый хирде ханада тустуктарга ханныларын тахаран кебехеннер ханныларын доктора арстайга вайса канан калар оннотона ханны хамы уязвимый хирде ханал ханны или бегетчеге тарбактар онно тобук тустуктарга хамы уязвимый хир оннотона текалена стоп боллагады.
Oksa jara Yuri Diadora pataktata. Oksa. Kıyını kök monuktan tustarak çırapça baharına suspa eteretine. Tappette ağılahete Yuri Diadora. Jada bamiyattan sana at küreğinler diye kanada. Kapsayga körpötağım rahatta. Bilgin kündük raçüler iki çaska deri toxtabul bildirdiler. Oketentun iki çastan kürəkti hibitin salgı kolban tebistenge koruyak büt. Onur jetton namno final angara finalda kapsayılara sağalan ektara. Bihinlikleri birge bolun iki çastan amaman kanalın kolbanarun. Onuttan bağa hanalar buna bugünkü gün tümügere hekagat yağım. Bilgin ottan bu xatlahını koran kabi hekayın. Yuri Diadorov atona bet kılbar kıyıtın toqtağını mökkörü oğrastık uğran kıyını hitiste. Çekünlü göletçiler iki çaska deri kara toxtabul bildirirler. Oketten salgı birge kürəkti hitula. Mustammıt barış şebatı körünlaramıt keset yekpit serge yekpit onna yekanan bartın hırdat yekpit. Bihinlikte birge bolun iki çastan körsüyor deri.
Sen finalda. Etteydi bilindan. Bilindan. Bay, kaçana ekipten bu hepsi bulardı der şu. Narsı bu. Hakim bari. Fotoğraflar, fotoğraflar gelmegene varıyorlar. Интересно, да? Нет? Я могу. Кара интереснее моя тухти. Bu монета ухти, она тура. بخير. إنه ومت سكون وضخير. Kim bilir? إيه.
Ağır 15 kilo obuzu, öğretmen yanına obuzu, 65 kilo obuzu, onda bir 70 kilo obuzu kapsılı, 9 tane kapsılı olarak bu kadar büyütülmüşler. Onun 2 kilo önlemlerden emin. 15 kilo Kırgızistan'dakiler altı verdi. Силовой структура башкара bu kadar bilimlerin ihtiyacı. Bu kadar силовой структура башкара капсыяктара. Саха Республикатын гражданской комиссиялен Ona neheleniyor olacağlar kutsal hukuktan kaçır ministerstve bıyılgı Grand Prix turniri gar parıta 11 yahına 309 kadınna 204 гражданской onda 136 силовой структура 9 kütleri parıta 5 turnirga
Tığınca ette hüstiyattan döt boğaz tühülgəğə tağısta 5 turnirga. Bıyılgı Grand Prix turniri ıyağınların kayılaqtarıgar otuttu tığınca hokkobay. 2 mesteğe süyütbe, 3 mesteğe 15 tığınca hokkobay tuttarıldı. Iyağınların kayılaqtarı baharan baran etti 15 kiloğa deri, onu setti 15 kiloten üye ayağın naqtarga atlar xanatı bul jahar kıtanı kapsığılar ıtıldı aqtara. Atlar xanatının bu boğuşlarga süyüstü tığınca hokkobay tuttarıldı. Belegen tühülgədə qarga etti 15 kilolaqtar ağı 12 boğuştan sidelenen ağı kaberga Grajdanskaylar bu kaberga obajı boğuşlara bilemlenin. Ağı kaber halayını ütarım. Hakkı Respublika'dan ağı 19 sıllık absoluta çempiyona Hakkı Respublika'dan mastera Vyacheslav Konstantinov Kangalasuluha bu kaber halayını ütarım. Hakkı Respublika'dan Kapsağı Federasya'dan vice-prezidenti Sovetski Soyuz sportun mastera, Hakkı Respublika sportun poşottaq mastera, Hakkı'nın üstte güllak absoluta çempiyona, Bançarı bağlayıda 19 yılda 16 spatiyatın absoluta çempiyona, Jakuskay Kıtıldıvıt, Sibir Onadal Vostok Narodların Bastıkı Festivalin absoluta çempiyona, Andrei Yakovlev. Akıbet kameranlar hep 15 kilolak Grajdanskay'da Oypan Samakin Tatta, Sergey Nikolayev kebeğin bu kıçıta Akıverka'da karga bilenlerin. Bu kaverka bilenlerler hep 15 kilo silovay... Teşekkür, iti günden boluqtun, gündü kürün kıranı köratçılar, kengnelemen saxasırın olaqta oqtıra, sporda taptaçılar, sporda hengeratçılar. Kürekte hibit 2 güne, ola beterotton tümük baharı taqsar güne, onutton biligin, ebet kendine ağay programmadın, egen negitiger tebistenge ıtı sürdüyor tutonlaran koru yok büt. Hasırdan kapsıhılarga, barı kapsıhı bir köböründen ıtıllı bu tebip ollağına, bilegen 2 köböründen nomnu hağılıqtara, ola beterotton A köbörge Grajdanskay hereyder kapsıhılar bölöktörü, onunla bu bölökka sotrudniktar bölöktörü kapsıhıqtara. Onutton bilegen lop kurduk 2 çağız kolla, bilegen kapsıhı bu nomnu hağılnarı, olattar barı etlerin sinlerin etçiye hıcallar. Opsaya, atton ösötөгөл hanatana harabun, 300 tördünüs böğüs kelen kön körsü hıcallar, olu higer 136 sotrudnik, 200 sette Grajdanskay. Barı atton 11 yağınından kapsıhı boların kurduk, ercanlarga 5 sette 6-15, 7-15, 15, 15 kilina harıktür yağına böğüstür, onunla tonu tıktabıllar veteranlar, 6-10, 7-10, 10 kilina harıktür yağına böğüstür kapsıhı yaqtara. Bu tonu banneri körüğü tehegin negitiger. Sakar Respublika'nın Grajdanskay kömüskelin, ona nehelenye olağır jahar kuttal hukuq bultun qaçıyı ministersvetine. Öyle hettere, ehinni giter köreyen turallar, tamanna qaz bildi, kapsağa jeti dağına sportsmeni barı kören bilettiği Sergey Rojin, Oyban Hemenep, Pyotr Barashkov, Nikolay Madananov, Timur Nikolayev, Dmitri Espek, ondan Nikolay Aboyev, barattan nehelenye olağır jahar kuttal hukuq bultun qaçıyı ületin ıta hıçır, dağıstır bolallar. Bağırdır tohoraq jonna bilbettere bolu, ondan bilgin, kapsıhılar but namnu hağalnallar. Egen negitiger bu köbörge. Hatta 15 kilo yağınaq böğüstür, sotrudniktar bölöktörüger. Mangnaga paranan taqsan tutuhan qabahan reller. Kıhılmunluktan Timur Nikolayev, Rossiya Hakkı sportun mastera, ıqsallaq bıhı maygı ministerstvetine pettä olahida. Onna Vladimir Afanasyev, Sakar Respublika'nın sportun mastera, çorapçıtağı baharını eterät pettä olahida. Bu yağınğa hatta 15 kiloga 30 polan hağlabıttarıttan 6 olan qalan turallar. Qaz bidi kapsıhı baharılaq. Bu kapsıhı kenten Yakov Semenev, Pyotr Sipsev kapsıhı yaqtara. Деген дата kapsağın Vasily Degende Stepanov Boşumras terörde şu suat besinleranamın tiyattom virüs turniri ettom beskilara ülbebingitten çempiyona Timur Nikolayev kalmandı. Ölüm komisyonu Vladimir Afanasyev çorapçı kıyammandık bu kadar. Bu olaslar bir nedelen rahat tüger. Bu çukuras übülöydək tühülgetiger hatta 15 kiloga finalga kön körsü bittere. Ol kapsıhı gottan Timur Nikolayev kapsıhını kaybıta. Kündük raçüler bu ege kök ekranı tıgar allara tütüger akabör kapsağa çıtara kapsıhıların körüğüt 2 hatta 15 kilolar ola biter allarangı kırıkı ekranı hatta 15 kilolar Erjonlar Grajdanskay seriylerin bölöktörü kapsıhılar Evgeniy Doktorov Katarlar Yon Andreyev Anton Bukabörge bu sentralnay tühülgəğa
Тимур Николаев кытары Владимир Афанасьев капсыһаллар. Антона Барабыла туһунана кепсире боллахына. Ыяһын айы иккили бөлөктөр баалар. Этана будым курдук сотрудниктар оны гражданскайдар ден. Ол ыяһыннарга чемпион нәбиттер. Финалга таксыктыра. Ол ыяһынга 2 местен албыттар. Тутатына бронза медаль кахайнара болуктара. Бу бөгөстөрөттө этана будым курдук 1 неделен раттер финалга көрсүйлөргөр. Тимур Николаев дойдудугар серигер отугар. Чемпион дүгатын сүкпүтэ. Ону таханан 15 килограмм ардар ханатын албыта. Тимур Николаев олунню ыйга бүтүн Россиядагы хаңлас капсагайын гран-при түйүлгетигер сакасырын чейин соргулакты көмүскөн Сангадий Ульсудуевтен Бурятия аттаган Европа сумо көрүнгөр үстүгүллер чемпионун Россия кумакка үстүгү чемпионун кыян сакасырын соргулакты көмүскө бита онна Ардархан атын, онна чемпион бояһын батыятын хакайрыгер каллар бута. Бу бөгөстөрөттөн бәбәләрен бербетке ден билселләр. Ого хаҗан тустубут та болуктурун хөп. Бәләрен тына көмүс көлөһүндөрен тусту салатыгар әлбәттә каллар бу бөгөстөр. Онотон Владимир Афанасьев бүрдәүшүгәй аналитик тене техим багарыбын. Сахарияна төгөлгәтигәр. Эти аллара экранга көстөрләр Йон Андреева кытыры командандан көрсүгә, көн көрсүлтөрә. Ондан маңнагы хапсыгыдар хотторон баран, хәптә буйват аңыстан баран 2 хапсыгыларыгар. Роуна оннук же, оннагындан быҗатын кытыры өттүктән аналитика төшүгәйин көрдөрөн кыйын хитеспите. Онотон 15 килога хакырын лидердара. Бу 2 экранына хейнидер хапсыга жалдар. Тон багардар кыяһын аякасты кихи тустарыдяны ыйтылахыт болу оннаме корuytan кабиякын багарабын 5 килелек эвжоннорго 39-тар 6-15-ке 11-дер 15-ке бу төлгө хам элбаккаттачылак аксаннак 13-тер 15-ке төрдөн хеттелер 15-ке сүрбө үстер 15 килелек харык түрияндак толуу болаттар онагыстар батыктабыллар ветерандарга 6-12-лер 7-га хүлбелер 10-га 11-дер 10-га 10-нар 10 килелек харык түрияндак бөгөстөр батыктабыллар ветерандар агыстар. Номну хорога яһаннарга финалисттар баһарылдан тураллар. Онуттан билген бу хорога яһаннарга баһарсы билинде бара турар онна окса. Ол кемге аллара бар көбөргүдүгөр а көбөргө кыйны хересте Россия гарин спорттун мастера хаңлас капсагайын 2 төгүлләк Ардархана мирне хүлҗүгәреттен хаңлас капсага жита Ларион Андреев. Агая конуктагыда аммага ыйтылыбыт Норд Лига Бработа сококсугу кыйылага. Бу эгеннигдигер Тимур Николаев. Быйылкы хаңлас капсагайын Ардархана бычыртан түргетен Ардархана кыйны хетеген Хәтти сәргирге әрәллә қардыны орды. Таманда бұ қатылағын қылбар қамданыларын көрағыт. Барабыланы барын кәпсән еспедім. Маннаттыны барабыланы сөпке туғананы тұстар бәғыстырттын Тимур Николаев бейдестері олар. Тимур Николаев 1 минуте егер активностьқа бал берілер. Оны мен шөйдік Үйрәтән кәбіс бит бәғыс болар. Олата тактически грамотно тұстырами хатабыт. Әне хатырки хеметон ақсаннақ. 1 минуте егер активностьқа бал берілер. Ол кәнтентон балғын үләләнер олар гартияған. Аллараңғы экранға егіндегі тегер Игорь Сандулин, онна Петр Парников. Еккен әңселі қошетін олаттара тақсан қапсыға жаллар. Антон бұл әйгі ұлақан экранғы тегер Яков Семенов. Хақахерін ағыр Росгвардия управлениетін үләхеті онна әйгін нетер бұл. Бұл рыңғы енді Кентен Андреевич Халдеев түйілгетін Ардархана болан 200 түйінчаға Хоковайдағы сертификат қағайны бұл бұты Петр Сивсев. Петр Сивсев бұйылғы Федерация кубогын өрін көміс призера. 2 турнирын 6-5 келеген 6-2 еттен болған. Жәрі таңағына қапсығылар бұт салғанан бара туралылар. Аллара экранға иккен селі қошетін олықтыра. Игорь Сандулин, Петр Парников. Жәрі тыманна қас бейті қапсығы әтіні бұдым күрді олуға. Центральный болар кәме болын тұрар. Бұл қапсығы кәнеттен. Иван Семенов, который Яковлев, Симатак сектора Боговерге, Аковерге, Эдуард Григорьев, Айсен Паскачин, Александр Неустроев, Александр Гермогенов, он на Владислав Ефимов, который Джулустан Николаев, Капсахатак сектора.
Оксе. Аллараңы ака берге капсыгыны кайда билингетен көңүл тустуга Саха Республикатын сүймөтөмөт командатын члены Петр Парников. Теңселе кучуто. Jara Петр Сивсеве кытары Яков Семенов. Jara 2 minutene nomno kendileri rahara ustular ol kemge. Aka berge kıyını hitiste bulurunga tühülge Ardarxana Respublika çempiyonu Akayren Hami Eder Sportun Mastera Aysen Paskaçin. Onna attak sollağın kötügüller Avrupa çempiyonun Eduard Grigoryev kıyda. Aysen Paskaçin ottona. Ağastıga takka Saha Respublikada kapsağıga ellikide. Össüdağın ottona. Bilgin kine 2-4 sıllaqtır yok bolarsız. Popolaqpa bilgin kelbeyer sahagar hıccar sürpes astaq. Oskolağa öğrenir hıllargar bu tühülgeye gelen bronze medalinin nagradlanmıta onna Respublika Ercanların çempiyonu lügatın süpüde. Bilgin otton buğutnete buhan seynete seten 6-15-7-15 kilaga liderler aksanlargar örü var Aysen Paskaçin kıyını hediyen tağısta. Allara aka bölge ola beter. Kapsayı tağıstılar Aleksandr Neustroyev, çurapçı Aleksandr Germagenov amma. Bu kapsayı kenten Vladislav Efimov, onna Joustan Nikolayev kapsayı hıqtıra. Ondan ehegen negitigar, ulaqan ekrangıdigar Yakov Semenov. Haqayrenağı Rosgvardiya Upravleniyatin eppette ağılaheta kıhılmonnuk. Onna namnağı baharına huluspa eppette ağılaheta Saha Respublikatın Sportun Mastera Pötr Sivsev kapsayılar. Jarotati Pötr Sivsev Atırbıt Melnisetin zahvatiga kiran taqsar. Dia harus Gражданской и готовность силовой структуры роста и көбірінен бұян kisah доллар. Oto tögününe kalan turar Pötr Sivsev otona tablotun körür onunla nomno ületin sağalata. Bir nolak sağlar Yakov Semenov kapsayını bahalan köhülen her. Ol kemge. Egen nigitigara kıyını hitiste onna hettis ergirge erelektik hardılata Rosgvardiya pette ağılaheta Yakov Semenov mannattan Pötr Sivsev munnuğuttan challenge kelen tüste. Olan challenge'lerin oton ne emotsiya bırakpıttar jem bolla bıhla. Tamanna katılahını Pötr Sivsev ikki çekimlerinde Kristin ortasında Yakov Semenov kapsayılar. Attona Tustun taptaçılar sporda hangarçılar barberke jembilaget manna challenge. Telebirde akpolan turar. Olata predvodительне kapsayılarga besti mehaq. Tamanna challenge'tan Allah atihan turanlar berdiler. Atati eten aharbutun kurduk balığanya bıhıtnan. Challenge platna предварительно kapsayılar besti mehaq. Finalne kapsayılar tühünça. Tamantan kurdukka bastıkı Pötr Sivsev Utar saçta Yakov Semenov tayammut kurduk. Onu tamanna katlahını kördüler.
Çeller kölönne. Ondan sonra Piotr Sipsepa. Etihen turan olağa kıyıtın beytine atıgar hurunna. Jara henni tiratönte azıktavullah günlük öğreticiler bit gösterinirler. Jara büdehik kapsıhı hatta bir kere yanına saturujnikler bıraktırıgar. Ivan Semyonov Jokuskay ıksallah bıhmayga ministerstvetine pettağlı hede wanna Sima Yakovlev. Gornaydağı baharna huluspa eteratina pettağ ülehete. Taqsan kapsıhan ereller 4 müyüntelaq. Toluru kapsıhıga 6 ergirge. Ondan allara ekranga Alexander Neustroyev çorapçı, Alexander Germagenov amma kapsıhallar. Jaratan 2 köböründen attaq solla kapsağa jetar tustahajallar. Bu köbör göttona sünnünen karol robot uyban hemene be Sima Yakovlev uyban hemene be barabak kedem bilagit. Bu tühülge yahanıgar çempiyonu Ardarxan adını hacıbıta. Ondan anmangnaga bu tühülge ki serhillarıgar. Bu olotuna bastı külak bastın kapsağa jetajan analatnan nagaradalar. Polatın solunotuna sorgulahtı kömüsken Kengelemen Respublika turnirdargar Ardarxan adını elbette ılatalabıta. Спортивный, общественный, этеринен король абсолют актен аты, хыджыбыттара, атыңара хыджыбыттара. Ол кемге, аллара, ака берге. Аксыгыны кайда, республика эдердерин. Быйылгы чемпионы Александр Гермогенов. Jara allarangı aka berge Vladislav Efimov kangalas Julustan Nikolayev Çorapçı kapsıha taqsıqtıra. Ondan biligina behige bu berge sünnünen uyban hemene buna Sima Yakovlev kapsıhıların katan manan korolor bud baltara minütelerin kendiger qallara qostular. Bu bagastır hatta 15 kiloga atın tehülgelerge dağını konkursu hacı pultaqtar. Sima Yakovlev melje kökteylerge kuanov tutustar. Bu olotun oğardağıttana Gornay uluğun çehin Aras Respublikadağı turnirdirge elbette kömüskabide. Biligin dağın otuna Aras kökteylerge hatta 15 kiloga örüyü mandık otun 6-7 behzer giydirgeldi koykalı dostlar bağış bolur. Olat otuna kini Okse Jada Betkul barkayın hitiste Sahar Respublikasının spordun mastera bu tühülge yağınıgar çempiyonu Ardarxana bastın kürak bastın kapsağa jetin atın süge hacıbıda Uyban Semenep Otun eti Grand Prix afişatıgar emekini kartıskata bar Etergedli omunna vakit takka bu tühülge sireye jetakpine sıspatın bolu Uyban Hemenebi Koran kabihe kayın katlağını atağından oluyan istağına utarı tebiğine orana Betkul barkayın hitispin Oh, solo. Körak bastın baragıtıgar eme bir kandidatura bolla jehanada. Tonmanna elbah körakçü baragıbından baragıları enginleri. Körak bastın baragıta oңoro xabarata jem barata olaran atın min tus hanabın eme atekpin bagarawın. Kapsagay kılbar hamnanıtından baragı min hanaq baratan köraktehi bastın baragıtından ağıllar orunna qolar. Jara Robert Sidorov kehita kalpatanan baga ini hitihar Aysen Vasilyev kehita taksubata Aysen Vasilyev onon Robert Sidorov baga ini hitihar Respublika töttögüllak çempiyonu bu tühülge kıyılağa Robert Sidorov Rosgvardiya upravleniyete pettağlı heda Jara bilgin kapsıha taksallar Ayan Petrov Nürbatağı baharını Huluspa Bayeha Sport Mastera Respublika Boronsu Prizora Onna Aysen Efimov Iksallah bıhımaygı ministerstvete Jokuskay korat. Ayan Petrov Tamesta Respublikadan Sport Mastera Nürbatağı baharını Huluspa Bayeha Almastar bile başka maçların kaydını ki bana bu hafta gittim orman sada. Fasillerime
Жара Аян Петров кыгыл муннук Нёрбатагы бахарны улуспа Саха Республикатын спортун мастера Кёк муннуктан Айсен Ефимов. Саллах быгымайгы министерствете Жокускай корат. Күндү көрөчүлөр багардырыттан финаллар кахам болалар едена. Кыйдык такыт болу. Онда мен хоруйдан кабиякпын багарабын. Финаллар, оннаттан финал аңара капсыгылар бу номно боло тураллар. Финаллар бары ыяһыңга капсыгылар бахарылы буттарын кенттен тутатына болуктара чолкай биремете дена. Соқ тена хагастыга текпин багарабын. Того жетергетто капсыгы кайда камытыттан тутулуктак. Ол кемге. Аллараңа ака бөргө капсыгыны кайда республика чемпионы. Таңалас капсагайына чемпионы. Көңүл тустууга, капсагайдан тустууга, орна сумо тустууга спорт мастера Владислав Ефимов кайын етесті. Гражданский ветерандарга. Владимир Степанов биябили категория. Белемнелерleri bir hamsette gelen en canlar ahmetlerge. Elleri bunu yapıyor davatket. Дера ака бирөттөнүнө аллара карай кранча читинен эме холбокпут билигин онно гражданскай херейдер бөлөктөрү капсага тагыстылар 6-10 килелер кытыктабылла ветерандар Афанасий Тимофеев хаңалас Дархан Акимов үһәбүлү капсыгаллар Владимир Степанов боргирге ханьянна оттон бу капсыга эме бахарылак болан калын хөп Дархан Акимов Афанасий Тимофеев кыйыр түгенегер бронза медалинен наградалыныга Владимир Степанов финалга таксыга Ардархан адын бұл жеге хуруттары намну хагаланна онтон бу хотору бет кылгас кеминен капсыгылар барылан капсыгылар бахарылыгытан кенттен Ардархан адын бұл жегелер эме көрөкпүт Андреевич Захаров. Эти кара окошкага бу тактабылар ветерандар капсыз буттарын кенттен бехин сетте килелер Эржоннор гражданская бөлөктөрү капсыга таксактара Афанасий Тимофеев Пётр Чукчаров тадерден экден жендаллар чемпионы. Капас капсага экден жагысында болуп комиссионы. Брамды дагы экден жендаллар чемпионы болон. Сепризиона Валлах чемпионы чемпионы. Спорт мастера Афанасий Тимофеев. Удастсачыда үйөбүлөткөнү Очень раз поел, это чуть что, если она будет делать, это комиссионна, да, Акимов. Владимир Степанов. Дера, эһин капсыгы түмүктенере минутан аракалла. Ок, жара. Аян Петров тирагын көрдүгүт. Субутейла барани хәрәнә. Турагалан төстә 1-0 сандан Айсен Ефимов кыянер. 15 секундда калла. Жара. Таңагына капсыгы түмүктүр кәмәтиен калла көрөк кайын. Bir hökünde halbıdın kendine bet kılbar kıyını hitiste Sakar Respublika'nın sportun mastera Sakar Respublika'nın Erjonnor'un hatta 15 kiloga boronsa prizora Ayan Petrov ondan Allarangı köbürge kıyını hitiste Sakar Respublika'nın sportun mastera Afanasий Timofeyev Jada ona finalga taksarihin Vladimir Stepanov kıtara kapsıgın söp Bağadar sığıqpın söp Erdeki sivit bolan kalbıt tügönlerger Vladimir Stepanov finallir Afanasий Timofeyev boronsa medalinden nagradlanır. Katılağını köröğüt 1 sekundda kalbıdın kendine bet kırıhıvay kamsığını kıyan Ayan Petrov kıyını hitispitin. Yakırın köbeğin olta bloğu köstür 1 sekundda roğu bununla varan tüspidevit. Jara. Әһеген негетер Василий Ефимов онна Семен Аммосов капсыга тагыстылар. Кыгыл муннуктана амматагы бахарны улуспа әтәрәтене үләһитә. Василий Ефимов кыйык муннуктана чурапчытагы бахарны улуспа үләһитә. Семен Аммосов Степан Тобанов Абели Сахаранда бөлгирге хыннан олорор. Аллара кыра экранга әһеген негетер бехин сетте килеләха гражданскай бөлөк. Эржоннора капсыгаллар хәттис эргирге. 5 болан калбыттар.
Ол курдук Эльдар Иванов Жокускай, Егор Находкин Юэхэ жаңы Аграрно-технологический университет бөгөстөрө капсыаллар. Ардар ханатын бұл жеге оттанманнан омну кәләна. Уруттарты тураллар олаттар. Дәрәген нетер ырхан яһанна кулаттар, 15 келене арык бүр яһанна кулаттар, сотрудниктарын бөлөктөрө. Василий Ефимов, Семен Аммосов. Степан Табанов Боргирге ханяналар. Аллараңы экранга бехенсетте келелер гражданская бөлөктөр бөгөстөрө капсыаллар. Николай Табудам Теревиде Ауан Беслера Намателга, Джерка Бескинда, Рынка Беспрежора, Егор Находкин. Hemen Amosov Vasiliy Yefimov. Манна тонетана харбутум курдуккардары тарыкайсы түмүгөр хая капсыгы полуфиналнай болорына этерге кара устуктарда жара эгендигитигер модун спорт комплекс апетта улехете капсагай сайдыгер түрүн кылатын килдере хаджар Егор Семенович друзьянап оннотон кенне тула Ардарханга куруттаракар бит богостөрө көрөт кенлер аксандыргар Европа түргеден 2 гүллак чемпионы Эдуард Григорьев көстөн аста жаратона Эбет кеннеге Ардархан атын бул жагылары бареме тогуру алган көрөкпүт чемпиондук атын сөкпүт сүстүн чоккова сертификатын наградалыныга. Иккең минутын экеннер халлардылар ырхан яһанна толуу болоттар. 1-0 санынан амматага баһарны хус болете Василий Ефимов баһалан көһөләни хер. Bir minüte kalla. Kök minuttan tustara. Çırpçıtağa baharına hulus patriatin. Ülehite Semen Amosov, Dmitry Petrovich Korkin, spor şkola internatın выпускнигі. Bugün üyelerine aktarıttın elbaq biller köstör. Bas köstüstlüktar bıt. Bihege sakabıt sirin. Ton süründen. Saka herina ulağan ağarın. Biller köstör tustuktara barı. Çırpçıtağı spor şkola internat kıhıtına aspıt böğüstör bolallara biller. Dere, 5 sekunda kalla Vasiliy Yefimov biligin dağın öttüğüne kapsıhıtın kontrolü hüccar. Hemen Amosov'a tühetelen körünnada nomnu 10 sekunda kalla. Okse, dere ataktağın bolla. Mannattığına, 4 sekunda kabudun kendinden bet ras kılbar kıyını hediste. Çorapçıtağı baharına huluspay pette gülehede Dmitry Petrovich Korkin atından spor şkola internat выпускнигі Semen Amosov. Bu yahangottun üst bolan kalan turallar sekretariat açko ağıtından mekoriyakpet bağırdar polifinaline kapsayı bolu. Bağırdar açko ağsıydın tümüger finalga onunla baronsu medali kayının onunla belli bite bolu. Jara katalahını körübüt şey bayda kadaqtata. Tönenya kıl tügenge ıksan kabı puluqtaqtar. Keni mundugar körün kebihine kenyarna kalasniktara. Yakov Pavlov onda julus ne устроеп тураллар. Этен харбудун курдук кени калаханниктара меха. Bir республика биллер көстөр тустуктар. Şey bayda онда те калаханниктарга калана. Гылжа агыты тураллар. Жара түйілгөр тұтығар көрсөбүт 6-15 келе яғыннақ сотрудниктар бөліқтірін хәтті сәргейді. Сәмен Громов авиали сағырана ұсалдан тандата, онна Александр Захаров. Үксаллақ бұғымайғы министерстветі чұрапчы жолута. Жара 4 минутілі ақтолыр қапсайға олаттар тағыстылар. Бұл бөғістір. Үрбет 4 болан ғалабыттарыттан 4 болан қалан тұралар.
Семен Громов, Александр Захаров, Юрий Дедоров, Афанасий Слепцов. Ол кемге А көберге қатылағыны көрі тұралылар. Эльдар Иванов, оны Егор Находкина. Тияқ қамсаныларын, қапсығы тияқ қамсаныларын көрі тұралылар. Андреян Андреевич. İstedin tut ha Saniye, istedin tut. İstedin. Gireniz, bastı vallahi da. Қапсығы салғанан бар бұт А көберге Эльдар Иванов, Жокускай, Егор Находкин, Үйәхә жаңы Агату. Қапсығы кәнттен Пантелеймон Николаев, Үйәхә білу, Христофор Потапов татта, Олимпий Васильев, Үйәхә білу, Боргирге ханянар. Ол кәмге. Бұ көберге. Қапсығыны көйді, көк мұнықтан тұсты бұт чұрап чүчілуыта. Саха Республикадан ұқсаллақ бұғымайғы министерстветін әпетті ғылыхеті Александр Захаров. Оннаттон ағысы сәргерге әрелі қардының орды. Юрий Дедоров, чұрап жабағана өзмала, Афанасий Слепцов, Авиалеса Ахрана Жара. Әйген негетігер білген кығыл мұнлықтан Юрий Дедоров шұрапчытағы бағарына сұлыспа әтірәден үләхеті, онына Афанасий Слепцов, Авиалес Ахрана әппетті үләхеті. Бұл кәнттен финалға тақсырын қапсығыны көрі өкпет. Бұл қапсығыганнеттен Ростислав Степанов, Авиалес Ахрана, Степан Александров, Росгвардия үләхеттері қапсығықтары бұл қапсығыганнеттен. Әйген негетігер Юрий Дедоров бағарына сұлыспа чұрапчы. Онна Афанасий Слепцов, Авиалеса Охрана, десантник парашютига. Iki köberinden Berkhayan, Berktere kapsıhallar. Doğrudular tastığlar. Егор Находкин, ona Афанасий Слепцов. Оларын оттан А көберге. Кыйны хетис. Әманна кыйда диханабытын бал бер биттеребит. Ол да боллар. Кыйны хетисте. Көк мұннықтан тұсты бұд. Саха Республикатын спорттың мастырын номно. Толаран баран хыджар бағыз. Республика боронсы призера. Браттын ағылығындар түйілгелерін екі дөгілләқ чемпионы Егор Находкин кыйын хилісті. Ол кәмгеттіні Кыра экранға тігер қапсыға тағыстылар кығыл мұннықтаны. Кәнне кәмген бейін сәтті келіға республика бір лидера Үйәхә білу Чулу ола Пантелеймон Николаев онына көк мұннықтан. Берхаян бәрді татта талақ құрдағы ола Христофор Потапов. Қапсыға тағыстылар бұл аттар бейді қоттыр олақтар қайттар бұты күріқті хейттен туарур. Быйылғы бұжы бұрастыры әбді сүйші 15 лыранан бұд, жөттің бірістің жер, биян сәттігілі сүйімді доғыз кейттің чемпионы. Жара, оттан мен сүндінен вниманиям барда, кыра экранға болан тұрар күнді оттыр. Бұл көберге тұста жар болаттыры, қылғасты кәпсәні ағаттым. А көберге ола Пантелеймон Николаев кығыл мұнны күйе білі, көк мұннықтан Христофор Потапов. Үйе жаңғыттан тардылақ, тағта талақ құрдағы бұғы. Әтен ағарбыдым күрдік болаттыр бейді қоттырулақтар, қайттар бұд күріқті хейттен туарур, қайбыд салғы, ақсы сәргерге тақсан қапсығыға. Пантелеймон Николаев бұд үхілге бұлырыңы 6-15 келе яғаннақтырыр сүйс сөтті хейттен чемпионын әбіті, бұйылғы бұчығырас үхілгетін 5 сәтті келеға чемпионы өдігатын хүкпіті, оныттана бұд үхілге кәлінеме. Бәті, қылбар қамсыныларын көрдірі жар Пантелеймон Николаев. Онна көк мұндықтан Азия оларын бәхес спортивной ойнуларына. Олаттарға, көгіл тұстуға боронсы призера, қапсағайға чемпионы. Бұлырыңғы бұт үхілге боронсы призерін өдігатын сүкпіті. Геннадий Попов түхілгетіні 2 дөгілләқ чемпионын, Владимир Андросов түхілгетін чемпионы, қаңылас қапсағайын боронсы призера. Тұстуға оғаттарға, әгендерге, оған жымма 6 дөгілләқ чемпионы. Россия олардың өрімгі біз призера, Россия дендерін боронсы призера. Арман Дмитриев Народникарна турнирин призера, Дагестана Алиев Билихин өрім көміс призера, Христофор Потапов, Устатта. Ұқшы, манны шөй байтыға атақа көрдірі болла.
Афанасий Слепцов гаджатчылар анры кебет бар хаты гайлар оллар. Афанасий Слепцов бәйтәттән эми. Ари эмоциональный хогоса хапсыгыларын буйнына көрбүппүт. Тегәтле кисер багыс болар. Bu keberge finalda da kare kapsayga. Талманна эни тер шорттыктан тарды бола турар. Хуҗия тогыраны көрбөт. Эдергедле на войне все средства хороши дена бара статусунан туттара болу высказыванияннан оларан хүлбө күндө калла. Икки санынан Юрий Дедуров капсыгыны кыйынер. Деренне шөй баты кирен көрдө даганы Юрий Дедуров бартын контролу хуҗар. 5 секундда калан турар. Жара. Кетебит. Кебет тагар Юрий Дедуров үст төгүлүн тахаран капсыгыны кыйда. Онна салгы аксы сәткирге әллә хаддыны горды. Жада Юрий Дедуров биреме 65 килога республика бир лидерин кыйда. Дәре икки кеберинен 5-нче келелектер капсыгалар. Билген бу кеберге сотрудниктар бөлөктөр үттән финалга таксырын капсыга Ростислав Степанов, онна Степан Александров капсыга таксалар. Дәре тамбу буйнына капсыгы. Тия капсыгы көрдүгүт Юрий Дедуров өз түгүлүн кебертәгә тахаран кыйда. Ол кемге А кеберге капсыгыны кыйда. Пантелеймон Николаев үйәбілі. Бұ түйілге бұлырыңғы 65 келеға сүйчеттігі хиттен чемпионы бұйылғы бұшығырас кыйылаға. Христофор Потапов күріқті хиттен тората. Олимпий Васильев Боргирге ханнанна. Антона үс болан қалбыттар Егор Находкин, Пантелеймон Николаев, Василий, Олимпий Васильев. Бұ бөғістер қаптары тары қапсыз бұттара. Егор Находкин, Пантелеймон Николаев кайбыта. Антон Василий, Олимпий Васильев. Егор Находкин кайбыта. Антон не хаддары тары кайсыга билеген багардар очко аксыта болу. Эбетер бәбәләрен киселик багыстыр эмия бар болуктарын хөп. Ол эбетер Василий, Олимпий Васильев, Пантелеймон Николаев. Олимпий Васильев кайналар. Дәре, эген негетигер финалга таксарыгын капсыгы. Ростислав Степанов Абели Сахарана, Александров Степан Росгвардия байыга. Бит кайбыт финалга таксыга Котторбут бронза медалинен награда алыныга. Ол кемге кыра экранга футболдолар көрдөбүн билеген. Хәтта 15 киле яһаннак Эрҗоннар гражданская сериядә капсыга тагыстылар. Хәтта Сергирге. Бу бөгөстөр 30 болан хагалабыттырдан номну хәтта болан калыжаллар. Бастыгы капсыгыга тагыстылар Сергей Николаев кебәйе. Петр Парников. Себрастыгының манна кырыбы кулу болан калла. Тимур Николаев онна уйбан хеменеп капсыга таксыз быттар. Хәтта 15 килега 30 болан хагалабыттырдан 4 болан калыжаллар. Тимур Николаев уйбан хеменеп, Владимир Афанасьев, Петр Сивсев. Береген оттан күндігір өтшілер Аға берге көхүй болар болла. Бұйылғы бүтін Россиятаға қаңыла сапсайын гран-при түйілгеден Ардархана Бучугурак түйілгеден ұяғынығар. Онына Ардарханығар чемпион үрдігатын түкпет. Бұраттын аға бұғындар түйілгедерін ұяғынығар көйілаға Ардархана Тимур Николаев қапсығар. Онына ұйбан хемене. Бұ түйілге бір центральный қапсығыта едақпасыз паппын күріқтігі афишатығар. Еккен олаттар туралылар. Еккен бір әтірәкке өлелілер күннеті алтығалар. Оннаттан әлбәқ түйілгеға финал ағарығар кисівет бөғістер Тимур Николаев ұйбан хемене. Вот харакка тәрәбі боллаққына бұл олаттар хәтті 15 келе яғындақтарға республика бастығы 2 мемет дәреже тақпинасыз паппын. Бұл олаттар қалағынығар Чумаши республикадан кейін қораты жебақсары ғытылдығын андайды сүйін болыстайды тұтығындыла андайды басты қонжуғарғары Тимур Николаев ұяғынығар чөмпейен Састарын әтәрәбі боллаққына Тимур Николаев 16 ғыллақтыр yok. Уйбан хеменеп 19 сыллақтыр yok. Ара-бара олаттар аттана араттара 2 ғыл. Bir әтірәкке ұқсаллағы бұғымайғы министерстветін әтірәтігер үләлілер. Ол
кемге бу көберге кыйны тесте Росгвардия управлениедан хакайрынагы управлениетана үлехите Степан Александров онна финалга тагыста. Ростислав Степанов түйілге бронза медалінен награда алыныға. Степан Александров Росгвардия онна финалга тагыста. Ростислав Степанов авиалия крана түйілге бронза медалінен кетеді. Ağırlanlara besliğe Россия спортun mastera Жара Тимур Николаев Уйбан Хеменеп оттон бу улаттар сетихилерин кихи 4 минут егер капсыхи кемигер бардыны кепси олар догунар атабуллар оларан оттон бары беркеден белер улаттаргыт агаяк тылынан кенилери характеризуйдабытым хака херен магнайгы оны 2 нөмердер этакпасыз паппын хетті 15 килага Ардархан кыйбыт аксаннара олус элбэх кихи тарбаганан тергерлы 2 элитин тарбагар батарара гарагаттардах Оларын оттан хүннінен Ардарханы хәтті 15 килага жері яғыннақ Ардархан күріқтегелерін әлбәқті үргетін кыйлақтыра Тимур Николаев Уйбан Семенет 1-0 ақсанынан Тимур Николаев кыйын әрәбет біреме 5 секунды қалла Олеген Уйбан Семенет ұтарсачытын ұғар Оксе Жәрі Маннаттына Сирей көрсүйге Олус әлбәқті Тимур Николаев Уйбан Семенет кыйырын көрбітім Оларын bu tühülgeğe Uyban hemen hepke tühülgede tosqoyda jedakpasız pappın Bu tühülge yağınıgara çömpüyöne Ardarxanın ardın qahayına Onna körek bastın kapsağa jedin ürdük atın süge hıcıvıt Uyban hemen hepke yeni tiste Onna finaldeki erelləxtik qardılada Jeda qadılağını köröbüt Şöy baytıgıga hıcıvıta Onna ti umsa tardığına orana Kehitin tayınlaran kıyını tiste Петр Пандяков на Муруха. Дәрә, әйген негедегер. Кыгыл моннуктан Владимир Афанасьев чурапчытагы баһарына хулуспа әтәрәдин эппеттә үләһетә. Онна Петр Сивсеп намнагы баһарына хулуспа әтәрәдин үләһетә. Иккена Сахар Республикатын спорттун мастerdara. Иккен әлбәхтә үлгә кайла. Оксе. Атanya bal berdi xatabullar to'g'aytirgan tühülgetten taqsanara o'tda. Orobet Sidorov bunları bu kaverga qilmoqdan dostlar. Ondan bu kaverga. Силовой структура бөгөстөрүн 15 киле яңдан хәтти сәргире була тора. Роберт Сидоров хакырына Росгвардия управлениятын эпетте олайта Россия кайрын мастера республика төттүгүлләк чемпионы Роберт Сидоров онда Иксаллах быгымайгы министерствотын үләһетә Жокускай Айсен Ефимов Аян Петров Нюрбатага баһарына хулуспа спорт мастера биргирге ханнанна Теройбан хемене болла Закадровай өтүтүн көрдүгүт бу бөгөстөр хаддак киселерин кене эме көрө турар багаттар эбде кисибиттер болу оны эме кенеме беккеден кетен көрө турар каттары тарыкы эси түгенер Жара Владимир Афанасьев Владимир Андросов түйілгетін Ардархана olan квадроцикл қағайыны болбут. Бөгөз Бучуграс быйылгы түйілгетін үрін көміс призера ол өніне әме қасырағылаққа. Үрін көміс призера бола хаджыбыта, қомы йоқайын чөп-чөп. Қылын білбәппін, қонаттона көнетінен әттаққа Бучуграс түйілгетін иккеді күлләқ үрін көміс призера Владимир Андросов түйілгетін Ардархана olan квадроцикл қағайына Сахар Республикатын спорттың мастера Владимир Афанасьев. Саха арена түйілгетігер чүрапчы хүмәддеме командадыттан бронза медалінен наградыламыда. Bu tölge şilbanlığı Abbas'taki turnirin bir geyikten bronza triyora. Kıyok munnuktan Pötr Sivsep. Pötr Sivsep ettona tustun taptaçı var bekkeden bileğid. Manna Kıtıllı Vata Российской Федерация чемпионатыгар Бурятия аттағын Александр Богомоевы қапсағай түйілгетігер. Атақтан баран үйәе көретін тахаран оқтар бұд Пötr Sivsep. Бұл реңі ендекентен дәреш қалдейіп түйілгетін Ардарханын қағайына. Онтона аллараңы экранга этен арбудым курду Роберт Сидоров Айсен Ефимов капсаһалар. Аян Петров бергирге ханянар. Жара ол кемгеттен кыйыны хетисте көк муннуктан тостубут Сахар Республика спорттун мастера Хүлбе Аллахка ытылдыбыт маңнайгы турнир первенства чарчетинен ытылдыбыт баһарнайдар спасательдер төгөлгөрүн бронза призера Петр Сивсеп.
Нам Бахарна Хулуспатын отрядын әппетті олайда. Сергей Николаев кебейі бұқычыда Петр Парников набылыға ағырыларlar Ларион Антон Жаратон қатылағыны көрәбі түшей батық омса тардан баран түргеннен күйіні хетістіпет Петр Сипсеп қамсаныларын көрдігіт. Білген бұқа берге қапсайға жаллар хәтті 15 келе яғыннаға гражданскай бөліғ бөғістірі Сергей Николаев кебәйі Петр Парников нам. Бұ қапсайған кәнттен Ларион Андреев қаңалас Александр Неустроев чұрапчы қапсайға тақсықтыра. Çorapçıda ülkede Prizyona Aysen Efimov ayağın ötürüp kendine olarak. Ağırlarlar 15 kilometre. Apalasi Silepsov, Abiyan Nersan Agrada, Alexander Zakharov, Jakuskay Aksalan Buyurmayınca Ministersivede. Yurik yollarım çorapçı kendine olarak. Жараттан bir әме Центральный қапсығы Николаев Сергей Республика әдәрдерін Боронса призера. Быйылгы быйбар быкылырап түйілгетін хәтті 15 келе яғыннақтырға чөмпүйені. Кәбәйі мұқычытын осколатын, спорт школатын, қапсағай осколатын ителләчіті Сергей Николаев. Кені қаныру ұбая ойбан хеменеп онан бірге түрәбіт барата Сергей Николаев қапсағалар. Онда Петр Парников Саха Республикадан әдәрдерін сүймердеме командатын чилейіне. Саха Республикадан онна ұхук елін оқырық әдәрдерге қайылаға құтулаға Петр Парников. Биттен bir min дебит уаттар қалан әхеллер бұ уалаттар ғияғындарғар бейхен үс болан хағылауыттарыттан номну хәтті болан қалбыттар. Bu kemergemelerleri hep bir ansette geliyor anlaftları. Ali Vasilyev Бүтәһе капсығылар бола туралар деханада. Онона бұ улахан экранға хәтті 15 келеләға гражданскай бөліға қапсаға жеттара болағына бете кыра экранға центральный көберге 6-15 келеяғыннақ сотрудниктар Бөгістірі қапсығылар Афанасий Слепцов, Авели Сахаранна, Александр Захаров, Ықсаллақ бұғымайғы министерстветі Жокускай, Юрий Диадоров бұргидге ғанянан оларыр. Дәрі Сергей Николаев, Петр Парников қапсығылырғар 1-0 санынан Сергей Николаев көйенігер. Бұ қапсығы кәнеттен оттан 15 келі оттыр өсідағаны 6-5 бұғыз бары бет 2 пара қапсығыға. Дәрі Петр Парников атақтан баран кейтін оқтырын көйені хетесті онына ақсы Сергейге әрәлі қардығын оңырды. Әңселі қошатын бұғығы Петр Парников көйені хетесті. Kıyamlıktan eksiğini kızılıp dolayı Piyotr Parnikov. Ağırlardan arasıyağınız... Dere, bilegen öttana, kara sergesiyi bolar diyakanada. Larion Andreyev, Xangalas, Alexander Neustroyev, Çorapçı, Kapsaydak Sektara, Katılağını körübüt. Ete şöy baytık, perevot yanal bahın oran atağar köhün, tünleri köten kıyını hitiste, Piyotr Parnikov. Dere, egen negitigera, Xangalas kapsağa jita mirne hülcük alettene, Xangalas kapsağayın iki tөгілләқ чемпионы, ағая қонуқтағыта аммаға ұтылы бұты. Барабылата соқ оқсуғыға Норд Лига чәрчетінен ұтылы бұты. Күріқтегі бойын кыйлаға Ларион Андреев. Онна кенне ұтары Александр Неустроев. Аға херін оттан бір дәгеттер таланнақ ола дедақпына сыспаппын. Турцияға Сулейман Атлины кытыры сборга спарринг партнерынан өлеләбет Александр Неустроев. Республика әдәрдәріне. Үрін көміс призера болары хетей хаджибыт Александр Неустроев. Оны ұттын кайбыт қоппыт түйілгелері олы сәлбәқ бәғыт араға түйілгетігеріме кайыла күрдігарын хаджибыта. Оны ұттын әтән харбытым күрдік хәтті 15 келеғаме бір тарбаққа баттанар лидерді Рақсандырғар кейлі хаджар бәғыз.
Быка берге. Ағаяқ сөкінде қалан тұрар. Номно. Дәрі төт сөкінде қалан тұрар. 1-0 ақсағынан Афанасий Степцов көйенігер. Онна біреме бүтті. Көйені хетесті Афанасий Степцов. Онна 9 әргейдге әрәләқті қаддылады. Олимпий Васильев Абелю, Пантелеймон Николай Абелю, Егор Находкин Верхоянская Аньяна. Беленделенлер Буковенко, Тимур Николаев, Петр Сивсев. Олимпий Васильев, Эккетовича Бесолдатыры. Жараттана күндік рачылар білеген финалға тақсарихин қапсыйға көйөк бүт бұқа берге аға берге өттіні білеген дағаны әтін ағар бұдым күрдік сәтті болан хыджалар оның финалға тақсарихин қапсыйы болу оттан хин бар ұспейдан көйөк бүт білеген бұманна бұхарыла қапсыйы бола тұрар дедақпына сыз паппын 2 үйе білі бөғістіра қапсыйылар кығыл мұндықтан Олимпий Васильев көйөк мұндықтан Пантелеймон Николаев Егор Находкин ханьян олорор, кете олорор, кети олорор Егор Находкин Пантелеймон Николаевы көйбіта онан білген Пантелеймон Николаев көйер түгенігер Пантелеймон Николаев бронсы медалінен нағырады алыныға Егор Находкин финалға тақсар бұрабы ылыға Jara finalga taqsarihin qapsihi. Jara Олимпий Васильев утарсачыдын атақтаты онна кутталлақ балығын ятудан тұрар. Жада Олимпий Васильев бұты үлгеға тахарылақты қапсығы жар. Көйені хетесті, онытан мен білер бінен Егор Находкиннің әме қапсыз бұттара. Сызпа боллақпына Олимпий Васильев финалға тағыста. Онытан Егор Находкин бронсы медалінен нағырады алынар болы бұғылақ. Оларын оттан әте сабағалағын әрі, барытын оттан хен бір төмік мероприятияларға көріқ бүт. Оларын өте мен бәм тұс көрім. Олимпий Васильев финаллата, Егор Находкин бронсы медалінен нағырады алынна ден көрібін. Дәрі әхеген негетігер, әме оттан финал аңарағары тәңіне қапсығы болы тұрар. Бұманна мен қардары тары көйсі бол бұта. Тимур Николаев, ұқсаллақ бұғымайғы министерстветі Жокускай, Петр Сивсеп, намнаға бағарыны ұлыспа әппетті әуліхеті. Ойбан хемен әппар келге хыннан оларар, кәдән көр оларар. Ойбан хемен әп Тимур Николаев бұннена көй бұта. Онын Тимур Николаев бұ қапсығыны көйер түгенігер. Ойбан хемен әп финалға тақсыға Тимур Николаев бронсы медалінен нағырады алыныға. Jara, oттан әтен ахар бұдым күрдік. Бұл олаттар, әтті 15 келе яғыннақтар, сотрудниктар бөліқтірі. Отут болан хағылабыттырыттан үс болан қалан олар олар. Тимур Николаев, Петр Сивсеп, Уйбан хемен әпханнан олар. Онтан Ака Верге, Айсен Паскачин, Александр Гермогенов қапсығы ғыжалар. Владислав Ефимов бұд келге ханнан олар. Оттан күндік өрачылар, финаллар бұд хағаланалара су бұтирән дейен кәлі де қанада. Хотору финаллар хағаланы иқтара. Әйген негетігері Тимур Николаев, Петр Сивсеп. Тимур Николаев бұл қапсығыны көйер түгенігер бронсы медалінен нағырады олынар. Қоттырыр түгенігері күріқті еттен туарур. Петр Сивсеп кетері ұйбан хемен әпкесі біттері доғуға қомайоғы хен өйдәбәппін. Олан онтан Петр Сивсеп көйер түгенігер бағардар финалға тақсырихин ұйбан хемен әбекет тақапсығыға. Онтан Тимур Николаев көйер түгенігер Тимур Николаев бронсы медалінен нағырады олыныға. Ұйбан хемен әп бұға финалға тақсығыға. Тоғы жетерген бұнин ағар керге
Ойбан hemen bet kılbar umsatardığından kıyını hedispide Timur Nikolayev'tan. Onların aman destekleyen Avrupa çempiyonlar ülke bastır kapsattıdan öndüğünün budan. Yoldur sivsiyat gündahlardan bastır dövünde olmasa biliyorlar. Dere Timur Nikolayev utarsatçıdan üyehe kötüğün turar tomanna elbaq küs nada mandı kohundu kötüğün turuq çedakka enne teben körüyor qahabata onna kehiden oxturan kıyını hediste Öksallar bıhımaygı epette ülehete Timur Nikolayev bıyılgı bütün Rossiyada qağılas kapsağın Grand Prix dürgeten Ardarxana onna bronze medalinden nagrada alnıға Oyban hemen hep bıha finalga tağısta. Derattan bıh köbürge kapsayılar tümükteniler diyen köröbün onna biligene. Üç köbüründen ıtıldı büttü hülge bit A köbürge kapsayılar bola turallar. Aysen Paskachin kebayi Alexander Germagenov amma. Bu bağıstırıtın ikken ederken bağıstır Aysen Paskachin. Oskolağa öğrenir hıllarıgar bu hülge bronze medalin qahayına bola hacı buta. Bılırıngı Ardarxanatın sükpüte onna oskolağa öğrenir hıllarıgar. Pötür imemiş Alekseyev hırdık kedeger. Opse! Jamanna bıraksı bolla. Huji Alexander Petitsena. Kıhıl kayda jen kördürür olarana tutatına challenge kalan tüste biligen hujiyalar. Katılahını körür bollular bıhılaq ondan biller bitlerin kendinden afitsanna kim kaybıdın emiye biller yakpet mannatan kimere kayda jen eter kı xuq toğu tergen kılbar bıraksı bolla. Datana kapsagayı bihi kündü göraçılar barı itihin höbülübüt dat kılbar hamnamılar bolallar. Ardarxanatına bu jahiga Kurutturlar bola turallar tabaren ehega kördüren albıpıt Avrupa kategoriler şampiyonu Eduard Grigoriev hemiyamandan Avrupa kategoriler prizora Eduard Grigoriev kalan eme huruttara turarada onun Ardarxanatın bu jahiga attaq sollaq bağıstır kalana bir huruttara turallar biligena xatılahını körübüt mannatın xatılahını bäbet eme ergeten kördük pitne tabullar xatılahını körü qayın jen kördü hemete Aysen Paskachin onna Alexander Germagenov kapsıhıların Beligen ottona Aysen Paskachin Oyban hemen hep onna Sergey Nikolayev hege ekranga tinyer köstöller. Oton netene harbudum kurduk Bu Oyban hemen hep ketire Sergey Nikolayev bratı baydı bolallar ondan kinler bir doydulaqtıra oğadaqtan bir galtahan laputollara Aysen Paskachin. Videonu köröller. Tamanna bu xatlahın körönere bit. Oh, tebis tenge baranti hübol bu debit. Oların ottamanna kim bırığı ngor buta. Baharılaq bolar. Alexander Germagenov olaq min kaydım den elitin. Üyehe kutan kabiste. Alexander Petitsen kıhılı gördür bit. Jaramanna qatlahın körüte biligin dağını bara turar. Egin niyetler Aysen Paskachin bilingi turgunan Haqar Respublikatan hamay eder. Saqar Respublikatan sportun masterın normadan onağı sahagar tolar buta. Hujiyalar baharını ıllılar. Min kördükpa Aysen Paskachin kayda jetiler. Bılırıngı tühülge Ardarxana onağı sahagar oskolağa öğrene hacı. O hatta sahagar oskolağa öğrene haccan. Bu tühülge bronze medalin qahayını bol buta. Onağı sahan tola attağına Ercan Norgor Respublika çempiyonu nürlügatın sükbüt Aysen Paskachin. Aysen Paskachin kebe boğaçıdan. Deratona etana harbudum kurduk Vladislav Efimov bir girge hınyanna. Biligin sekretariat ületin salgır finaline kapsıhlar but bolallara subu teginen tiyenkalere kelle o kanetten otan Ardarxanatın buljahi prizovoyu hanatan harıqpın bağaravun qaya bağaravtan kürekteyin hergəçi prizovoyu hem bir hergir Çempiyonlar otuttu hıtı hınça hukuvay dağ sertifikatından nagrada alınırlar. Ürün kömüs medal qahayınıra
Hürbali tehinçe hokkovay dağ sertifikat, onna bronze medalinden nagradlanmışlar. 15 tehinçe hokkovay dağ sertifikat. Jarattan bu hey kündük araççıların negedigara. Kündük araççılar bütün kördören ılallar. Kendiler ötten beylerin ulahan manna triumf sportu uğrağayına karanlıgar köründür. Emeğe göreliler aslındalar. Bilgin sekretariat ülete bara durar. Ondan kim finalga taqsıbıda, kim tugu kaya medalga tekseren emeğe maharıqtara. Нетон. Алгас. Тоқтабул бола турар. Маннатын бөгөстөрү хынетер кемдергер бия. Түгене туананди. Атаманна бихар кален кемелһө оннан күрәктәйбитен хәтерәһенегер. Бир ротон сүрүн. Киевитте такман улахан сыспатын боло. Нучылытака идейный вдохновитель турнира ди. Никентий Михайлович Андросов билентон быгыр хулуспа алаячыта. Никентий Михайлович үтө күннен күрәктәйбит отон каракаралан өмүренер билентон баарла капсылар халлар. Кайда күрәктәй ага турары бес төгүнүн. Тükünün Alexander. Ata bu behege behes tugulun bu kavittan halan bu anal bayanay jayi kamnerger behege bu bahar nedir bıt спасательлар bıt ondan bu behegenin gitar жизни nehlenye oluk jahak kutal hukukundan kaçıyor sistemli üretterger diyen. Ondan ağastık, открытайdık diyen bu turnir bu behesli oldu. Anladım. O behes turnir bu penalgar kelen olur bu. Ondan tu opsaydan o kapsay diyen behi haklar hamdan üye tutar. Hamı etiktir, bulurguttan kalbet körünmüş boldu. Ondan Respublika bu bilen küçtüktik ıtıllatırlar ulan behege Kandı körüngülen bu kitabı diyen katları bir yıllarda dikapseti oldu. 2019 yıl büyütüyor bu belirgin minister bet. Nehelin yollar cahar kaçı grazdanska kömüskel nehelin yollar cahar kuttal hukuk bulutun kaçı hudarsına kaçı minister bet. Dimin Nikolay Liyevçik yapılan kapseter bollak bitti. Cumhurtun tuğunlara bulduk ködürüyor. Ondan bir cumhurtlar üleğar olur basınlar diyen. Direktörden katları bir hükümeme bu dağılan bir körünge hüründen tıkanına hakarenin isparsonlarının oluyor kaçan terbiye bit. Ondan bu bir yemek tükamadan aşkı da bit. Nomno behes. Nomno behes bolla. Hal tükamadan harından cumhurt bilgin ki dapetin eterler bu ehge bilgin taat tuyuyor bunlar. Na bara tutukları bitler ondan tabi yaka isteme bitiyor altın oyuncudan bu kapsağa yemezdir bunlar. Ahır bu jo nedir jonlar. Ondan behege jamut ol bahartan jonu büyür jon büyühatçılar kahandanı belimden buluktaktır bu sportifne. Öyle hende talamı büyütü hadi. Ondan behege ondan aslında bu sport ministerstwete ona kapsagay Respublika Federasyonu yanlar ülelibit. Bilden tramanda behe bu kuruya alıp da olmayan teriyen göspep ollak bitti. Elbette behege yürüdü sponsorlar imballar. Bir görüyorlar bu şahane canlar bağlar, kumulahınlar bu ürün karşılığında bu amıdı da hediye.
Ondan Аны быйылгытын Гран-приден статус улла. ota hılayın artık kuydu bu bıyıl kayta kırdı uğrup tutun. Nar bir kem bu baka orakamna Tuora pişke diyem bulatın. Bu çölet tapıtnadı. Tuora şümelak bul vaktaktı. Onun tuputun bıyıl uçunan kapsakay kuraktiğinin tahammüden herdi. Bu bilgin behin bitne kanımız kapsakaya kayta koyduk bu üşüdü bardana. Endine bir hındı misal bir hıhtak bu temir hılaya. Ol cumhuriyetine ekretemi bu Grand Prix'in olata tuga prizovой bir istek onda da milyondan da ustagına hege onu kirat diyenler. Ondan elbek master var bu. Onun elbek master var bu vakta ya hanayı. Onu bu bihe var kurutu toya kabege baharına der bu haçlar bu onu bu sakan iftigaz bu türlü hettere. Bu yıl aviyeli sakrana ürettirin kirletti bit. Nar bir gak salabı magi hacı bitin namat. İle bitene master var bu arada. Tonca bu bir fikri olur sana bu yıl degecek eddette nülle bitin namat bu bihege bir gül jonda bot kamlehenler de milyondan da kabul Grand Prix diyem oldu. Onun bilinde bir ödülü etti bit. Конечно, bileyim bana bu minister bir koridorlar bir hüle etti bu bari koridor olur ona kabetatları bu televizyondan koridorlar bulu. O tinggal namat ehli mit koridordan bir yapıp vallahi. Bu niş originalini tahmin kahan jen bagalak bu tonno. Kanalı ki de buna bir kaldigalar bu bahar nedir ona bihaçlar. Qualite klasik tustu İngiliz karimstay gençte. Kongun da tustuğa yapıyorlar. Öyle töhkinlere tan bulduk kapsaya yoldan katara koyduklar. Atan kapseti bir oyun tabii. Bir kamgana afşinları kadar hediye yapıp onu hem Bulurun edeyi. Bulurun ya bakma ki kalan katı tarjekler bekler bağları da bu yol bollarına kim Sırjipov kalan bir katta hediye baldan Sırjipov onun bu bar uhugelin ettiler bu beyit bu tugargen etine tarqat yapıtken ozok bağlar ondan tonla bir onu diginen hep bulan rebitti baran Kapsay Federasyonu gitti baran onu kırık on toputna araham tuğragını tibi kinde bu yıl tel bakta bara hartla canlı olana nasyonale bu tohta gartla respublikalarda Altay buldun, Buraya buldun. Altay Buraya. Duvarlar da buldun. Onunla buralara bağlar buldular. Bir heykel digalar biteyin diye mi? Bakın. Ya o kemgötön bu sette 15 kilder гражданскайдар. 5 болан халбыттар бит билинги тургунан. Бейни бизеретон Владислав Ефимов, Петр Парников, Ларион Андреев, Айсен Паскачин bu kenne taksan tuz doktora, onunla Alexander Germagenov sınyanar bu ergirge. 5 болан халбыттар. Ühem astılar. Bir illere halı diye bulurin vallahi. İllere halı diyor şübe eti bulurin var diyor şübe bir ki bu tıkıtaçta. Onu da bile kahandığını tıkıtaçlar ben hin kandı var kurakti hekerti heller vallahi. O kadar maran bu eti Türkiye'nin şu ki maran vaktiyem vallahi. Bu sporcularla bu federasyon bahara. Bastante da bihge hubutu konu kayınlık patibut. Bu tikine mola bu bugün bu an kungan bolatular. Panyenlikka. Enen jonu dajir bola enen uyerenler enen elbaq studyen kilbete jarakna hajjanlar ondan behi kurak bitten bu iki bloğundan bara enen bile handı hagalanlar jonlar bu bebi bahar nedir bu tikinde bu kalanca spatiller bu kalan kıtallar geçiyor vallahi. Onu o bu yolun tugan gati bilimete tabatu espete. Ondan bu yıl tuğti ve kaç bidi kapsağa jet bu turulahan turan jaraktanar anal atabara kapsağından jaraktanar jonlar kıtajalı diler. Ulen bilgin tuğ hin bari da bitter bu bölüm bilgis komisyonu diye bola bilin de bin bu şeyin yeni diye bola kurakta. Ondan tan bir bilemne ayağının isliği gibi de jonlar bederine jonlar kıtar bu bitter diye. Oton ben kapsağa hin he. Keten görür ki Karakan'ın kötü olan var vardı. Tan barı güçlükte barı vardı bu burulu hüccar bu buçuğraz bir diye oldu. Kanımız kapsayın. Şuştan takıya en bastabat jonlar kalem bu bana kuras bece hajalar. İnanın tebine barı güçlükte bakış bir diye hanga.
bağlar. Ondan bilen durar miha bir kollegam apiten tiba bu kıyaksan oktuma onu diye tu parçanın barba alır diyor. Ondan bilen durar bir heş gay. Ondan bilgin hava glavne bu spor konuma nasyonalne konuma haydan bilgin bu televizyonun yine olarak kurdatı kadar olurlar. Kalau en kadar bu YouTube kadar olurlar. Daha jallar. Onu tahanan Maman kanal buka kalan ustalarından kedik dana kömürteyim bu. Dönükse jileri olan kore bu bitta kedik dana. O bir meti elbak delegasyon hitayen kalaklarına kalelere bittiğimi bir kabul kapsada bit. Onun tam var hil tura piş kalır emren yakbet kore çuman kadar kore. Tumuanna bilan tura aurata tambulladi. Nere, ol kemge iki saha atarpat kapsacıtara. Tarsan tutsan eller. Kök unuttan barı bekke bile hajar Aysen Paskaçin'den kebeye mukuştun. Hedefken ona saha masterın tolubut. Respublika çempionundan ördük atan albut Aysen Paskaçin ona otarsaçata. Bu tülgemi kayılağa bol hacı but havalas kapsağayını kiri kulak Artarhana Larion Andreev. Olu kanı barar. Ulahan kürek finala. Yedekka sızpat. Oğlanlar elbək kendilerine rinleriger. Onu da bu kalbura bu Paskaçin bihi turni biltenge. Bulurum mu? Arda kan oldu tamam. Bihetan kiyen tuttu vakti. Gilbihten buhan kadar tağıstaca bir hügette. Onu da bileyim bu et tuput. Onu ton kılaha südde bu kurdu gördüm. Ata bu Larion Andreev de hılaya kalan manatı ki ergeter. Oğlanlar kendileri sette kayılaktır. Bir de kontrolör o ondan bu aksız ergilerin tutacak. Etler ergileri katarızı o barajan kapsayga lo. Metan. Oğluçu diye. Bu Türk savatlar ondan bu harsı. Bir de otuz sekundeten sağlanır bolu diyandıbın. Kas bidi tuh etek kamsa hambar Allah vallahi. Tu sunanti bu kapsayı Kore hejjan onu teteli hejjan ki Kore bu kapsaylarında kan işte bir mana kapsayı trekten kapsayı bir onu kas bidi ti kamar di bu. İnni kamulur var onu bu ki dar bidi tarbağattan in tutan in kayalır bile. Al kas kamsadan bu bundan hal bakti. Allah tarih bakalım canlı nokta tabitin tükenler bağlar. Onu bir kapsayı bakıcık dağına olak diringin köndürü. Onu da bu itibaran kalbit o atık kapsayatlar bu hücüyorlar kapsiller. İti tıbanan altı ayına hıncanlar tuğ sportifne tuğ tutturacı. Telehenler onun olak katır bir yakamanlar bu kamtu bakı kanamaranlarca bir işlerin taharan köndü bitirger. Onu tutustan bak bitirger olak canlar Ola bakar tuğlanan kadar bitiriyor. Onu kurduk tuğ diye kahve interiye gelbittir. Ona bu formatı gene tuğakta gene kuru gene huwa etek de şorti katından atakta hene kiden kişi kahpılar bu tuğ kapsayga. Onu biri manda biriti gördüm diye katonu be minister de biter mutta o sene kapsayga Toha bıhır huluspağa basar olsa bıta ondan mındır Türk'ün oynada kapsayı kemen Türk'ün bulgas Türk'ün hakal bulu konada onu küs vak emen ada buldu. Bihir hette bitit tuğakta bihe bu baharında huluspa buldun. Bu ıksala bihi maygıda baharında huluspaları buldun Respublika bihenlere ondan tam bu haçlardan kahandağını kadın suka kanı bağırar kemeger ihtinleri kidde dağına baran kamsalanma bihe tükenli giregi doksoktar. Ondan ola tebine ki kolabra ayak gündeki holon biharına. Bu da hen bihe jamuttan amanagını bilen turar bu sportivnay dalem zakalka gen barta iddener. Olak kılgıs tükenle kalbas karatagen bu kapsayı kuddu. Jol tüken bilin heme yünenerer 19 binde kalla. Aysen Paskaçin bağına qottoran yer bolanca bilin hüllen körür. Larion Andreev kömüskener. Hop! Bıraktı bulla. O zaman Larion Andreev de bir kötüpüne. Kayıtta. Respublikten kötü. Ederken o. Bunu finalga rastı. Bu lokta
Олох опыт тек болдыға ду. Отон эти биреме биттаганда билден төрөс куйдулар. Хоттурго да баран туран, хоттургунун өңгө баран турандар түйелер оннати таба туханан ариды холку түйен эти тиедан тардан түйенде. Хатланы көрөйін. Дере. Та почти олаттан көрүш биттире. Бо. Оно потом брак покейндика тухтур бата преимущество. Очконан хоттурбут, баана хоттурбут хини бир булда. Оннуга, хокуну валлади. Риск де. Энди кудугуле хени тибе капсагай таламмы тонны төгөн боллагади. Онон жетон сотрудниктер өтлөрөттен уйбан семенептен финалдан тагыста. Онтон гражданскийлер өтлөрөттен Микотопна Ларион Андреев тагыста багла. Берт финал көрөр болду. Атомы терен өттүн көтөккө бу. Триумф оргай шу баты көстөр. Үс көбөр. Оны те икки улахан экран болса мына кадер каракабаглар. Быйыл биги арида туктатып бу рекламаны өттүн бир телевизордун гытта капсулемет энержи ден. Ксения Скрыбыкина халаячылактырылды. Оңгурда баратын. Онутон астанды бит канада бастан туран туок үптөтүнөн тепчиге хогус атып кийин маллана кинилер оңрон барана бебити бебетте келенден бардын таган бердилер. Эненамыт баратын тон дизайндан бий көрүнгөн келди бит. Быйыл тетегиле колбура остулу бутын бардын кирге пеппет. Тугу бартын хаваны көстөк булактактын онун татуунун караңа халдан көйгөдү. Берди бит онун Брен бук кудугу. Эненен үчүгө биттими бебит тан түмүккө келди бит. Онда теген аскөтөрнө нүгүлү япыттен. Мону туак төгүнүнөн бу беге спонсорлор бит автор голлар кийди. Кинлер бар болгону бу маннык күрөктү бар. Колобура бу бе служба бу баарының служба государственное учреждение болон бу бюджети танын бебиликтен көрөмөт кырдык берди бит оннон генеральный спонсор бут тух Сангардагы чоңор арзырия Гриднев Андрей Сергеевичтен генеральный директор халайчылактырылды көмөлөштү. Оннон бу манны урулдан турар тилте колобур бу алмазаны бар төлөн ксенина компания карбулакта чоңор арзырия бу Юкутоптор лексическая компания курдуктерлер онтан бу аяр киниге кыхата энди курдуктерлер көмөлөстүлөр онтон бу бихисылайтан сертификатынан беребит билистери онно ула бихи курузунун утары учурur бул алт терин атылыр маңын көмөлөр Башаков Юрий Николаевич тен генеральный директорда аннан этегиле билигим бехсел бу планнар хаңды тотол бир туга кидемет шибатылы юру анан билен турар бу көрөк пепте бехедини ону ватын түмүгүн дахара аналистан бастан туран беге беби бөтүбүттен Töki mesleğinden korubit. Bu baharını dar bıhaçılar kayta katanlar diye. Onda kayanta tahılay John Bar bulur ete bu yoldan kudokunu şimdi kuştak varlar. Kolay bu biesli yoldan tuğ kapsayı hüddak hayditin bihi bir karakterden korulur. İnan ha hatar bağlar, ama John'lar inan konkurensi hüddak. Ulakhanı bittiğimit tüm kekelebit. Dua kenetten kenan sepuluh bulan nomor yapıldı. Gitu kenan sekitar mana ke turun itu betul saya kata gitu betul dia. Tonton behijam musyabiluller ini nama pola tu hal tabat halayashul betul habiluller. Bedre kan bunar kadlan ini barallah. Ini nama kenan sekitar turun terbukulian bulan barallah. Bitindik. Mikhail Vasilievich, nagabilen. Ondan ben bilemiyorum. Nogorum Piotr
Петрович Ермолаев олар. Татты ола. Демдерге. Тағата хүдда чөй меде бұл. Спортивный. Татты көрдігіне дейілдерді. Онны татты көрдігіне дейір. Петр Ермолаев хүдда чөйді білеріне мен білсе алтығар кеметі. Әбді құректі кемге хайда. Білеті қарқы тоқты болу тұрар технический. Тоғы деттіға бұл 7-15 келіға бұрынсы медалі бағарылар. Дені дөдім. Айсен пасқашын ұтта кемері таққара болу. Онытын индивидигер бары яғанларға бағарыла қапсығылар. Күхіл көміс, үрін көміс медалі. Бұл жағы ол кенне жатын хамы әті күтілі ақпытта. 2 артар қанатын бұл жағы болуға 15 келі арлығына 15-тен үйе. Кыйлаққа сүйіз түхінші қаттейе. Бәліліға сертификат. Оны түші бағайы бейі национальный сұрықта ғана ұллақан чоранына бәліліқтері. Оны тұманық кен істебедім сүгі. Барына хүге манны. Бұйыл аттан еті мен хаңа туық күдікілерді бет. Сүрен. Бейгі бұл сүрен дейқа бұл бейі системі бет. Күлінде әттірі бағарына ұлыз ба. Екі дейінші ағы сүзге хүледі бір сүлікті бес ұлығығар. Барда Сударствоной бағарутары ұлыз ба сүз биоғын үсерге бағарына частады. Ол әм ола бейхаттан хамай тұттар тәрбеттен бұл бағарына хүге болды. Onu baharına kurgu rasta kirer ondan tuğutan tuttuğundan kolabora tuğumu toğuksan kiriga henge diyen baharına hügele akbet. O hügele biten ana suyininden kuduğun tramot kaşpidi hangi kıyılaka isteyinaga ıyanan turagını bir yakbet. Yen bulan adı bit. Ondan barıları teksiyaga. Muhtemelen elbette yeni trigger itu bir defter var onun indikatif halış. Kürteyine ton kürteyi tümünden nasıl kürteyi bastın bırakıda lütfen brasok tembar bastın kapsağacı tembar bolar. Onu kim bağırır, kamuya bağırır, doğudiyalar bağırırlar. Soğuk, itini min gılanı hüciyeskay kalligiyaga hükterebin. Onun takine be, onun loh, onun katıspapı toğuya kabihi bu teriyatçı bihi o kapsağay hüciyelerin bu batak olur. Ondan tam bu beğengetten kinler pikşiridu hücyeler min korabin hücyeler etiki hemanlık bırakmadı. Onun noktiyenler ondan tam hurun aldılar bit. Onun ne bir belirli istere halaya kiyle aktar kine vallağına onu jamundan tuğ kildir yakta gılanı hücyeler. Ondan tam hüddak tuğta gölcahına bu küçük çağılkay üçügöy bırgılak bu kösühüge onu verirler. Min benim söptiği hanı bin. Onu da hanan bastın hücreye cinimiye bir istek bit. Ona tende kara Sılata var bular. Hıllata var bular. Onun bu beş tühülge bit. Tümüktener çağdan çok hanara bu bilgin finallerin bulamayınca absolutne göre yaktıran tende. Bütüntü millet teşvim kurdum bu ehi bütün tokuydan bari kendisi. Ondan bir minister bir de mi onu bulak bulanlar kendisi bulan kiyen bulan tende horon kaçatan mı mandı bu yolu tekrar. Ondan bir ehi bu sportların kitta minister sözünün kitta kapsita bit. Teriyashlar kitta bu uğragay havaltatan kitta gen ehi kaçere keminattır yakıt bağıra bit. Bir de bu kulun tutarı bir yaka ıksalar mühim ayga histemetri canlı hüdde bilemlerin kemlere elbek. Kolubura bilin kalan uçu kadar bu kaltray hala onunla elbek daha senin tahalar belem bolar uşenyalar insullar onna komanda ştabno uşenyen bolarlar. Onunla cumhur barallar kararlar yanına iktari bolatçı. Bu bilgim bolağına onu kolubu bir buyursun bu canlı aras ülke hadiyalar raktorunda ki bekehe olaraktan holbugin hoqollarına tuğ kayan kitap manna. Oleh mola bir harida edilamet teri bekehe duyan olunca gelen bulan nakbet. Ondan hanabatına pipit. Ondan bu oraya bollarına nahal bakteriye hem bolar diye. Ahırı sağ sıfattakında böyle muğuz ustalayan içatlar
улахан трэһенден кыта алтыхан калаачы бут. Энден бит быйыл аны бу улахан ургайдар бир Аксу спортивный, андыйду спортивный олоронюлары дитязия белән Ремонтлар болалар. ремонт бул вакытта активитре. Энден мут бир ыктыры болон каттыра бу доклор бәһә. Республика улахан күрәктеһи булды. Республика мастер чемпионата, но он чеке бар. Ике тур универсальный. Спортсменнар. Кире спортугар дибитре, он кикбоксинга Дальний Восток. Күрәктеһите. Да, онны меваллар дибитре, он эти спортивный авторитет кадян хана чеке арида кечата. Тегә гына бихе олонтон хомой бапут, ханнаганы дебраксы булды. Мана таңлыслап ифимә. Спортдан белни салмасын кирәләр мутынҗа. Утар алмаса оран. Кире көтән Александр Гермогенов. Ол ошо тустаҗар опсена. Бу Агыс кыйла бирер фотурулар. Бу нене асип паскачинга. Курда хоска. Ари сабриттер бетән браксыга. Онан аматта җар Александр Гермогенов. Лаппа келиңгеләргә. Сайды безнең көдерәш. Ларион Андреев, Александр Гермогенов. Халлар молуктах. Гермогенов кайдана очко аксты булуга. Паскачинда таксан халын чеп үс болан халдар мана тимли. Гермогенов, Ларион Андреев, Асен Паскачин. Иннекенти Михайлович Күрәктәбит шуйбадыга турар билеты барлык капсыла халдыр анытын көрөкбит. Сыллата томанны Гран-при бастан агас турнирде. Онтон республиканская, онтон А категориялах болду ди. Онтон булрын меж региональный болас буда да. Ну буламан келиет түгөрде каянта болу акыбыт. А категориядан бар да. Быйыл же Гран-при болла. Дәһил тох боларын тонны көрөкбит. Бие әрәдне күтәбит. Оны томанны гытар бүдәгән. Биеме спорттук таптачлык спорты сәнгәрәчләреме мактанып булады. Һәм барар. Оны тон бидин сотуру кеминен барлык капсылар булыктыра. Оны финаллар. Та мактал тылын тонны индикөлү булак битте. Капсыга хайда тунду.
Atan bol Kim kime millet güne bugününe Ardal kaladık bu cahilga Ekton eski aderi Kuvan aldı ve kosuruitandık Essekim kıhta kim güçte akarını mihurittarı Ekton eskiletini ayağındaklarga Alttan eki hurritandık Essekim kıhta akarını mihurittarı Alttaki ihigan ırgını ayağındaklarga Buraya diye bu katıra Baldan sıçrıpan emiye var Ekton deskileden ektonlarga Ağvanik kıvalağı antırgan Kırızdanskaya bihanüş Eşşedağını Biştoğa kalayyalar Ağırlarlar Rossiya'nın üspotun maçlara Larion Andreyem Kamalas Alexander Gerbageram Amma Aysen Paskacin Kebeğe bu gıcıda Hıncadan olanır Tehlikeli Ulu Tere'nin Dimitri Petrovic Kıvırkın Killaçı'da Sovetski Soyuz Rossiya'nın üspotun maçlara Arkadiy Bulanı Kalayan Kalmamında Darışlar Larion Andreyem Kamalas Rossiya'nın üspotun maçlara Dere gündü köröçüler. Final angara kapsayılar bu digörtün bir ara yahamıt sünnünen baharlı vakat urar. Hatta 15 kiliya. Dere gündü köröçüler Mannaton sekretariat Ületen kırtık hağalata Технический Какке причиненнен эмиаттон Hem bir техника ноутбук тенаттон билиги Анıгы терил ноутбук компьютер ноутбук кырtık программаларыңен хараналалар Олехен секретариаты bağlamang Manna karakata hilahtar bolanılыlar Ol kurduk toksuz ergirge Bahari tümügünen Larion Andreyev Alexander Germagenov'tın kapsıha tağıstılar Mannaton Aysen Paskacin ketehen olurur Mana taqaddara tarikı isi beyota bolan qalbıdı tolihinin bolan qalla tümüger bilgin Larion Andreyev Alexander Germagenov kıyar tügeniger finalga taqsıga ondan Alexander Germagenov kıyar tügeniger ondan qaydaq bolurana sabaqalanara eterkıq taqpın bağaddar Aysen Paskacinen finalga taqsırıhin qapsıqtıra olihin ondan bilgin keten köröbüt Toxsus ergir bola turar hatta 15 kiliyanna гражданская сериялар бөлөктүрө. Атыны яһаннарга финалисттер онда боронсо медаль кахайттар номно баһарыллан олор. Бу капсы хегенеттен оттан тох барата эннин кендин билеге онда баһарылыга ден эрендеребин. Кылмыннуктан хаңлас капсаган эки төгүлләк чемпионы Аркадий Никифоров төлгеден абсолютный чемпионы. Аммага аяк хонтагата ытылды бытты. Норт лига браволто хоқсуху төлгеден кыйлагы Ларион Андреев мирне хүлжүкәреттен төрүттәк. Хаңлас капсага жита онна быйылгы республика эдердерин чемпионы таттагы ытылды бытты. Владимир Андросов төлгеден олаттарга кыйлага Александр Гермогенов оттан бунне республика чемпионы, хаңлас капсаган чемпионы. Сумо көрүнгөн Россия чемпионатын боронсо призерын кыйбыта. Bundan Alexander Germagenov ammalардан оттан бу яһанга бир лидердер боларында касты вечер. Меха маннота секретариата финалисттары агалтабыт ол курдук. Боронсо медали бул жагы ден хок, онун бет түргенлик барыга, тыктабыллар ветерандарга ким финалга таксыбы деп биткир боллакытына. 6 келле тыктабыллар ветерандарга Илья Тимофеев, Владимир Степанов,
Хәтті 10 келеләқтерге Николай Олесов, Александр Птицын, 10 келеләқтерге Петр Барашков, Марк Барашков, 10 келеләқтерге Федор Данилов, Христофор Христофоров, 10 келені Арык Түрияғынақ ұтықтабыллағы ветеранларға Василий Афанасьев, Александр Румин қапсығықтыра. Тәне күрдіға бетерәннәр финалистері білден тұрар. Бронза медалетті кемел бұтын әме әкәннеке білдер еқпет. Ол аттырыттына тұстан бүппеттері білеген нағырадыларына кәте алыр олар. Хора-хорық тұрыттын ардар қанатын бұл жеге бағардар күстерін қолынан көріқтерін хөп. Ұтықтабыллағы ветеранларға тәмен оқсы, манна. Сүрдәк қырғы бай атақтағын бұл бұтын Ларион Андреев шөй байты контролдан тақсан қалла. Ардар қанаты ғарыттан сұруттары бара тұрар. Чемпион сүз түхінші хоқовайдақ сертификатынан нағарадалыныға ұяғындарыр бастабыттар 30 түхінші хоқовайдақ сертификат. Өрін көміс медалі ұлбыттар 40 түхінші хоқовайдақ сертификат. Онына бронсы медалі қағайыттара 15 түхінші хоқовайдақ сертификатынан нағарадалыныға. Дәрі 30 секунді қалан тұрар. 1-0 ақсанынан Ларион Андреев қақсығыны көйені. Дәрі таманна кыра эмоциялар болан әрәлдер. Атын әтін әбірім көрді қапсағай ден боевой искусство бір көріңе. Маннаттан хем бірінік төбәннен қарсығы елінен өтеуләхи хем бір бар. Ондан эмоцияны тұттыныры веріне қанада спортсмен кытаны характердақ бұлықта. Дәрі көрді күнді қалла Ларион Андреев, Александр Гермогенова 1-0 ақсанның көйені әр. Олаттара, састаргар арыттара, балайда бар болуқтақ Александр Гермогенов. 2-1 хыллақтыр yok бұғылағаты Антона. Ларион Андреев 991, 10 хыл арыттақтар. Оларын оттана. Ат сол өттінен Ларион Андреев құтарсачылықтан. Дәрі оттана. Тоқ отары иденлер қағытылар көрәтшілер. Tamanna emosiyalar boldular. Larion Andreev, Rossiya qahramonlari qo'yini idishda. Tamanna emosiyalar ballar denesi tugulatabin. Olatorta главное. Küskete spettarlar bolunlar den. Sport ata sport. Dere, kündü görücüler. Bara yağınlarga ton finalistler baharınlar diyekpin bağıravın Larion Andreev etek ıyıtınana. Finalga tağısta Aysen Paskacina bronze medali Katarçeske tiksiyaga to bağırdılar bilgine bronze medali bu jegi oңорор tügenlerger bolan qalığın höp toğu yetergin Aysen Paskacina Alexander Germagenov bağara könkörсөрүктөрө болу оларын отон könkörсүйүп булуктактар bilgine sekretariat kim finalga taqsыбытына Erjonlar kekeleriga kim finallabытын протокол алыктара o kentten finaline kapsıgılar bытын sağalıqpıt Behigine gitte birge bolun bilgen bet kılgas tügeninden finaline kapsıgıları körüyökpüt Kapsıgılar, tıktabıllar, veteranlardan havalıqtıra. Jatın bu ekran girişiger Aleksandr Vasilyevich Kördügen. Köstün hasta.
Takini ha. Minutona. Tos bem hanabana tek barın Alexander Vasilyevich tuhundan kene ton bar bolan kene manık olahanan kas bildi respublika kategoriyalar bolan arasta hamna kapsaga tölgelerin onu da tahandan köngül tustu tölgelerin kergeder kehibet baratıktır vastır kehibet Alexander Vasilyevich Vasilyev egene krangrin yer köstör kene ha kolaha turnirge hilder bollagına olada turnir üçügay tahamnaqtık ahır den kaya bagar turnir atmosferatına kene oңорор dedaknasız papın Ol kurdugottona atıkta bullaq veteranlar finaline kapsahılara hağalıqtara bilgene balemdene hacallar 6-10 kilele atıkta bullaq veteranlar barata 12 bolan hağalabıttırıgar bilgen finalga köstüyoqtıra Ilya Timofeyev hağalas Onna Vladimir Stepanov ühe bilü Deratton manna baharına tekpin bağırыбын horoq köröşüler bağırdar haң hobban mukup bolu 11 ıyahanlarından İkili bölüğünden araksan tohunlular olatlar. O kurduga гражданскай bölüğü, ona сотрудниктар bölüktörü edenler tohunlular. Manna bollağına bölüktörüger bastabıtlar. Finalga tağıstılar, bölüktörüger ikistebitler. Bronze medallerine qarada olanlar. Tutadına. Ton manna bilgin ehek rangı dinle gidiger. Triumf sport varağayın kilber kiniger. Sentralne tühülgeğe kapsıya tağıstılar. 6-10 kileli atladık veteranlar. Ondan kehi veteranlar diyen kehi tılaymedağı öğüllübet kurduk. Sport kottona. Sılınan köröller tühünce 964 hıllaq bolundağını bıyılgıttan veteranlar kekkeleriger taqqağın. Ola tottona gördümlarattan diyen rüşot barar. Kıhıl munduktan Ilya Timofeyev, otu bu Ilya Timofeyev'ta gıyahanlarıgar 2 eretiler. Olehin ottan bir kapsıya oran baran hıccara bir bollaqlarına Vladimir Stepanov nomlu üst göter geri tuttan baran finalga taqsan tustu hıccar. Ilya Timofeyev'ta bölüktörüger 2 etiler, Vladimir Stepanov'ta bölüktörüger 10 etiler. Okuduktan Vladimir Stepanov tühülgeni nomlu çustuydan mahıccar. Bılırın bu olatlar finalga kön körsü bittere. Ondan Çempiyon ödügatın Ilya Timofeyev Kanalaska ilce bar buta. Vladimir Stepanov bılırın ülkemiz medalından nağıratlan buta. Federasiya Kubagaramiya bu olatlar üyehe biliyorna Kanalask komandaları kön körsüdürger körsü bittere. Onda da atın bilingen öttana 6-10 kilega liderler aksanları hıcar bağıştır bolallar. Tana ki etana aspetun kurtuk veteranlar diyen atabat veteranlara kapsayı hacallar 6-10 kilaga Respublika kitollar çempiyonu bulurungu tölgörün kömüs prizora Vladimir Stepanov üye biliyor Gражданскай bölükten takkan dostu hacar Onna bulurungu tölgör çempiyonu Kangalas kapsayın kıyılaga Mançaron yolların çempiyonu Ilya Timofeyev Kangalas baharına hulus pateradin epette olehide kapsayallar 1-0 aksandan bilingi durumdan Vladimir Stepanov Sağa Sodarstvenday sırka kanık kanata kodiha kapsayını kıyan her Barı bolğamto barıta Sentralne bıka bürge Finaline kapsayılar bıt sağlanılar Bu kapsayı kentten hette 10 kelleğ Toğuğun kelini harık türü yağınlaq Atıkta bulaq veteranlar kapsayılar Ol kennetten Erjonlarga 5-7-6-15-7-10 Okse! Dere Ilya Timofeyev Sakha Respublikasının sportun mastera Mançaron yolların kıyılağa Kangalas kapsağayın çempiyonu Ilya Timofeyev Bılırın çempiyonuna bidin Bıyıl katılada Ondan Kangalas baharını huluspatın etiradın dorğan noktuk atatta Ilya Timofeyev Ağırdıran beri kayın Ilya Timofeyev otana Ami kapsağayı kaygaçılar spor taptaçılar barı berkke bileğit Kuru durukattan kisler ondan Kıyıbıt kaput tölgede sürdağ elbaq Bılırıngı sınari katlanda jakanada katılağını körebet. Mannattana. Sporda taptaçılar bəyağıt biləğət. Vladimir Stepanov bəyətin höbülən tuttar albahati elitten tutan eriye dardı. Onu Ilya Timofeyev bəyətin utarı tuhanan 2 de golləqti hülgə çempiyonu düdüqadan Allah. Salgı ayannatan baran ihebet. Egen nigidigara. Tağıstılar. Hətta 10 kili yağınaq. Veteranlar. Kıhıl monluktan Nikolay Olisov, Haqa Helinaga Rosgvardiya Upmonluktan Aleksandr Ptitsin, Məxangalas Rossiya Narodlar Ekedana Klastaq Sportun Mastera, Köngül Tustuga Wanna Kapsağayga, Sakha Respublikatın Sportun Mastera Aleksandr Ptitsin kapsağallar. Deretton bu veteranlar emi elbaqta kürektehiler finalları yer körsü bittere. Nikolay Olisov, Aleksandr Ptitsin, Nikolay Olisov
сотрудниктар агыс болан хагалабыттара. Онтон финалга тақсыбыта. Онтон Александр Петрицын гражданскайдартан 12 кейттені финалга тақсын қапсайыджар. Опсая хүтбе кейттені. Онағағын кәнер қаллараннар олаттар финалга көрсөйіжалар. Буннина қапсыспыт 6 келедік тавлар ветераннар опсая 12-келеріттен Илья Тимофеев чемпион, Владимир Степанов боронса. Үрін көміс медаль. Барыстығынан. Россия мастера Николай Олесов, Россия мастера, мастера Александр Петрицын, Дереттона кихи кайдак таганы тола ветераннар дена олбет оттара тустажылар аттон вот харакаттакына бу бөгөстөр эр жоннор даганы эккерлерге артаккан тууннактарына кинлери ветераннар тустажыр дебеккин онна кая багарар эдердерге хептах күстак утарсыгын оңорор хеттон киллер ветераннар капсалар жордоннорун оттондомно аспыт бөгөстөр тусталар хеңне гитге Благодаря Николаю Таланестине Чурапчикис, Айна Василия Кордеюш, Оу, маннотуна. Барақсы болла жақынада. Тамихан еқпан манна Николай Олесов мұннығыттан кубик кәлін жүйер болуқтақ. Финалға қапсығы, оны мұзбетіндеді түгін жауын қорбай. Оны шәмілі әлі доқты. Николай Олесов болып Квадия, Александр Петрицын неғамалас. Бағыға нямарда тұрар, финалға мөңгейі болмағына түгін жауын қорбай дәліғдер. Дәрі, манна тон челленджтарын бұрақтылар. Узнос төлінні. Оны тон білеген центральный экраннартан бейдестергер қатлағыны көрәхін болуға. Дәрі, Николай Олесов, он Александр Птицын қапсы ғылырыр. Қаята ұрыт түс бүтін білейін. Көрі олар обыт. Дәрі, томанна. Оу! Манна қаддара көрдіқіні. Көх мұннықтан тұсты бұты. Александр Птицын қойыны етесті. Николай Олесов түйхені әрін елейтінен таянан кәмісті бара оны бәкке ден көрдігіт. Дәраттана, әтті оң кейліға үтбі болан хағылабыттырыр чемпион үрдігатын Россия Нұрытта декер қаласынар спорт мастера, Ақсайғы Хақар Республикатын спортын мастера Александр Птицын чемпион үрдігатын үкті. Алғы айынатан баран ехебет ол күрттік ағуан кейлілі бәдірәндерге чемпион үрдігатын бұл жайыға центральный төлгеға үңір алынылар. Петр Барашков, мен қаңылыстағы бағарны хұлыс пәтірәтін әппеттағы үләхеті Уанна Марк Барашков, чұрапчы. Манна метона, мен емендіктер олар бұтым. Чұрапчы ден хұры бұттар, тұға чұрапчы ебеттірі олар, намтан, тұстатчы. Марк Барашков, оты ол жегінен ұлақан оролын жауат. Білген, самай сүріне, екке Барашковтара финалға көрістілер, бұлырыңы финал қатылағына болды. Маннатон стабиліні көрдірір, 6-10 келеға бұлырыңы финал болды, онна 10 келеға бұлырыңы финал қатылағынан әрі. Ағуан келеғаттан 11 болан хағылабыттара, сотрудниктар үсетелер, гражданскайдар ағыс болан хағылабыттарыттан. Кәнілерге тоғуын қалыранлар білген финалға көн көрсі өжалар. Петр, оннан Марк Барашковтар. Әлбақты үрге оттан бұл оттар көн көрсі өттірі. Онтан мен білер білен Петр Барашков бұдан әлбақты бағая көйетіп болуқтақ. Бұл реңі ду елдері әғылағы дөті үргеға Петр Барашков. Түйілгені өрілі ағыға мастер болырын тоғылыр. Бұлысты бұрайнетін тұппыта. Онытан білген финалға мен қаңылас бағарны ұспатын әдірәтін адан көміскі үтчап Петр Барашков. Онына кеніне ұтыры Марк Барашков. Бара яғынларға өттіні қиыла құрдығадың бұл жығылар кәнілердің ардар қанатын бұл жығыға
Жоннорга кимнах финалга тақсыбыттары жир болаққа бейін сәтті келіліқтірге Степан Александров, Росгвардия, Олимпий Васильев Йохавлю, 6-15 келі яғаннақтырға Юрий Диадоров, Чорапчатағы бағарына Хулуспа, Кирилл Павлов Сунтар, 15 келіліқтірге Уйбан Хеменев, Үксаллах Бұймайғы Министерстветі Ларион Андреев қаңалас, 15 келі яғаннақтырға Роберт Сидоров, Росгвардия, Константин Власов мен қаңалас, 15 келі яғаннақтырға Александр Халыев, Росгвардия, Николай Николаев, Бүлі, Чевкис, оннар 9 келі нағырық түр яғаннақ, Жоннорга Степан Тобанов, Авели Сахрана, Данил Иванов қаңылас. Жәрі томанны ғырхан яғаннақтарға Балдан Сыржиповтаға тебіттағаны кенене финалға тағар батақтар. Манна тон очку ақсығытыңын әлбәғата. Ол күрдігіттен Балдан Сыржипов бағардар. Боронсы медалі кәтір ческетік себеті болу. Мен қомы йоқ ең сөз бұрығын білбәппін. Олар онтон білген. Сүнінен бұл қапсығыны тула көрі қайың, істек қайың. Петр Барашков, мен қаңыластағы бағарына Хулуспа тәрәті. Марк Барашков, әңселі қочыты. Иккен спорт мастардары. Балырына сыспап болақпына Петр Барашков чемпионы дүгарныл бұда. Марк Барашков өрін көміс медалінен нағырадылан бұда. Чемпионмет бағарылына 2 төгілін сұбырытчу Петр Барашков чемпион үрдік адынылла. Антон Марк Барашков 2 сылын сұбырытчу өрін көміс медалінен нағырады оныға. Жәрі, мандаттан Христофоров, онына Петр Барашков үші баты келей тұдуған асылар победный палка эстафетатын бербе күрдік көхінне тұраттан күрдіққа. Олардың оттан ол победный палка бол бата қараден манна мәккүхер кехи бар Сахар Республикадан спортын мастера Юхавлютаға бағарына Хулуспа петті әулігі Азия континентінің чемпионы республика призера Федор Данилов тақсан қапсығалар. Дәрі, тоғын келіға 10 болан хағылабыттара сотрудниктар, әттәтілер, гражданскайдар үс әтілер. Ол көрдігіттен манна ағыстарын, кәннелер қалыранлар кығыл мұндықтан Юхавлютаға бағарына Хулуспа петті әулігі Федор Данилов спорт мастера онна гражданскай бөлөктен тақсыбыт Христофоров таапта. Көбі ғостырыттана бұяғын лидердара. Әнекте дақпына сыспаппын бұяғын оттон лидердар бәлері дағаны оттон бұяғын ағаяқтар, оннаттон бары дағаны лидер кәреті болалар. Оларын Христофоров бұяғынығар бұлатын сауыны бұл оқтыр бұта. Христофоровтағы өтілері оларттан бары дағаны оттон Мен дебет олаттар әті Христофоров болатын хабынап Алексей Сараватскай өттен бұйыл бәдірәнер кәккәдергер хаңа тағысты. Онаттан бастығы сейті табылды бата бұғылақ тек болатын хабынап бұрынсы медалі кәдеға гражданскайдырдан Антон силовой структураттан сызбап болақпа Егор Рожин бұрынсы медалі кәдеға. Онаттан білген қайылара чемпион болары Федор Даниловту, Христофоровту. Сахар Республиканың спортының мастера. Turan kalma bilin. Дәрі Федор Данилов, Христофоров, бұйылғы Владимир Андоросов түйілгетін ұтық бітірәнлерге ардар қанатын сөкпіті бұлатын сабыны мұқтырын. Республика чемпионы Окса! Олық манна, оқсуған арда қапсығы бола тұрар дей қанада. Ата чақчы дағаны, әнен аға бұдың көрді қапсаға ден бойы искусства бір көріңе. Сумо көріңіне. Көрір көтігер еңірауын, манна тоғыттақ төбелерін сайтылы халдары дей бұлыққа сумоға олық дөйті өқтірігер дылы хайтылылыр әті. Оларынттан қапсаға ден сумо бол батақ. Оларынт манна рей кірдік қарыстабыллақтық сығынна қанады бәйбәйға. Оларынттан манна ат сол ат тұғы Окса! Христофор батақтата.
Федор Данилов көміскенер, оннаттан қапсығыны мен көрдік біна көйді. Оннаттан тұғын келеләқтерге чемпион үрдігатын сүкті. Тағты талақ құрда бұғы республика чемпионы Владимир Андросов төгілгеден бәдірәнлерге Ардархана Кристофоров. Дәрі тақатлағыны көрәбет. О, манна жегінен өттәте. Перевод аңардақ приемден болар. Енді ұяғының көйбата бұғылақ, Федор Данилов. Оларан көбейін әте. Ұяғының артбаттыдан. Кристофоров хамы хөпті қамқынының орбұтте қанада. Енді өскөтін ханныта тақсан қалар түгенігер Федор Данилов приемын сөпкі туғанын оқтыр оқтағады. Оларын ұттын Кристофоров. Опыттақ спорт мастера. Оның үші байдығыте атағар сыстана. Кейден оқтаран баран бейдер дүгір тақса түсті. Дәрі, маннаттан сәргеқ сейі болы де қанада спорды таптатшылар бараме бәкке білер жоңғыт қапсая тағыстылар. Кығыл мұнлықтан үрбатағы бағарына ұлыспа әдірәтеттені. Василий Афанасьев. Еккеді ғыллағы оттан бұл үрге чемпионы. Василий Афанасьев, онна жаттан бары біләғат. Александр Ромин, әңсейлі қочыта. Александр Ромин быйылгы ветеран мастердар ыккардыларгар Российская Федерация чемпионы болана Грецияга тиен ветеран мастердар андой дутага төгөлгөлөрүн бронза медалынан наградалан бута. Федерация кубогын быйылгы үрүн көмүс призеры быйылгы кубок үрүн көмүс призеры онна тоно Федерация кубогын был жагытыгар эңсейле хочотугар серигер отугара Александр Роминга Саха Республикатын бочоттак мастерын үрдүкатын эңер биттире. Бул аттырыттан хыллада көрсөллөр быхыла бутүлгага сызпап болдакмына кастадаганы көн көрсөбүттери ортон ара-бара кыйсаллар эте. Жаванаттан манна өрөйөн көрөбүт. Ветерандар үстү минуту тусталлар. Александр Ромин топ bir haftadır. Endekanan Alexander Alexeyevich Ромин mutatsatçıdan Vasiliy Anatolievich'ten iki haftadan ağa. Ağa yapmadıkta da Alexander Ромин Burjuras bir çempiyonunu tıkatılan lehabiliyetten erkelinden. Dere minüte odut xaları bugalla. Kapsayı аңара уже номно төбүктенне. Александр Ромин аспыты төгөлгеге учугурас үбүлөйдак төгөлге тигер. Тогон килелер харыктыры анна ветерандерге Дмитрий Шадырины окторор неме бары бары кенен көрбөппүт. Дмитрий Шадырины окторорготон устуктардагы болду. Эми отунан маханан оңоллу бата. Атак соллак бир мастер быт көңүл тустуга Россия. Капсайга Хакы Республикатын спорттун мастера Дмитрий Шадырин капсыгыларын тон мен туз бәем хайлайтын көрбүтүм Яшар Дагу түйүлгө тигеттен кайдакта курдук капсагай хамнаныларынан көңүл тустуга октортурун көрөчүм. Онотон астына дохуя ханаатчым. Жаратта билген 1-0 санын Александр Ромин капсыгыны багая тутан ихер Василий Афанасьев. Туганарын билген көрөкпүт. Оттон 2 аттак соллак спорт мастердыры. Kapsayı tümüktener oton. Hüdbe hükünde keringe xalla Vasiliy Afanasyev bilgin tugara gını nada. Deretton manna. Onağa sekünde xalan turar 1-0 Alexander Romin kıyın yer. Vasiliy Afanasyev bilgin tühetelen körüyen nada. Jara, tengah anak sekundeler xalandılar. Şey baydaga Alexander Romin. Handan taptayda ondan
Быйылгы агыс болан хагылабыттарыттан чемпион эрдикадан ылла. Былырын чемпионнабитен быйыл кален катылата Саха Республикадан почоттак мастера Российская Федерация ветеран мастердарын чемпионы болан андойду түһүлгетен бронза медалин кахайына Александр Ромин. Шөй байтык оттон быйыл шөй байтыктар гастылар олаттар олар антон былырын ыгыла капсыга Тон хыллата бөгөстөр, финалга көстөр булганнар бәбәләре үйрәнделәр дә булла. Оннан тыңаһына капсыгылар булашлар. Быел тон хәдә шөйдә күлсән версен кепсләр. Дәрә салгы, аянатан баран һәбит ол курдук. Триумф спорт орагайгар. Бәһис төгөлен ытыллар. Саха Республикадан гражданский көмескелен. Оннан әһленне логор жагар куттал хук болутун качы министрликтен эр жоннорун финаллара сагаланан эрәлләр. Jara behen sette kililer yahna erjannarga finalne kapsıgını görübüt kıhılmınlıktan Stepan Aleksandrov Akahirenaga Rosgvardiya upravleniyetine pedagolahita onna köhmünlüktan Olimpiy Vasilyev üyebilü Deratan kapsıgı ağalanna bu bögöstör yahanlargar 39 etler 11 сотрудник онна hüddağız гражданская bögöstör Manatan bronza medali Abeli Sakharanatan Rostislav Stepanov онна üye jangıttan Agatu Studiona Igor Napotkin katektara Ondan bilgen 39 bolan hagılabıtlardan 30 çettelerin kendiler hallarlar Stepan Aleksandrov Rosgvardiya Olimpiy Vasilyev üye bilü hapsıhallar Eden harbadım kurduğuttan bu Stepan Aleksandrov bəydə bölüy bəğağı bolar Kenyattan aparattara Sergey Aleksandrov onna Vasiliy Aleksandrov ekken Saha Reспубликадан Kapsağaga sportun master əmi attaq sollağı bəğəstər bolarlar Onna tona Olimpiy Vasilyev Kəbəyi onna üye bülü atır bu tustuğuz qolatın itilləçidə Olatlarga mançarı hülgetine prizora Respublika edeplerine prizora Elbette hülge atan Vasilyev Olimpiy atın solundur onnaqtuk attap buda onnatana behen settekili yahanaqtarga liderdartan bildestere olar Stepan Aleksandrov erde Dostlar hıllargar behen 5 kilo erdağına Amerika Respublika liderlerin aksanlarından tüspet bağış bolatçı Anan bilgin atın arı Erge onna sağa oskola kapsıgılara bola turar dedik binemiye sıspap boluq taqpın Stepan Aleksandrov bülü Rosgvardiya Olimpiy Vasilyev Kəbəyi üye bülü Bəğaha Deratana kapsıhı tümüktenere minüte kerenge kalla Stepan Aleksandrov onna Olimpiy Vasilyev kapsıhılara 1-0 aksandan Stepan Aleksandrov Saha Respublika'nın sportdan mastera bahaya tutan her Olimpiy Vasilyev ottan sport masterın normatına tolar bakka hıccar Onların ottan urukku irde bile bite bollar tolar butan amnu raput boluq tağata Bilgin Kenyaka Respublika tühülgetiger Üsühiger olarara evet mançarı tühülgetiger üsühiger kirere kala hıccar Olar Anton Olimpiy Vasilyev mançarıga namnu hitiyle aktik kıtta hıcıbıta olattar ikkadılargar Ookse
Mannaton toq demek göre hoqtuk kapsahını kayda Respublika dertlerin prizora, Mançaran yolların olatlarga prizora, Bıraktın ağabeyinler tühülgelerin kıyılağa, Grand Prix Alrosa tühülgetin kıyılağa, Olimpey Vasilyev. Ondan olur bastıkıtın bu tühülge çempiyonu lügatın söktü. İnne gınan ottana 39 kehitten çempiyon lügatın hügen Respublikaga bir tarbaqa vatanlar lider bolarında kastada. Jara 6-15 kilo yahınnaqa. Erjonlar finalların bilgin körüyük büt. Finalne kapsayılar buta. Türgün lügatdek baran iheller ol kennitten tutatına. Atlar xanatın bulcağılar boluqtara. Prizovoydары ösötügül hanatan aharavın. Çempiyonlar 30 çokovaydak sertifikat. Örün kömüs prizyorlar. Mühbbeli çokovaydak sertifikat. Onna bronze medali. Kempitlerge 15 çokovaydak sertifikat tutarıldığa. Onu tahanan anal atqa hayınlara billektere. Tühülge bastın kapsağacıda. Kıyıga jolurun ihinden anal at. Ondan 2. Bastın bırağı ihine. Anal atları hübyoqtara. Onu tahanan tühülge bastın hücuyata deneme anal at. Qahaytların bilekbet. Ol kemgattana nomnu 6-15 kili yahna olatlarga. Hatta 11 okse manat toqtolugar türgenlik kapsahını kayda. Kontartan Российская Федерация Республикатын спордун мастера bu tühülge qattana ete. Etana habıdım kurduk bastın bırağı ihine nominatsiya anal atıgar bir kandidat Kirill Pavlov. Kirill Pavlov ametton bu kayıtdan 6-15 kiloga Respublikaga bir tarbaqa vatanlar lider boların katılahını görübüt nakastata. Şey baytık görün ara. Elitten say ok adaqqa körtür bidu bu budugar ete umsa baran qalla. Ja kapsagay den bu bollaga de. Kehine Tiregattan kamsatı diyen. Jara gündü köraçüler, kökranı köraçüler. Manna öreyebüt. Manaton Respublika Çempionatın finalını, sağa final bolanırar. Ol kurduk. Hatta 15 kiloga sama elbaq ağın üst böğüstüstü bututtana. Silovoy struktura ötüdütten, otut boğan hağalabıttırıttan. Finalga 90 kapsıhan erer. Uyban hemenep. Onna kenne utara Gражданскайдар bölüktürütten behen üst boğan hağalabıttırıttan finalga 90 kapsıha dağısta. Larion Andreev mirne hülcügaretten türüttəq ağalas kapsağacıda. Töt müyütələk toluru kapsığı sağlamna. Bronze medali Aysen Paskachin onunla Timur Nikolayev katektara. Bir ürünlerçelere Olimpey Vasilyev 39 kehitten şempiyonlardan bir ürünlerçelere Ağman 2 kehitten bronze medali olan olarak Aysen Paskachin bir ürünlerçelere Ukrayna'dan kırıldıktan Ağman 2 kehitten kırıldıktan medali Dağıstan. Jara uyban hemenep Larion Andreev Ağon bir kihine kendiger xallaran finalga könköstü hıcıllar. Uyban semenep otona etana harbıdım kurduk. Bu tühülge ıyahınıgar çempiyonlu hıcıbıda Ardar xanatın hıcıbıda ondan kürektehi bastın kapsağacıtından atına hıcıbıda ondan Larion Andreev Xanglas kapsağayın tükede güllək Ardar xana minnege ıtıllar Arkadiy Nikiforov Hırdık Karehigar Respublikadağı turnir Ardarxana Larion Andreev kapsıhar. Tauğan sekteginde şempiyonlar Timur Nikolaev'da turnir bastı kapsağacıtların adımında Allah'ın emeği Uyban şempiyonlar emeği Anadolu İstahyan'ı Larion Andreev Almastağ mirindeydir diyana Trigan kalmaz kacetler kalmaz kapsağacıda Kamlas kapsayıcısını kadar yüksündeki Hüdüsüllükte kapsayıcı şempiyonu Bayınkı kamlas kapsayıcının altın hafta geyitten Kapsayıcıdayken bronze medali Jara Otton kistel bolbata kündü görücüler hatta 15 kilo ıyahın samay prestijnay ıyahın detakpına sızpapın hatta 15 kiloga örü hamay elbaqıtta çatı oruğumuzlar ondan hatta 15 kiloga samay Otton Respublika çağılxay представительдері бары балалар Uyban hemenep Larion Andreev Timur Nikolayev Aysen Paskachin ol 4
hem bir otan piyestal üdük dediler kaya bağır tügenge taksiyatlara bilgin otan kayalara çempiyon bolaran uyban hebene bıkıttalar. Yon Andrei Baharsallar bronze medali Aysen Paskachinuna Timur Nikolayev katektara. Jaratan Ardar Xanatın bu cehemiyetin ahannaq bolar bolla diyen habağlan körübüt mannattan bağardar üst köbürünen huburçu gıtıqtara. Hatta 15 kiloga jeri, onu hatta 15 kiloni ahara üktür yahannaq olattar Ardar Xanatın bu cehi tenginen barıga. Minüte hütbe günde qalla uyban hemene bilingi turugunan kapsıhını bahaya tutani her. Ağın üst bolan haqlabıttıra. Hani qadağını olus elbaq olattar nomna ontan taqılı ergip tustu buttara. Atan bu Larion Andreev mundugar kini bir götürevet barata haqarin sportun mastera Nurgun Andreev olaro Nurgun Andreev toxomo yok hena açayı ılan saha arena toxsus tülgeden inniger açayı ılan köxtespekke hıccar bağız bolar bilgin atan Vastaneviskina hıccar Vastaneviskina dağın atan eme hatta 15 kiloga bir tarbaqqa battınar liderler aksanırgar bar bağız boların bari betke den bilebet Николай Кабинов, он тосылла абсолютная, Калпеем Сюбебировна абсолютная, Брампадалына Сюбебировна абсолютная, Аркадий Никифоров Сюбебировна абсолютная. Оксе! Кырылышты. Он төрінде чемпионы. Мannatına, kılbar kıyı oladı xanada şey baytık olattır. Kürsen kevistler jeti behinlerden jeti bağla koyban hemene. Tamanna toxtu mekkörü hoxtu komsalardan kıyını hitiste. Россия Хайрен спортун мастера Larion Andreev. Қаңлас қапсағайын 2 төгілі Ардар Хана. Ағылан бескелея. Жендон Ақталмас. Үндікі ғырсынағызғай. Үндікі сымағай структура. Қадылағыны көребет Larion Andreev. Көрін кәбейін қайдақ құрды құмса тарды бұды. Ооо, олық құғырық периодан ұрырлы тарды бұды бет. Atana men hanaq bar, tus bam hana bar. Bu kayıtından Larion Andreev hatta 15 kiloga lider bolarında kastata. Ondan tühülge bastın kapsağa jeten üttükatına emi hügön hep diyen bam. Körəbün salgı ağı 15 kilo yahannaq Erjonnor kapsıhıga ıngırılınlar. O jamanda mettana bir respublika finalın tenge. Final hağalananlar Кыһыл муннуктан Россия Хайрен спортун мастера Хайренага Росгвардия управлениятын эппетте агылыһыта республика төттөгүлләк чемпионы бүтүлгө чемпионы Роберт Сидоров. Кыһыл муннук Берхаян берде уаннаттан кенне утары. Мәхаластар бир тумук тутар оллара республика Николай Тарская чемпионатын көңүл тустууга төттөгүлләк чемпионы Константин Власов капсыһалды. Оксе, манна меттана. Он хәтта гүндә һигәр кыйны хидисте. Қаңлас капсагай чемпионы. Көңүл тустууга Николай Тарская төгөлгәден хәтта төгөлләр чемпионы. Манчаран юлларын хүббе бириллага чемпионы. Мен қаңластар тумус тутар оллара Константин Власов. Константин Власов гәрдән бери хәйин Роберт Сидоров аттан булырын. Бронзанан наградаланмы дип боллагына быел өрүн көмүс. Ол ататын Роберт Сидоров әһил каяндагыны бастын нада бит. Көрөн кабия кай кадылаһыны. О, маннатона. Бүдүриян қалла Роберт Сидоров. Оңатага наколенниктага бит, эккидага наколенниктага бит. Таманна бүдүрию хам бар боллар. Дәрәтен әген нигитигер. Финаллары эле карактарынан көрөгәл бит күндү көрәчләр бит олар. Şöyle bayattık eme bəyələrin körənlər dalbatıydılar. Irak'ın yağınaq bəğüstər büt 15 kilo yağınaq olattırga. Əmiyyətən Saha Arena finalı xatlanır ərcəkbinnada. Respublika finalları gərtəngnaq finallar bardıgar yağınlarga bola turallar. Aleksandr Xalıyev, Kıhıl Munnuk, Saha Arena tühülgeden qastı tügüllä Ardar Xana, Vanna Nikolay Nikolayev. Əmiyyət Saha Arena'dan Ardar Xana. Антона Saha Arena чемпион пояһын булжагыдыгара. Бу олаттар кесибиттер анна Николай Николаев пояһы Александр Халыевтан булжабыта. Saha Arena otudegиттен Артархана. Каглас капсарай уақыттарына отудалықта. Үнбе биринна уанас кетелин кетелер чемпионы. Жыраты бу олаттар бәлдіра. Александр Халыев Saha Arena Росгвардия управлениятын атыптан туста хаджар бәді. Талақ курдақ саатты ола.
Haqa Respublikadagı ıtıllar. Kengelemen Haqa Respublikadagı ıtıllar. Respublikadaga turnirler kıyılaga kutulaga Ardarxana Alexander Xalıyev kılmındık. Onu tengenen Haqa Respublikadan bir bastın kapsağa jedin üddügadın hüge hacıbıt. Elbaq tühülge Ardarxana ıyahыныgar kıyılaga Nikolay Nikolayev. Bütehegen öttüna Ardarxan atın sügüyte sıl sağlanıyta bülüyte oğugar. Buybar bakılırıp tühüger absolutnay dabıta. Onun öttüna ağayak nedelen rahat tühüger bu çuguras tühülge diger. Iyahыныgar çömpüyen üddügadın sügbet Nikolay Nikolayev kapsayarlar. Bu olatlar sastarın arıttara ton emiyen havlahana ho. Men bilir bilen siz kapolak pan Nikolay Nikolayev tağon hıllaktırıyor. Alexander Xalıyev tağon göt hıllaktırıyor. Nikolay Nikolayev bu juras birim dön tagullah şampiyon oldu. Akar Respublikadan wana asla absolut şampiyon. Ya Amerika'nın şampiyonu. İş tagullah bu sekreter futbolcu juara mancani kedepannya dari kami juara Allah kahara waktu hasilnya ya hamilnya bajorna kisbesnya kan sebutnya pengerim ini juga wana kismurka negara champion di tengah kita Dira minute behen kallah 1-0 sandan Alexander Xalıyev kapsayını kıyaniya. İki nul ağır hosta Alexander Xalıyev aksanı Baltara minüte bilgin dağını bar Alexander Xalıyev ottan spokojnay baytıka tühülgör tutugar turar Nikolayev bilgin ottana tugara tolkuydan kamnatın nada tamanna tühülgega köraçüler hinta uğurham ustubuttar final hağlamuta kek bekke biller ondan Ardarxanatın bu cehine meyle karakterinden köreker bit köraçüler bit bağlılar. Minütetten kıra bir yemek Allah. Jara Nikolay Nikolayev kimilerin bilgin körüyor büt. 2-0 sandan Alexander Xalıyev kıyaniyer. Bolgoyan körebüt, ürebüt, çörebüt. Alexander Xalıyev tatlı Orosovan'ya Nikolay Nikolayev Sovetski Soyuz Germanya Nikolay Alexeyevich Kandakov Sosyalistlik Germanya Alexey Nikolaevich Cherkanov Daydoğu'ya büyük çapkaliteleri Büyükte bir sekünde Allah. Jara. Oksa Jara. 2-0 sanından kıyını hidiste toğun 5 kile yağınlar göstörgü. Hüppe üst bolan hağlabıtlarıttan Saha Respublikadağı Rosgvardiya upravleniyadan epette güleyde Alexander Xalıyev. Hağla sapsayın bıyılgı dövülgeden finaliha. Handık bağlı bıraktayı öğrenmeye Allah'ın bu kadınlarından ağdırır. Doğum deskenin alıp dönene yanlardan onağız boğustuğundan. Jara bilgin ottan salgı ayanatan baran hebet. Sentralnay tühülgega kapsaha taksestara doğum 5 kilene ağrık yürüyanına dolu olatlar. Bu olatlar onağız bolan hağlabıttara. Сотрудниктар 11 болан хагылабыттара, гражданскайлар хетте болан хагылабыттара. Оксая онагыс болан хагылабыттардан 16ларын кендигер халларын капсыга тагыстылар Степан Тованов, Нюрба Авелис охрана, Петагулехте, онна Даниил Иванов, хагылас. Даниил Иванов оттан эме бары беккеден билегат бу төгөлгө балдан сыжыпова кыйын кыйбыта. Онна Манчаран юлдарын хүппе бир хыллагы Ардархана Республика эдердерин Ардархана Nikolay Stepan Tobanov otan bu tölge bılırın bronzu medali kapita. Ondan bilgene
Namno finalga daqsan kapsay hajar. Okse. Oh, manna taktan mana. Kuitan ke biste. Mangnay gebalı ha. Mançaran yoluran Ardar Xanigar. Daniil Ivanovka bediler. Toba mexagalastar bir tumun tutar bollara. Enniki erellere unutan Stepan Tobanov. Yorbalardan ırıqan yahanlartarga me bir tumun tutar bollara. Dengan absolutnya kejadian yang kisah datang, kerana yang masih ada postur datang. Apa itu pasti kalau kajian apa yang sudah Jere Stepan Tobanov, Munna Daniil Ivanov. Stepan Tobanov utan manны кулахан төгөлгө финалга таксан капсай хаджар. Тан бастын олус багарар. Daniil Ivanov оттан буспут каппыт бегас болар. Спорт мастерын норматаны сүз бурыганталар бута. Jara ulatırtan katesihan manasihan baran hıcallar. Minüte uan kalla. Daniil Ivanov otanık sabat 1-0 aksandan kıyani her. Bilgin otan Stepan Tobanov ölülete atabıllar. Jara tona apsıhı baharılar. Şekündelere degenen tiyen kendiler. Putin kesipiyana lariolan direyim. Kesya kurintaralik. Jara Daniil Ivanov ataktada. Okse ataktan oktoran kıyını hitiste. Songon 5 kilen harik türiyana olatarka kanglas kapsağacıta Respublika ederlerin Ardarxana Mançaran yolların Muğutur kıyılağa Daniil Ivanov. Dere tona barayahanlarga finalistler namno kisen bütüler çempiyon ürdügatın ubuttar onda bronze medal kahayınlara emiye bilindiler. Biligin ottona bette kılgas keminen Ardarxanatın bulcahı boluğa Biligin otton Ardarxanatın hurutları demektenet bütelik Biligin ottona bette kılgas toxtabul kannetten Ardarxanatın bulcahıtın emi barı körön oluran kefsetiyekpet ırıtıyekpet Onnottona Ardarxanatın bulcahıta biligin ağayak minütenden hağlanığa ketehek kayın sekretariat ülete bara turar Onnottona Ardarxanatın tengemi körüyekpet Biligin ton bet kılgas toxtabul kannetten Ardarxanatın bulcahını katılan körüyekpet Araqsıman, kanada barman Benigta tenge Ardarxanatın bulcahını körügütüger engiraban
Alexander Kadoyak, Babdan Sözü'nü, Aryan Koyak'tan başlayan yerge eller. Жара күндүк экранынан көрөчүлөр. Маннатон протоколлар бүтүн номну алган туттартатылар. Ардарханатын руттары номну төмүктенен оттон билген бу манна протоколга тутаналар бунан айыгага кырдатыппын багарабын. Ардарханатын бул жаһы билген 2 көбөрүнөн ытылыга, хәтта 15 килога дери онна, хәтта 15 килоны ахырык түряна багыстыргы, хәтта 15 килога дери опсая онагыз багыс тустатаксыга. Антона, хәтта 15 килоны ахырык түряна багыстыргы, 9 багыстырыттарда. Александр Строев Чоромчик, Петр Васильев Чорустаньевлая кайтаранлар. Бу көбөрүнөн адамдар верхалияндар. Истепартов
Ondan bilgin opsay söbenden garakan yahanna Bogosturu hiqa kurduruyuqput bu kabörge Akabörge hetton beskedli yahannaqtar kesecektere Ondan manna bu haribit ya mannik bolar garakan yahannaqtarga toqustar hetton beskedere wanaqastar ondan bu toqus bolan haqlabıttar budan türgenlik tümük yoqtere ondan hetton beskeleri behin biri hiqa hanan ayandağını kurduruyuqput Ayollar itu jadwal maksimal benar-benar. Jara ahigen nigitiger bilgen xapsa taqsaqtara garxan ya naqtarga kehul munnuktan Stepan Tobanov nyurba kök munnuktan Stepan Gabrieliev hangalas mannatan karaki ekranga hin biratton aka börü hetton 5 kiloga jere ya naqtari korduruyuqput iki köbörünen arbar kanadın buljağı kapsayılara hağlandılar. Bu köbörgü tomu garxan ya naqbagostor bu tühülge ürün kömüs prizora Stepan Tobanov onna veteranlarga garxan ya naqtarga kesibet Stepan Gabrieliev hangalas sport mastera Ol kemgattana aka börge magnaga köyinin amno hedeste Alexander Neustroyev On Alexey Sazonov tomanna arda xanga bada berke jembelaget Olimpiska sistemanın tıllar bir toqturdungdagany kürekteýitten torani hegan ola tottona kürektehibet türgen qamılaqtyk barıga Zaten bilgin bir nolaksandan Stepan Tobanov kapsayını köyen her Aka börge Allara ekranga heginning diğer Pyotr Vasilyev amma Julustan Nikolayev çırapçı kapsayallar Bilgin ottona kündü göreçüler Garaxan yahanna boğustur bir ottona Toluru kapsayıları öksün kapsayıqtara ondan heqaga bari biler bir kurduka zirelişne kapsayılar nadılar bırak sığlaq kıyılaq ığılaq otulaq kapsayıları ulaqan ekranga kördürüyor qadyen hüba gallibit onna kara ekranga garaxan yahanna aqtara kördürüyor bit derattana egen negitiger kıhıl munnuktan Pyotr Vasilyev amma attaga onna kök munnuktan Julustan Nikolayev çurapçı beraha tölgeni verilaqtı kahıga iltümen deputatından Petrov Pavel Petrovичтан qachından sertifikat toput begos eksallar bıgımay gepetta ola heda jurapçı juluta Julustan Nikolayev kök munnuktan tustar onnatana kahıl munnuktan Pyotr Vasilyev ton bağır kemere köteten bespete bolu ösöte gol katalana etiqtin bağırabın hettuan 5 kilo jere yahanna aqtarga on ağız begos taqsan qapsıga arda sanatın buljahiga onnatan garaxan yahanna aqtarga 9 begos Ardar xanatın bul jahıqtıra. Hatta 15 kiloga jeri tunnamno bu 2 qapsıya qılanna. Garaxan yahanna aqtarga magnaga qapsıya tümüktenler. Oo, jamanda tona büdürüyü bolan qalla. Kayına hedeste. Stepan Tobanov kayına hedeste. Onna Stepan Gabrieliev qıraqtaydan torata. Stepan Tobanov ottana barikar bükü kurduk finaline qapsıya Daniel Ivanovdan xabaritlaran ürün kömüs medalinden nagradlanmışlar. Daniel Voivodov Aysel Kelimeyev belenmelerler. Jarattan manna bilgin Aka börge Pyotr Vasilyev onna Julustan Nikolayev kapsayhare pollaqtarına bu börge garxana yahanaqtarga Ayollan Ivanov yuhabülü Eduard Maksimov nam kapsayhaqtara Призовой фондана ханатара поллақына чемпионнар отутту тыгынча хокобай үрін көмістер хүрбе тыгынча хокобай онна бронза призердар 15 тыгынча хокобай даг сертификатынан наградалын ықтыра ардар ханатына ылбыт бөгөз 100 тыгынча хокобай даг сертификатынан наградалыныға оннаттона аллара экранга этана харықпын бағарауын кығым мұннуктан Ayollan Ivanov қапсайар үйәбілі Онна кенне утара Эдуард Максимов бұл ринги түхілге ғырхан яғаннақтарға ардар қанатын сөкпіт бұғыз. Дәреттен өрейбіт, чөрейбіт. Окса, дәреттен бәт қыл бар қырғыбай көйіні етесті. Түхілгені өрілі тек ағыға ел төмен депутатыттан қатшыннан бір сертификат тұппыт.
Жолустан Николаев, Чурапчы Чулута. Ол кемге, ака бөрге білгені қапсайға тақсықтыра ұйбан hemen әпкебәйі Эдуард Григорьев бөлі. Аралағыны көрібіт Жолустан Николаев қайдақ күрдік кірігі байды қылтынан. Ехеттен оқсон абайдағын ден бір йомы ехеттен оңыран күйіне едісті. Абайдағын ден өттіна бәрі бәкке біләғет. Сағас Республикатын спортын қошоттақ мастыра, Невескі спортын мастыра Василий Стручков абай басқа өбілән тұттар бір йома. Есеттүттен, онната сөттүттен оңғолдар. Арас атын немалардақ бір йом болар абайдағын ден, оннатын ете есеттүттен сайын күйіне едісті. Әйген негетігер білген бұл реңі түйілге. Ардарханын атын сөк бұл реңі түйілге яғындығар чемпионы ұйбан хеменеп. Оннatan хүтбәкке алағы Ардархана ұйбан хеменеп. Tühülge bastın kapsağı ciddi dükkanın tüge hacı buta. Kengelemen Sakar Respublika'nın turnirlerin elbaq tühülgeden. Ardahan'ın kahayına tümmin bilir bilen Grand Prix alır olsa tühülgeden. Bıraktığın ağılığınlar tühülgelerin Nikolay Mikhailovich da bıydap. Ondan Grigoriy Popov tühülgelerin Ardahan'a onu da tonüsü elbaq tühülge Ardahan'ın atın tüge hacı buta. Uyban hemen hep kızılmunduk bu tühülge'ye. Ürün kömüs medali kadar çeske tekiste. Onunla Avrupa Kadiniye'nin iki tügüllâh prizora Uyban erigi tühülgeden. Ürün kömüs prizora Eduard Maksimov kapsayhallar. Ol kemge bıka börge kıyını hedeste. Bulurunga Ardarhan Eduard Maksimov. Aksiyeli hoşoto. Bıka börge ıngırıllan tağıstılar. Daniil Ivanov, Hangalas, Aysen Kilibeyev, Tatta. Jaratomanna Köhmonnuktan Polşa Sudarstvatın çempiyonu Dan Kolov tühülgetin kayılağa Yaşar Dagu tühülgetin prizora Avrupa kontinentinin Ercan Norgo 2 tügüllәh ürün Boronsa prizora Bülüttene Dürüttəq Çorapçı Gatan Buhan Katan Kelbet Nurottar Ekebara Klastaq Sport Mastera Eduard Grigoriev Ondan Sakar Respublika'nın bir hatta 5 kiloga tarbaqa battanar liderlerge haccar uyban hemen kapsayallar. O kemge tonkara ekranga Daniil Ivanov ondan Aysen Kilibeyev Hangalas ondan Tatta uluğun kapsağa jitara kapsayallar. Ekken sport masterlara o kemge Aysen Kilibeyev Jamanna toneme bir sensasyonnay kıyı olacak kanada olaren sensasyonnay diyekpen Aysen Kilibeyev Atak solak sport mastera Hütbekke Hıllaqı Respublika Ardarhanatın hüge hacıbıt Aysen Kilibeyev kıyın ediste. Aysen Kilibeyev'den bəydə hontartan törüttəq olar bilingi durugunantın Ucor Khan tardıtından tatta uluğun çeyin kömüskür. Jada Aysen Kilibeyev kırhıvay kıyın ediste. Bilingen ottana bıka börge kapsayha taqsayhtara Aleksandr Khalıyev tatta Sakar Respublika'nın sportun mastera Baldan Sıcıqaq Bulyatiya Respublika'da Nurottar 2 klasda Российская Federatsiya sportun mastera Hangalas kapsağayın Ardarhana Yordinskay Onyular absolutnay çempiyonu. Bu devletde toplam 5 milyon uyarlanlardan Hütben Üskeyde çempiyonu Ondan öğrenir yağına Bu olatırıta yağınları köşe hacı buttara ondan bu köşe badaktara manna karatık bakutun Aysen Paskaçin Eduard Grigoriev oqtar buta Ol kemge ötete kara ekranga egin negitiger Aleksandr Khalıyev Baldan Sıjipov Ardarhanatın bu jeyga Hangalas kapsağayın finalıgar körsübüttara Baldan Sıjipov absolute şampiyon Aleksandr Khalıyev bölümünde biz meziyonlardır. Topkunduk biri rahatsızlığı Oğlun nödet düşkünügen dostum. Rovuna biri ınıra tütüger Aleksandr Khalıyev Baldan Sıjipov kıtırı Hangalas kapsağayın bütün Rusya'dağı Grand Prix tühülgetin finalıgar Ardarhanatın bu jeyleri körsübüttara ondan Baldan Sıjipov heretinden kıyın edespide bilingen ot Aleksandr Khalıyev hem bir üstü nastroykalından taksılıp oluqtaq o kısa çatamanna kapsağay onna köngül tustu professorlara edek basis bakpın dere onna tana egen negediger kıyını edeste bu tühülge bastın kapsağa jeten üddügatın hüge hacıbıt bu tühülge Ardarhanın üddügatın hüge hacıbıt bulurungu çempiyon bu yılgı ürün kömüs prizor Sakar Respublika'nın sportun mastera oyban hemen Dere oldu bollara
2 karakter gıdına 2 ötünen görülür butugar toğu yetergen allara me bir santralne kapsıhı bola turar Biligina bu Alexander Khalayeva kadar baldan sırrıpa kapsıhıların kandetten hettu 15 kere yahanaktar 2 köbürünen barıhtara toğu yetergena Darahan yahanaktar namno 4 ara bolan kalıqtara Beş bolan kalalları bit prosteginin ondan sonra bu kapsıhıga kıybıt boğaz anısker girge hınyanar bolan taqsar ondan sonra olu final ve finalga taqsar hin kapsıhıga Jaratona hegen negitigar Olahan ekranı tigar diye kada ondan kare ekranı hem bir bihige kördür olur avut kare ekranı 15'ter bir ja Tabanna bihige ekaratıka karastar but öydüler Bäbet ol butugar ejolur avut olarandan yoljet manna gelena bihe kamanna zirelişe kördür hajardan baldan sırıpa küske maqtanavut baldan sırıpa Alexander Khalayeva kıyan Aksanların bəylərin diqqətlilər 2-0 orta. Onunla anıskət girge baldan sırıba hınyanar. Qatalahını koran kəbi heqayın. Köy baydı geçe oluyan baran kirin istəğənə. Omsatardan kəbistə. Söte gül korabit. Oto ki oluyundan Yuri Starostin köy baydık. Mançaron yollarının çüröpçüge ıtılı Mançaron yolları ayal Lazarevi onu Ubar Timofeyevi oluyan oktor tabuta. Mannattan kıra tabıllı bata. Jara. Hetto 15 kilo yahannak, hetto 15 kiloga deri yahannak boğostor. Mannayga erkeklere bola turar. 2 köbüründen biligen hetto 15 kiloga deri yahannak boğostor kapsıhallar diyen bildirdiler. Okurduk biligen egen negitiger Dmitri Obutov Çurapçatağı Fiskulturna Institut kıhılmınlık. Onna Radion Vasilyev Қаңлас kapsıhallar. Onna ton allarağını ekranı tiger Pyotr Sivsev nam. Дмитрий Обутов, Чурапчатағы государственный физкультурный институт, Водальон Васильев Қаңлас kapsıhallar. Манна Петр Парников тақтуста хажалар. Сергей Николаев Петр Парников kapsıha taqsıbıttara bit. Манна тона араран кәбістелер. Bu kapsıhı kenten 2 Oksa dere kapsıhını kayda kökmünlükten tustubut Қаңлас ederken kapsağa jita. Bu oluttan min bilen Belarusya sudarstı batıgara Minskay korakka yörenler Belaruskay sudarstı üniversitetekka onda Belarusiya çempionatın köngül tustuga birzora bolara tespit hülbe bir hıllaga Mançaron yollarını olattırga çempiyona Radion Vasilyev. Yaratınca Allaranğı köbörge egen niyetiyer Sergey Nikolaev kebeyi Pyotr Parnikov nam kapsıhallar. Bilgin atan egen niyetiger Timur Nikolaev bu tühülge bronze medalin kahayına aspıt ağay kontağatı ıdıllıvıt bu çukura sübülöydek turun tühülgeten Ayahanıgar çempiyona onna Ardarxana Қаңлас kapsağayın bastıgı Всероссийской Grand Prix tahamnaq turnirin Ardarxana Timur Nikolaev kapsıhallar. Onna kendine utarı kıhılmınlıktan Namnaga baharına huluspa pettağılı hete Kapsayga Sakar Respublikatın spordun mastera Endiken Andreevich Khaldeyev tühülgetin Ardarxana olan 200 halka bayından nağararlanmıt Pyotr Sivsev kapsayhallar. Timur Nikolaev ottan ıyahanıgar ottoran kebehen bilgin Ardarxan'a küske huattana hajar boluqtaq Larion Andreev ottana Ardarxanatın bul jehedigar huruttar bataq Atta dinleme kara baharınılar bar bolaçılar Tön bäme intelligergen aytala hatçım toya hangar bastan baran Ardarxan'a huruttar batın diyen kinitten ara bu badaq olattartan baralartan aytaçım onna Ardar ayahanlar bastan baran bile çempionskoy doktora ödden qalar qolubra ayahamar bastatın migin ol hep kınar diyen kebehaçılar ondan Ardarxan'a kiren qottoran qalar tügenlerger ol ayahanlar bastabat yörülere simeliyen qalaçı olihin olattara meydiyoqqa hep Олардың оттан аяғыныры бастаман Ардарханға бастабыт ол тіремел бақтар. Қолыбыра Тимур Николаев бұл аяғыныр бастабыта да беті болдар Ардарханға hem bir кесеті. Олеген оттан кехеттен бәтеттен тұтылықтақ кехе бәті бұхарыныны ұлар. Оны бейт оқты ден сәмәлі әбәппет, сейлі әбәппет. Жон бәті қайдақ білерінен. 1-0 ақсандан Тимур Николаев қапсығыны бағая тұтан ехер. Аллараңы көберге Сергей Николаев кәбәйі Петр Парников нам қапсығалар.
Петр Сипсев. Гархан яһаннактыр оттон эте номно маңнагер киркенне 5 болан каллылар ол курдука Ариан Гоголев, Степан Тобанов, Эдуард Максимов, Айсен Килибеев капсыяктыра балдан сыжыпап келерер кирге хыннанар уанна Ариан Гоголев кытары Степан Тобанов кайбыттарга таксыга Jere öreyen körevit. Петр Подников. Сергей Николаев Парайотовтарда. Дөрөтө манна секретариат, манна меха, гархан яханна богостор. Серкаларын алла, эдена хабыдым курдук Ариан Гоголев, Степан Тобанов кытара капсыгар, Эдуард Максимов, Айсен Килибеев кытара капсыяктара. Балдан сыжыпап хыннанан баран. Финалга тахсарихин капсыгыга Ариан Гоголев кытара Степан Тобанов кайбыттаргар кирияга, Эдуард Максимов, Айсен Килибеев кайбыттара финалга тахсыга. Жараттан хеттон 5 келе яһанга жере он агыс полан хагалабы теп поллактарына маңнеги эргир кеннеттен 9 полан халыктара. Окса манна мениса келен көрөт Петр Сипсеп. Аллараңы көбөргө капсы хөтүмүктөнөрө агаяк кылгас биреме халла. Маннатан активный действие барта бу көбөргө боло турар белиңге тургуна. Свисток техата капсыгыны көк монуктан тустубут эңселе кочотон капсага жада Петр Парников кайда. Дераманна хербе 5 секунда халан турар эме Петр Сипсев катара Тимур Николаев капсыгыларыгар түрбе күндө халлар. Бахарыла хамнанылар. Дера 10 секунда халла. Тимур Николаев, Петр Сипсев. Айсер паскачен бүдүнкәлә, эттон 5 киле яһаннактарга. Оннатона бир нолга аксандан кыйны хитесте. Аңлас капсагайын Ардархана, Учуграс түгүлгетен Ардархана, Тимур Николаев. Ол кемге быка берге, номно утарсачытын таксан кеден турар. Кылмынныктан булырыңы, Ардарханатын сүкпүт кебәйи. Мастера Айсен Паскачин, уанна кенне утары ыңырылдан таксан ехер Айсен Ефимов. Владислав Ефимов, Брастыгынын Хаңалас үс көрүнгө спорт мастера. Жаратан ол кемге әйген негетигер. Константин Скрыбыкин горнай, кыгылмоннук Григорий Барашков кёхмоннук чурапчы. Савелий наконечником берет Гаилава. Юрий Васильев берет призера Григорий Барашков чурапчы. Тобу Григорий Барашков. Әметтон спорт таптачылар бары бәркәбелер олгут. Барабалата хукук сугуга әлбәк түгелгәгә сака хәринчеһен соргулакты әлбәк тәкәмүскәбит бәгыз. Хапсагайга Савелий Аконечников әммәкәнгә онна Юрий Васильев томпо түгелгәләрен чемпионы Григорий Барашков. Окса таманна шөй байтыгыды атактагы онна табелеһи болла. Окса Григорий Барашков маны тактачын атактан кутталар булыгына турар. Жараманда туган горор бите. Капсыгыны кайда Савелий Конечников Каймеканга онна Юрий Васильев томпого республикадагы турнирдер чемпионы барабалта хоксууга Әлбәттә Саха Республикатын чейин көмүскәбит Григорий Барашков. Онда кисер киргәрәләхте кадылата. Кадылаһны көрәбит онда тутатына б кебергә көйөкпит. Телеган костанлан баран дишей байтык тәбән төһәрән кыйын хитисте Григорий Барашков. Жара бара капсыгы барда билген бу кебергә бола турар. Кыгыммындыктан бу түһүлгә булырыңы Ардархана бу түһүлгә бронза призеры болары хетеспет.
Ona 10 hette hagar 11 klaska öğrene hajaran. Bu tühülgege boron semedelinden nagaradılanmıta ondan. Ona sahagar sport masterın namno normatın tolar but. Kebayitten bir talanna sport mastera bilingi turgunan Hak Respublikatın bir eder masterlarından bir destera sen paskaçın jara tomanna. Baltara minüte halan turar. 2 minüte namno kendiler haladılar olatlar. Ardar kanatın bulcahı magnager gire. Ösötükül bar koyutan kobba muttar bargıt polo ona ağız polan hagalabuttırttan magnagi ergir namno ıtıldan bara turar. Bastıkı kapsı hegennetten olatlar 9 polan kalıqtaqtar. Vladislav Efimov Kökmunluktan Respublika çempiyonu Hanglas kapsagayın kıyılağın bu yılga oton bütün serviskai turnir Grand Prix tühülgetiger ulbuda. Teman-teman Denis Yujini wana dugudan bina kurawa aka bergengediler. Manemetten karakay ekranına ayaka kündü görüşler köldürüyor püt. Deramanna 5 sekunda kala 1-0 aksandan Respublika 1 hamay eder. Sportun master Aysen paskaçin. Bahaya kavya tutani her. Aka berimanna kera ekranına kolburgutugar kördü hekun bağıravın. Köhümünlükten tompaktan ederken kapsagacıt Denis Yudin bu olottan kendiki kemge betna atnemiye durğanlaqtık küske atıta haccar. Elbaq ulağın tahamnaq turnirdirga sorgulaqtık tuttar wanna kinini utarı. Tuğuydan beni kura. Öymekan öyle bu olottan haqahiren olaqtaqtırıttan bilbetki hoq boluqtaq elbaqa. Bilini körüyünü ılbıt kihi bolar. Öymekan uluğun boçottaq olaqtağa. Öymekanten Moskva qorakka deri jahıga yoğota. Jahıga yoğotadana ayandatan tiyipet. Duguydan beni kurap, utaktaçetin ataktan, utalak balahanyattan turar, duguydan beni kurap. Hanatan harare polaka putu hülge gabbe hinsette kele yahanaktarga dostu buta. Aksagay davuta nomnu otana, bir sılıgar kelle bahılak, onu tanmanlı kurduga. Südda şöydik kapsagayga, Pyotr Nikolayevich, Prokopy Nikolayevich Petrov haltatnan Türgen sportivne klub pedarıkından köftehilerge gelen kergel bolahacak. Okse, manna taktahın bolla. Şey baytık melnise zahvatın tuda haccan tayanan kebiste ondan kapsahını kayda bulrengi tühülge ardarkan natın süge hacıbıt on hette sahagar bu tühülge gaboron semedelinden nagaradılanmıt Respublika 1 ederken mastara kebayımı gücü tuttan Aysen paskaçın Dere aka birge oldu olar duguyda okse duguydan bina kurab ay mekan uluhun baçotta uluqtoğa kıyını hitiste Tamanna hatlahını körüyor kayın. Vladislav Efimov hüddağı şu güldeki temelini zahvatına ataka giren baran dayanan kebiste. Kapsagaydan kapsagay. Oluran ottona akı verge duguydan bina kurap. Uluhan sensasyon orada yadak pasız pappun. Behensette kile yahanaktarga tustar ol. Hatta 15 kilaga tustar olu. Ataktan ban südda kırığı baydık okturda. Derete onna hegin nigitiger behege manna kündü karaçılar bit hina gayottan toğuruha mustubuttar finaline onna ardar kanatın buljehi kapsahıların ele karakterından kararılar biligin eten harbudun kurduk sekretariat protokolu bilemnen ağalbıt hatta 15 kile yahanna olattar protokollara biligin kelelek Garahan yahanna bağıştırga biligin 2 sergiyirge ıngırıllıqtara Aryan Gogolev Stepan Tobonov Эдуард Максимов, Айсен Келебеев, онна Балдан Сыжипап, Бурятия Республикатыттан ылжыппыт. Бір кирге хынныныға, оннан финалга тақсарихин қапсыйға. Дәлі таманна экранға тігір. Ақалар bir çalgı olatlar olurlar. Vladimir Bayanovskay, Roman Nikolayev, Dmitry Akimov, Leonid Popov, ondan Nikolay Nikolayev. Hasbidi, Hak Respublikatın orayona olatlar kundir olatlar olurlar. Tabarı kekke hediyeler dersler. Atırın solların Hak Respublikatı durğan naqtuk attaput olatlar olurlar. Ehegen negitiger bu keberge. Taksan turunan kebisler kıhılmunluktan, enseyle kuçuduttan. Aryan Gogolev, Onna Kökmunluktan Nurban Yurguna Aveli Sahrana Bayeha Stepan Tobonov. Bu kapsahını kıybıt boğaz anısker girge Baldan Sıjipavı kadar finalga taksarıhın kapsahıga kisiyega.
Tamanna hatta 15 kiloga deri әмия яһындактарга протоколлы секретариат намына белемнән албыт. Ол курдук этен харбыдын курдук. 9 полон калбыттар, 19 полон хаглабыттардан Александр Неустроев, Жулустан Николаев, Иван Семенов, Родион Васильев, Тимур Николаев, Григорий Барашков, Петр Парников, Владислав Ефимов, онна Дугуйдан Винокуров, Боргирге Ханнянан, Үсергирге Александр Неустроев, Жулустан Николаев кайбыттарга тақсыға. Оксе! Ариан Гоголев утар сачықна тақтан тұрар. Оу, атақтан баран төнте. Утары пасатканы оран кайыны хетесті. Кығыл мұнлықтан тұсту бұт әңсейлі қочатын қапсаға жита. Бәстәқ Николай Түйілгетін призера Ариан Гоголев, Сағар Сөлгетін спорттың мастыры. Eduard Maksimov menerima sebagai champion. Waktu dia kawan champion. Jara, bilegen finalga taqsirihin qapsıgını көрөк бүт күнді көрәчілер. Ол кәмге, Ака бөрге таманна. Қарай-қараңға Ака бөрі қол бұргытуар көрді әбін. Ака бөрге қапсыгыны көйді. Күйоқ мұнлықтан тұсты бұд. Жулустан Николаев. Түйілгені өріләқті қағыға Сахар Республикатын народный депутатыттан Петров Павел Петрович Рититтен приз сертификат тұппыт Жулустан Николаев. Ұқсаллақ бұғымайқы министерстветін әппетті ғылайды. Жара, күнді көрәтшілер, өрейбіт, әтән ахарбыдым күрдік. 6 минутеләк финалға тақсырайын қапсығыны көрін олар оғыт. Артар қанатын, әтті 15 кәлін арып көрейінді олаттарға 2 сәргерге. Эдуард Максимов, күхіл мұннық әңсейлі қошыто. Айсен Кілібеев, таатта спорт мастера. Эдуард Максимов, оттан мен білір бінен, көңіл тұстуға Российская Федерация спортын мастерын толар бұта. Bütün Rusya'da Yerafey Xabarov Türkiye'den kıyılağa. Onunla kendini utarı. Artak sollaq Aysen Kilibeyev. Aysen Kilibeyev ottan. O kemge Allah'ın ekranına. Gören kebehin kıyını hitiste. Bu tühülgeğe bastan kapsağa ciddi ütüge artın tüge hacıvıt. Bu tühülge Ardarxana onunla ıyahındıgar çömpüyöne uyban hemene. Bu yıl ürün kömüt medalinden nağradlanmıt kıhıtıgar taqsan Ardarxanatın bu ciddi çömpüyönleri 2 kıyıtın hitiste. Aysen Kilibeyev otabeyta huntartan tardılağa. Kapsağa tühülgelerger üst orayonatından tusta hırıtta. Ofsayattan törabit öskabit huntarıttan. Olur but ülelabit heditten kangalastan. Onattan bilgin ucor hetime tardan tattan kapsağa hıccar. Aysen Kilibeyev ottan bununla kapsağa tıgarime. Batkırığı bay hamsanın oğuran Daniel Ivanovu oktor buta. Irakhan yahan çempiyonun Eduard Maksimov ottana bari biler gidin kurduk, edana harbıpıdın kurduk, bu ringe, bu tühülge absolutna çempiyonun dikatını kuta. Jada Eduard Maksimov öğreter bombakka kihidin Qadıqtan baran tilağın qostan teben tühüren kıyını etiste. Bu ringe tühülge Ardarxana Eduard Maksimov gornayttan törüttaq Engseli koşotun kapsağa jita. Ondan ühe bolan qallılar baldan çırjibab Arian Gogolev kıtırı finalga taqsırayın kapsayıqtıra. Ondan Eduard Maksimov finalga eti 2 kapsağa jit kıyıbıttарын kıtırı kön körsüyoğa. Oğluq. Toqtamak kör hoqına Qadıqtan baran təppi David. Jara, әйген негетігер білеген Тимур Николаев Юхаблю, Григорий Барашков Чурапчы. Онаттан Быкаберге Петр Парников күтәрі Владислав Ефимов. Қаңлас қапсажы тұраңырынылар. Дугуйдан Венекурап. Әммекан үрелі әтені харбудын күрдік бөргерге хүннен алырыр. Петр Парников Айсен Паскажин кемейін күчудан. Быкаберге тағыстылар. Jara, Polat Taraton, Agayatan, Agayani Heller.
Dia pilih de borla. Piotr Parnikov Aysel Paskachin bir kayıp. Ühüşen kirge haynana. Дяра. Петр Парников, который Владислав Ефимов. Эти. Айсен Паскачин. Маннатан кара. Олар был бутту хайдакту. Мехаманна протоколга сыга урулда жарду. Петр Парников онна Айсен Паскачин капсыга жаллар. Манна Ефимов Владислав тен урулда жар. Тон багар секретариат. Сыган калбыт түгене мия бар болон хөп. Оларын оттан әйген негетігер олахан экранғытыр Тимур Николаев, Григорий Барашков қапсығалар. Тимур Николаев оттана қас қапсығытын айы сетихетін барғы білергетін күрдік әттім. Бадасты бәғат мегілер оқ білен олар бұлықтаққыт қағалас қапсығайын бұйылғы ардарқана очуғырат түйіргетін ардарқана бірақтың ғыбығындар түйіргелерін ардарқана оныттан бүтін аңды дүтағы национальный көріңдерін оньюларын яғыныгар чемпионы Тимур Николаев. Көңіл тұстуға Российская Федерация қапсығайға сақар сүргетін спордың мастера. Тимур Николаев оттан көңіл тұстуға тұстыр әрдіғаны Оксе! Жада Тимур Николаев бәт кірігібай көйіні хетісті. Онна халғы өйзергерге тақсар бұрабы ұлла. Тимур Николаев бұлырын Бүтүлгә чемпион нәбите, оннан быйыл бронза медальдән наградаланды. Дәле хатларны күрәбез. Окса, тоқтак кырыгыбай, тоқтак таби булып бит. Капсагай хатланма хамнаныта. Ай ко жада. Бәт кырыгыбай таби булып бит. Тимур Николаев толыру тугар. Те оннан бир капсыгы халан турар, быка берге Петр Парников нам, Айсен Паскачин кебәйе капсыгаллар. Кыгыл муннуктан тустар Петр Парников. Бәтеттаны. Әңсейлі қоча тұттан тустар бәғыс болар. Саха Республикадың әдердерін сүймердеме командатын челені. Әдердерге республике оғылын оқыры қайылаға құтылаға призера. Кыгыл муннуктан Петр Парников. Онна кенне ұтары бұлырыңғы түйілге ардархана Айсен Паскачин қапсығалар. Білеген оттана бұл қапсығылар кәнілеріттен нағарадалыр параттар хағаланықтара тоғы жетіргентон финал аңардара, онна финаллар болалдара сұбы кәлі. Жада birge bola tüstaqsan bireme ösödağını bar Aysen Paskachin oттан bu tühülgeğe әтән harbutum kurduk bronza medalinden nagaradılanna 2-4 hıllaqtır yok hürbe ere saha onnottun ösödağını keni kapsagay körünger etele elbek boluqtaq hürdaq çustuvalaq kapsaga jettekpin bağaravun әтән harbutum kurduk nomnu oğu hette sahagar Ulahan jonlarga bu tühülge bronza medalinden nagaradılanmuta onna onağıhın tolan baran Respublika Ulahan jonga çempionatın 5 kiloga çempiyonu rigadın sökpüte. Oksa jara. Ata Петр Парников onu hepsi spepin dir boluqtar Петр Парников olunyu oyga bir ayın ratyor xangalas kapsagayar mandame hürdaq taharla kapsıgıl rekord dörtəbite Avrupa kontinentinin 2 tögüllaq bronza prizorun Eduard Grigoriev me kıyan turarda qaltölgəyə Oksa Mannattana Aysen Paskachin Kamsanıdın tühülge ortadıktan hağalan oğuran taharbı bolan köyüne hitiste Bulurenge Ardarkan Aysen Paskachin Sakar Respublika'nın spordun mastera Eten harbudum kurduk Duguydan Vinokurov bir girge hınyanar onna Nikolayev Julustanga taqsıga Uyban hemen hep Timur Nikolayev kıtara kapsıga ondan Aysen Paskachin bu keler ergirge hınyanıga Olata olattar 5 bolan qaldılar. 5 bolan qaldılar. Endi qalandı. Kellere kapsıqlara paratlar. Ötüktamda veteranlarına haber sabaqaqlar. Nerettan bilgin.
Hette 5 kilo deri yahannak bögöstör 10 agыс bolan hagalabıttarıttan 5 bolan kallılar diyen ettibit. Biligene finalga taksar ehen 5 bolan kalan olur onlar. Дугуйдан Винокуров, Жулустан Николаев, Иван Семенов, Тимур Николаев. Капсыгыларын кәннеттен наградалаһын парада болуға, тыктавылла ветераннары наградалыктыра. Ол кәннеттен оттон. Bir полуфиналына капсыгы кәннеттен эр жону наградалаһын болуға. Дереттен әген негидигер. Күнді көрәчүләр бит кәләм тагыруһы мустан олар. Тәһин Жон кәлбит эле характарына көрәчүләр әмия баллар. Оны тона көк экрандан көрәчүләргә әрен оларыбын мигене тәлбәкки göre беле истәләр болу. Оны тон YouTube социальный сетемнең әмия бу хәпир бара турар. Онын тона бу көрәкте һине көрәчү әлбәк болу дигән әренәбен. Әһин негидигер оттан сударственная противопожарная хулуспа начальнигын Магнего Холбуячита Александр Егорович Трофимов көстөр. Оннатана барын әппедем күрдік. Каракый разъяснение ғұрықпын бағарабын әлбәк Джон Бахарник государственная противопожарная служба ден барын білбәттер әбет, бараларын МЧС стилдер әбет. Олехін оттан каратык пояснение ғұрықпын бағарабын. Бұл государственная противопожарная хулуспа ден республика әйінен өлелер әттерілті болар. Оннатан районы выезда ден бар қолыбыра. Кухаган оттоте Бахаринген болар түгенігер Жокускай курат әйінен федеральный Главное управление МЧС Бахарнайдара хамсыры поллақтарына районларга противопожарный хулуспа әтәрәттәрі үләлилләр. Онеметтен бағардар хорақ жан білбәккет болу. Бұты хүлгеттіна әрді МВД да турнира дейілдер әті, МЧС-тар да турнирдара дейілдер әті. Оларын оттан хүннінен Саха Республикаден гражданскай көміскелен. Оны нәхіленне олығыр жағар құттал оқ болтын қачер министерстве подведомственный учрежденияларын кітірі тәрелер. Оны оттан бұты хүлге беге спонсордар бут күстерінен тәрелелер. Окурды оттан манна Ақтыбаққа ханабаққа олар өппен беге күріқті хебет сүрін спонсора. Сангарскай угольный разрез, Халаячита Гриднев Андрей Сергеевич. Он өтәңеттен главный спонсордарыттан биддестері экрангдер көстен олар. Рахлеев Прокопий Дмитриевич. Төлін акционерная компания Харбаласкай угольный разрез директоры. Он өтәңе Алмазы Анабар акционерное общество Окороков Алексей Алексеевич. Онна арктическая торгово-логистическая компания Сайдан Федотович Степанов. Эти курдуготтона беге түрін онна генеральный спонсордарда түргебет болан әрі. Дәрі екі көберінен Дугуйдан Винокурова кітірі Жулустан Николаев А көберге, бұ көберге Уйбан Хеменеп Тимур Николаев. Қапсығалар Айсен Паскачин Бөргерге хыннянар. Манна Уйбан Хеменеп кітірі Тимур Николаев. Финалға тақсарихен қапсығалары хағаланна. Уйбан Хеменеп Тимур Николаев білеген Эрдон Бескілі аңнақтарға бастапсаға жеда Мадион Әбділеевкәден кәндеттен Ағылын Келеттен Уйбан Киш Тимур Бескілі Дәраттана бұ олаттар бұ түйілгеға әттуан 5 келе яғынға дері намны көн көрсі бүттірі. Ол кәмгіттен ақы берге өретер болбаққа Жулустан Николаев түйілгені өріләқтік ағыға Ильтумен народный депутата Петров Павел Петрович рететтен приз сертификатынан нағарадыламыд жұрапчы жолуда ғайғы жолурдағы Жулустан Николаев ғайыны хетісті. Онна Айсен Паскачины кітірі финалға тақсырығын қапсығыға анығызкер келге көн көрсі өқтірі. Ол кәмгіттен әйген негітігер салғы кәпсән ехем, кығыл мұннықтан Уйбан Хеменеп, бұлырыңы түйілге аяғынығар чемпионы, білдірі ғыллағы Ардарханадың қағайына, оннаттан хүлбә бір ғыллаққа қапсағайдан түйілге бастың қапсаға жетін үрдік атын хүкпіті. Уйбан Хеменеп оттан күйбіт қоппыт түйілгелер олы сәлбәқ, Гран-при алыр осы түйілгетін Ардархана, Николай Михайлович Давыдап үрдік кәрегер етілер түйілге Ардархана, Бұраттың ағылығынларға әме Ардарханатын үгі әджі бұта, оны да үсі әлбәқ Республикадағы турнирдарға Ардархан үрдігатын сүкпет Уйбан Хеменеп ғыл мұнық кәбәйім ұқшыта. Оларныстан бәйті кәбәйім астағыттан түрілттәғ бәғыз болар. Онна үйәе білуіттен Тимур Николаев. Бұйылғы қаңылас қапсағайын бүтін Россиятағы Гран-при дүргетін хақа херін чейін көміскен. Сангади Урзат уйығы кітірі финалғы көрсі бүттірі. Оннаттан хақа херін чейін көміскен чемпион. Пояғын онна батыядың қалар бұд Тимур Николаев. Ағая қонықтағыта бұчығырас түйілгетін ұяғынығар чемпионы онна Ардарханатын қағайына. Бұлаттары ұяғынырғар кесі біттірі, оннаттаны бары көрт бүккіт бәт қылбар қиыны Уйбан Хеменеп етеспіді.
bir Oton heretinden kıysan ispittere onna. Uyban hemen hep manlık subu kurdugame 1-0 sandan haber ittaran ihen. Ağayak sükünde kalbıdıgar kemen kiran baran umsatardan tüher bide. Jalatona elbaga kenge kapsabakke bu kapsıhını öröyen körüyüqayın qaz biddi 50'lara barata Walterga petnestaq onnoton qaz biddi 50'ны barata tümüktaq bolar. Finalga taqsarihin kapsıhıga uyban hemen hep kebayi Timur Nikolayev ühe bölü. İkken sport masterdıra. Deraton Aksan nomno 2-0 bolar üstte. Kol finaline kapsayılar 6 minuta bolarlar. Bilgin otton Angara Orobana asta 3 minuta kalla. 2-0 sandan Timur Nikolayev bahlan köhlenher. Dere kim tuğunar ebidi. Uyban semenep tobo 2 kapsayga tustugos kola Respublika kenglik billibit targammat küstagos kollar представительләре kapsahallar kırıl monluktan kebayi kapsayga kolata onna kök monluktan üye bilü kapsayga oskolatni dilläçilere. Timur Nikolayev bir kem Köngül tustugar Российская Федерация чемпионатыгар хетто 14 киле яһаннактарга бәһис местеләк бола җыута. Ondan kıl mütçü finalga taqsarın kapsıhıga Arbak saat den ottona tıva dağıga haber ittar buda. Arbak saat oldu hülgaga finallan baran Российская Федерация köngül tustuga çempionatın örün kömüs medalinden nagradlanmada. Dere bir kıybıt onağız keyi hağılabıdıgar. Finalga taqsıga Ardarxanatın bu jayga. Bu olatlardan ikken bir eterakka üleliller ıksallar bu hıma ministerstvetin behis Başarınız pasateline ediradigar. Ekken bir güleliller ondan örüyü hette 15 killerlerge baharala kapsayılarga. 400 pasateline slujba brastiginin takaratık. Bu kullanıldı 400 pasateline slujba öyle hettere ekken ondan ekken hette 15 killerge baharala kapsayılarga baratigar nar kön körsöller. Otan etena harbudum kurduk bunnine. Emiye finalga taqsar hen kariyata kapsayıga me kösö jubtra noyban hemen Timur Nikolayev kaybuta. Belgin ottan Timur Nikolayev 2-0 sandan bahaya tutan her. Olaren mannatan kim kıyan heren eter kığım soğuk ottan mannik kördökö Timur Nikolayev kıyan her. Olaren ottan köber tahagar ölega barın. Umsal okse jadagor. Üstögül köber tahagar taharan kapsıhını kayda. Hey manna. Hey Ardarxanatın bul jehiter brastiginin Ardarxanatın bul jehitigar hereti töhe bagarar. Minottan bile brastoy kapsıhı kurduk karolar ayıppin. Hereti töhe bagarar bilemi videodyla. Tamanna Timur уже Ajo taqsatalıra bolu. Uyban hemen baren ottan köber tahagar ölega. Hüdda şöydük bätin kördür bite. Bunu tanım satardan töher bite. Bilgin ottan 5 sekünde halla. 3-2'ge bolla 1 sekünde halla. Jarattan manna. Uyban hemen hep töher bitti hoqtu. Hoqtan elitin beren kebiste. Ondan finalga onağız ki hit hağlabadıgar finalga tağısta. Kök monluktan tostu bu Timur Nikolayev. Olattırıtan heredere xaraktara hılaybuttara köstür. Taqapsağa tühülgelere elbaq kıttaçılaq bollağına hılala hoğuz bolatçı.
Ondan bilgen Timur Nikolayev finalini kapsıgıtıgar bölümüne barda. Aysen Paskaçin ona Juğustan Nikolayev kayıptıra. Kendini gitarı finalga kön körsüyoga. Dere kündü görücüler bilgin nagradalahın bolar. Atıktabullah veteranları 6-10, 7-10, 9-10, 9-10, 10-9-10 kelin harek yürüyanlar. Atıktabullah veteranları nagradalahın parada boluğa. Grand Prix turniri üst dosturlar, kamis kalahların toput tüyükleri kıtıtınan kağıl kamis, ölüm kamis, vanalar sevdiğinleri kadetta kamarın cahaya kaydıları. Atakıl gıstık, kürüktehi, vapsay xamıtın eheqa bilihinlerim, ösötügül bağırdır otan absolutkağa, ardır kanatları bıcıhıga, kolbamut, körüçüler bargıt bolu, Olaqtaq bir emenomno 5 çaha hürbe minüta ağusta Triumf Sport oragay görüttün. Kulun tutar 4-5 günleriger. Sakar Respublikatin Grajdanskay kömüskelen. Ondan ehilenye olağı jağar kuttal Hoq Poltun Qaçı Ministerstve. Teriyer Grand Prix tahamda Respublikadağı turnirin kör olara bot. Vopsaya 2 gün ustata. Üst jordan üst boğaskalen kön körüste. Oldu higer 136 sotrudnik. Ondan 207'de Grajdanskay hereyder. Kalen kapsıstılar. Baratattan 11 ıyahanınan, ikkiri bölöqqa qaydıhan. Etan ahar budun kurduk sotrudniktar, onna Grajdanskaylar bölöqtarıyor kapsıhan. Nomno finalistlar, onna çempiyonlar dükata billeller. Çempiyonlar bronze medal qahayıttara. Prizavoy fondan ekasir bollaqqa milyonu kohurda. Olihin ottan Grand Prix statu hugar. Epetir bolla. Bilgin ottan paratka. Hüdda şöydük etiktallar veteranlar barı. Taqsan eheller. Jara 6-10, 7-10, 6-10, 9-10. Onda 9-10 kilene arık yürüyahında rıktabıllaq veteranlar parattara taqsan turunan kebiste heginni gitiger 2 gün ustata kapsız put boğostörtten hamayottona bastığnara çempiyonlara prizordara heginni gitiger taqsan turallar. Belegen ottona nagaradalahımmet bolar. Jara heginni gitiger Ilya Timofeyev, Vladimir Stepanov, Albert Kushatov, Onna Afanasiy Timofeyev taqsan turunan kabistiler pedestalga. Akar Respublikası Sudarsvatnay, Bağlar Uspadın, Us Amtandağı, Odurda Düşmeyemetten Bağırı Utarı Uspadın, Eteretin Meşalliga, Vasily Ivanovich Sipsep'ten, Baron Semedali Kadetti. Vasily Ivanovich Sipsep, Baron Semedali. Deratan manna meha çempiyonu prizörü ispehege hoğata olarantan baranılan kellim 6-10 kilo ayağına rıktabıllaq veteranlarga 12 bolan haqlabıttarıttan bronze medali katar çeske tegistiler Albert Kushatov huntardağı baharına huluspa Afanasiy Timofeyev Hangalas Vladimir Stepanov ühe bölü onna Ilya Timofeyev Hangalasdağı baharına huluspa eterete pedestal magnagı 2 ühüs yüktelleriger taqsan turunan kevistiler. Bronze medali kettiler. Albert Kushatov suntardağı baharnay huluspa epeyta ulaheta onna Afanasiy Timofeyev Hangalas kapsağacıda. Ondan 15 tığınca Hokovaydaq sertifikat tuttarılığına onu tengattan gramata ondan sponsorlardan biriz. Jara ondan ürün kömüs medalinden nagaradalanına Vladimir Stepanov Sakar Respublikatın sportun mastera Sakar Respublikatın 2 tugullaq çempiyonu bu tühülge 2 tugullaq ürün kömüs prizora Sudarstırına Kvirka kanata hodiha Vladimir Stepanov Onna çempiyon ürdük atın Allah
государственной противопожарной хаңаластағы отряд кыйылаға Илья Тимофеев. Жараттан эти илитигер көрін кәбіхін медаль, отуттығынчылақ, сертификат, грамота онна бахарнайдар күннете туттар. Сүгелері кығыл көміс бахарнайдар күннете туттар хүгелерін ұлан министр Дмитрий Николаевич Левчиков Илья Тимофеевка туттаран кәбісті. Жара көрін кәбіхін. Әйген негетігер 6-10 келер ияғыннаға тықтауыллақ ветерандар 12 olan хағылабыттарыттан ағығын кәндігер қалылар бұд бөғістер тураллар. Өйді бүнні қартысқаға түйі олла. Жара, оннотын әте көрін кәбіхін центральный экранға бастабыт олаттар ұлыстарыны. Қартысқалара көстер, ұлыстарын гербелері бұлақтыра. Дәраттана. Хәтті он келеліға тұқта бұлағы ветерандарына қарада оналар. Бұл олаттар хүрбе болан хағалабыттара. Чемпион үрдік атын хүкті Российская Федерация Народта декерна кластағы спорт мастера Мәқаңластан Александр Птицын. Өрін көміс медалінен нағарадауында Российская Федерация Сағаш бөлігінің спорттың мастера Ақахринағы Росгвардия управлениетіне петті ғылайтын Николай Олесов. Боронсы медалі кәтәрческе тегістілер. Түхігіні өрілі ақтек ағыға. Мастер бұл бұтын тоғылыр дасты бұренені тұппыт горнайдағы бағарнай әтірәт петті ғылайты Альберт Васильев. Онна Саха Республикатын спорттың мастера, көңіл тұстуға Российская Федерация спорттың мастера Манчара ойнуларын 2 төгілләк чемпионы Республика кыйылаға құтулаға Аял Романович Павлов. Чемпионы Александр Петицина Жараттан нағарадалачылар бұд тағыстылар. Көрін кәбейіңіттен сүрдәу чүгей улақан баннер кән иннегер бұл олаттар бұд таққан. Әтті он келеға қайылақтар, құтылақтар тұрынан бістілер. Жара оннаттан бұл тоқ кіргіттара тақсан тураллары дереве болақына Саха Херенага государственной бюджетной тарелте, государственной противопожарной, улуспа административно-управленческой персоналной петта улехеттера, государственная противопожарная служба. Керек олара тақсана бұл наградалары ежа тақсалар. Боронсы медалінен әтен ағыр бұдым күрдік наградаланылар. Горнайдағы бағарны улуспа петта улехетті түхілгені өрілі ақтек ағыға. Тоғылыр дасты бірінен тұппыт Альберт Васильев. Манчара ойнуларын 2 төгілләқ чемпионы Аял Павлов. Онытын бұ үрін көміс медалінен нағарадалынар Николай Олесов. Үйдбет әнші хокковайдағы сертификат тұттарылына грамота онытын спонсордартан беріз. Ақахринағы Росгвардия управлениетін әппетті ғылыхеті. Жәрі халғы чемпион үрдік атын әтті он келіләқтірге сөкті. Александр Птицын. Российская Федерация көңіл тұстуға народты рекерна кластақ спордың мастера Хүрбе кехеттен. Жабы әгіннегі тегер хүрбе кехеттен 16-атын кәндігер қалыларындар. Әтті он келі атықта ұллақ ветерандарға берістәқ местаға тексебет бөғістер тұралар. Маннаттона экраны әме көрдірі құтын хөп мә қаңылас ұлуғын бұлаға көстер, оннаттан мә қаңыласа гимне тегір. Мәдевені қартысқаға томбу, әтті он келі ағдықта ұлақ. Мастар обайдар тақсан тураллар, күлелілер, үйерелілер, жүгей бағайдық. Дәрі бұл әгеннегі дегер мә қаңылас ұлуғына бұлаға. Манчары бағалай, маған атынан көрейін әрі көстер.
Çempiyon Alexander Birinci Megala Solohun ergayını rıta yerkinde. Ağır geleler toplum olanlar toplum olanlar tutargan iki soru çeşitleri tıkanlar. Megala Solohun Dere salgı nagradalahımı tıgar tönnebiz. 10 kilo yahınnak. Tadıktavullah veteranlar 11 boğan hağlavıtlarından çempiyon ürdügadın hüttükte. Мәй қаңластағы бағарына ұлыспа петті ғылыхеті 2 төгілін хұбырытчы чемпион нәбіт Петр Барашкап жер оттан бұл кене сыдастывынны пожарны ұлыспа бұлағын таққан тұтан тұрар 2 местіға Марк Барашкап намылуға спортмастера онына бұрынсы медалінен нағырадалын ектіра Андрей Халгаев изделі министерстведе онына Уйбан кейім чұрапчы ұлуға Jara uçur otan bu tühülge bitiger sertifikatlar bıt barata uçurmağa hıntan bolallar onnatana epettak ülehet kelen manna nagradana tuttaran deler bronze medal kahayınlarıgar bronze medalinden nagradlanmıt Uyban kim çorapçılığa onnatana Andrei Khalgayev İzcili Ministersvetine epettak ülehede 15'ti tühünçü hokavaydak sertifikat onna sponsorlardan biris tuttular. Salgı ayanatan baran hebet ürün kömüs medalinden nagradalanar. Engseyli kuçututtan Sakal Süreketen Uspordun Mastera bu tühülge 2 dögülle ürün kömüs prizora Mark Barashkap. Nagradını Sakal Süreketen Bıhır Huluspadan Naçarlı'nın Hobi Açıta Vadim Şadirin tuttarar. Jara ondan çempiyon ürdük atın Çempiyon ürdükatın sükte 2 sılın suburutçu Məqağlastағы baharını Huluspa etirədin eppettəğülü hətə Pötr Barashkap. Ondan bu künnədə poyahıgar tutta haccara baharınay sügəni ılana kığıl kömüs kanağın oldu buta baharınay sügəni ılan tuttardılar. O tuttu hünçü hokovaydaq sertifikat ondan sponsorlardan biriz. Jaratana öyle binlik kartıska ağuhan kileler kadıktavullah veteranlar şöy bayatı gottuna 11 boğan hağlavıtlarıttan ağıhın hetteden kendiler xaldıranlar bir istah mestega tegistiler halgı tağuhan kile yahannaq veteranları nagradılahın bolar balar eme 11 boğan hağlavıtlara çempiyon ürdük atın sökte Tahta talaq kurtaq bağı Vladimir Androsov tühülgedin veteranlarga Ardarxana Respublika çempiyonu Kristoforov sport mastera ürün kömüs medalinden nagradalыныga Aziya kontinentinin çempiyonu Respublika qas tütügüllaq prizora Kapsagaga Federasiya kubogın qas tütügüllaq qahayına Sakal Süreketen sportun mastera üye bülütten Fyodor Danilov Jaratan Fyodor Danilov mandamiya Sudarstvenay Pожарный Huluspa balağın taqsan köreten kebiste Onna bronze medalinden nagradalını iqtira Aqa herinağı Rosgvardiya upravleniyatın eppettağılı heta Yegor Rojin Onna üye bülütten Российская Федерация Sakal Respublikasının sportun mastera Balatın sabına Hiç değilse ya, kömürler yok. Hiç değilse
Jara 11 bolan haqalabıttırıttan ötten eme Həttətin kəndigar xallaran bronsa medalindən naqradalandılar. Россия Хакарин спортын мастerdara Bulatın habına bakıdırı Yegor Rojin Bulatın habına üyəbülü Yegor Rojin üyə canı Rosgvardiya pettağılı hədə örün kömüs medalindən onunla hürbət Hinçankovadaq sertifikatından naqradalanına üyəbülü partiyapajarını Huluzbat pettağılı hədə Fyodor Danilov Aziya kontinentinin çempiyonu onunla çempiyon ürdük atın Onunla çempiyon ürdük atın Allah Tahta talaq qordaq bağı Oduttu Kristofor'a Da tamanna bu çempiyon ürdük atın hükbükke Bığır uluspa начальнига Indikenti Androsov bir doydulağa Kristofor'a kanaqaradını tuttarda Onuttan bilgin eme ekranı kördürü qayın Tahta uluğuna bulağa Triumf sport orağa egar Onunla gimne nergiyer Jara ol kurduka toğon kiliya naqtarga Kristofor'a Tahta Fyodor Danilov üyəbülü, Bulatın habına üyəbülü, Yegor Rojin üyə canı. Onların ötən öləlir təriltələrdən manna gələn kirislər Fyodor Danilov, Baharna Hluspa, onunla Yegor Rojin, Rosgvardiya upravleniyata. Bəybələrin naqradlastılar, onun ötən adıqtavıllaq beceranlarga, toğon kiliyana harıktür yağınlar bəğüstürgə, ağız bolan haqalabıtlarıqara, biristəq mestağa tegistilər, Hağa Respublikatın boçottaq mastara, əngseli qoçututdan Rossiyskay Federasiya Veteran Masterların çempiyonu Andoydu Tühülgetin bronsa prizora Aleksandr Rumen ıgırıllar. Örün kömüs medalinden naqradalanıga Saqa Respublikatın sportun mastera Nürbatağı Baharna Huluspa pettağılı hede Vasiliy Afanasyev. Onunla bronsa medalinden naqradalanıqtıra Tahtağı Baharna Huluspa diretin načalniga Dmitri Rakhleyev. Onunla Xağalas Uluhuttan amma attağı Stapan Xabarılyev. Jarottan toğun kilene harik türiyahına tolu Ubaydar taqsana pedestalga turunan kabistiler. Narattana naqralahımmat halğanan bara turar. Dmitri Nikolaevich Levchikov, Xalq Respublikasının Gражданской komissiyanın ondan ehleniyya loğat jağar kuttoğu xodun qaçıyar. Ministri Andrey Vyacheslav Diakonov bu tühürgetton federasiyattan ter delegata Saqa Andoydu Kubagın qahayına onunla huntardağı 31 nömerdağ Baharna Huluspa diretin načalniga Klim Naumov. Derattan bronsa medalinden naqradalandılar. Stapan Xabarılyev, onunla Dmitri Rakhleyev. Onunla 15-te Hinçankovadaq sertifikatından naqradalandılar. Huntardağı Baharna etrat načalniga, Tahtağı Baharna Huluspa etratın načalnigar biris tuttarda. Dere ürün kömüs medalinden naqradalanar. Nürbatağı Baharna etrat eppettağılı hete Vasiliy Afanasyev. Bu tühülge kıyılağa onunla ürün kömüs prizora. Hürbet Hinçankovadaq sertifikatından onunla sponsortan birihinen tuttarıllar. Onunla tona çempiyon ürdük atan 2 sıvınsı burutçu Katar Česka tegiste. Xalq Respublikasının sportun boçottaq mastera Rossiyskay Federasiya Veteran Masterların çempiyonu olan Andoydu Tühülgetin bronsa prizorundan gelen Hakatan Narodun yördübüt Aleksandr Olegovich Rumen
Онна 30-тыгынчы хоккобайдақ сертификатынан награда алынар. Дәлі онна тон әте өйдебінні күрдік бағарынай күннеті өлетігер тұттар кығыл көміс пожарнай, спасательнай топор тұттарылар. Дәлі оттаманна Александр Олегович Румин Албан атыгар оттаны әңселі қочытын балаға көрәйер, онна әңселі қочытын геймне тегір. Дәрі манан оттона ытықтауылақ бетерәнлері нағырадылағын парат түміктенне. Педестал үртігітер дейгер әңілабыр сақар сүргені Александр Васильевич Дәрі оттон манна қаятап дағын әме бұ түгені ұстан көрдірі қынада күнді көрәчілерге тоқ пар оттон бетерәнлерге тұсты бұты. Биристах местаға тексибиті бөғістер, оннаттан тәриятчелері кедері бөчоттақ, ғылжыттар өйдебіннік қартысқаға кәлін түйәлілер. Антона, қартысқа ден қая бағар қайысқаға болдың спорткары бол бадақ, өріеттен өйдебіннік болан қағалар кейеттен қыластық ханы хеджерігары бұ қартысқаны көрін. Ол кәмлерге бәт қылғас кәмге төннен ұлар, оннаттан әйген негедігер бүгінгі бәхес төгілін ұйдылар. Сағар Сүбірегетін гражданскай көміскөлін ондан әхеленне олығар жағар құттан хоқ қодың қатшы министерстве гран-при төгілгеден. Дәрі өйдебінді қатысқаға түстілер. Ғылдиятшылар, педестал, өмтігігер дейгер Сағар Сүбірегетін күнді Sultan Almışoğlu'ndan gelen Alexander Vasilyevich, Büyük Rafiyeviç, İlk günü var, Doktorluğuz, Hüddertelerde kadar bilgi kaynaklarını, Alexander Vasilyevich, Ministersizlerle bilgi, hemen Dere otomanna pedestalga köhökayın. Tariyatçılar atırıttan Alexander Vasilyevich Kardügen'e Minister Dmitri Nikolaevich Lepchikov, ondan ministerstve atıttan nagrada tutturuldu. Alexander Vasilyevich Kardügen'e behi bara ıtıktır, obastır ubay bıdıgar. Künnete kastağını çahı bıha turbakka, kürüktehige süddağı çugay atmosferanı berer Alexander Vasilyevich Vasilyev Kardügen nagradalarına. Süddağın ottan üyerbüt köpbüt, ennik ottan üyelerin kötörün, körörgü olus astık. Ondan Alexander Vasilyevich Vasilyev ölelit mesetiger teptiri ühtenden kelle biligin ehqanan polufinaline kapsıhılar hağalını ihtira hettu 15 kiloga deri onna hettu 15 kilona harik türyahannağı bögöstörgö. Enton 5 kiloga deri 19 keten finalga taqarın. 6 minutlar kişiga bu kadar gağırlarlar. Aysen Paskaçin kebeyi muğucuda. Jolustan Nikolayev çorapçı joluta. Timur Nikolayev kadahralar. Belenleren приготовиться, Ковярбы приготовиться. Балдар Зажипову, Арьяна Коликову. Ковярбы. Jarattan bilgin olsa hevennena. Yolcuputun kördürdük bitine tabullar. Ondan kıra ekranga hem bir, hatta 15 kilolar olatlar. Finalga taksırıyan kapsıgılara köstüyoga. Aka virge köhökayın. Baldan Zajipov, Buryatiya Respublikada onna Aryan Gogolev. Ekseli koçoto. Eduard Maksimov ekseli koçotuttan bir girge hınyanan finalga bir kıybıtların ketehen olur. Jarattan manna. Bu kabirinin bolar evet iki polifinaline kapsıhı ol kurduk hatta 15 kiloga deri yahanna aktarga 19 polan hağalabıttarıttan 3 polan kalan turallar
Айсен Паскачин кыгыл муннуктан булырыңы түһүлге Ардархана спорт мастера онна Жулустан Николаев. Чурапчы жулута тахсан капсыгаллар Тимур Николаев өһәбүлүттен. Бу эргирге ханянан финалга бу икки уолаттар кыйбыттарын кытары көн көрсөйга. Полуфиналны капсыгы 6 минута болар. Олехинаттан хәрәти төһә багарар. Биреме биттәгән әкимен бәк балы хомын бу тол ки кыяр. Кыгыл моннуктан оттан республика мастерларыттан хама едердере Айсен Паскачин капсыгар. Бу төгөлгәгә бронза медалинен наградаланна. Булырын Hülbalta gitten arda kanatın sükküde olun yine 10 hette hağagar 11 klaska verine haccaran Ercanlar kökkeleri gerkelen 6-15 kilo yahandaqtırga bronza medalinden nagradlanmıda. Julustan Nikolayev bu tühülgene yürüləktik ahıga Hiltümen Narodna deputata Petrov Pavel Petrovich Lititten sertifikat biris tupput Kıyıgı julurda Julus Nikolayev Çurapçı juluta ıksallaq bığı Maygı Ministerstvetin eppette ölehide kapsıhallar. Ösötөгүл ханатан ахарабын bir кыйбыты Тимур Николаев финалга кетен олорор. Бу капсы хекенттен ырахан яһаннактырга 9 полан хагалабыттырыттан Балдан Сыжипов Бурятия Ариан Гоголев эңселе хочото капсы яктыра bir кыйбыты финалга Эдуард Максимов нам кетен олорор. Ариан Гоголев намский улус. Deratan ulatlar kapsız bıttıran omnoy kengar minüte bolu usta 3 minüte rovuna bollağına kapsız bıttıran omnottan 2 angarıgar barıga Aysen Paskachin Julustan Nikolayev Kebayi onna çurapçı ulattıra Aysen Paskachin ottan küske hottana hajar boluqtaq bıyılgı dağına tühülgeға bılırın kineyqa tühülge tosqoy buta olihin hüdbalta gehitten ardarxanatın sükbüde Bayahandagar bronza medalinden nagradalыныga Ontona Julustan Nikolayev bayahandagar bir istaq mestaga tiksibetaga olihin ottan ime bäte nastroya küstaq boluqtaq Julustan Nikolayev çurupçuluğa kıyaqonduk 6 minut tustuqtaqtaq 2 agar minutda qalaq Aksadi Bunga kıyaqonduk Julustan Nikolayev çurupçuluğa kıyaqonduk Dere tamanna beğostur büt sıtı. Ooo! Dere kıyını hitiste ondan finalga taksar barabı ılla. Sakar Respublikatın sportun mastera olatlarga tustur emdağına Sakar Respublikatın bastın kapsağa jeten tas tağıl keçegeretçi üllük adın süge hıcıbıt bılırıngı hüdbalta gehitten Ardarxanın atın sükbüt bıyılgı hülge hette 15 kilaga bronza prizora Aysen Paskachin. Onna Timur Nikolayev kadarı finalga kön körsöktüre. Manna xatlağını ayağında gördürebüt. Şöyle baydı kotan ereysi burayı tümüger. 2 sılın suburutçu Ardarxanatın bu jehega finalga Aysen Paskachin tağısında. Oo, şöyle baydı geriye tartı bu debit. Onda annem beren turan geriye tartı bu debitti. Tamına Julustan Nikolayev kini magnayı tayınna en kördüre hata. Oların otan metok tamek köre ho. Aysen Paskachin köyüne hediste. 2 polufinalini kapsığı sağlanan erer. Kıhıl munnuktan Baldan Sıjipov, Kıyok munnuktan Arian Gogolev. Buratiya onna engseli hoşotun kapsağa jittıra. Ota kapsağa jittıra, dir sığha toğul edergene. Baldan Sıjipov kapsağa jitpol. Oksa!
Atanya Kiran baran, atını oran koruyor kavarta. Kiran da kansa vardakka, garakan yahannak kihin oktorogo ustuktardak polatçı. Baldan sıjıpap, süs sülbe 5 kilo yahannaktırga köngül tustuğa dostarata, bedet tığınçı 990 hıllaktır yok. Uyban erigin Grand Prix bütün Nurotreker'dan turnir kıyılağa bolan Avrupa kontinentinin bronze prizora bolan kelbite. Bu xebarildan körünge, Buryatiya qasıtı güllaq, Ardarxana, onuttan samay sürüne, bir yınıra tütügör bu tühülgeға, bütün Rossiyatağa anman näggi xanglas kapsağaya Grand Prix tühülgeden Ardarxanın atın sükbüte. Baldan sıjıpa pottan, haqa heriger, kelbitetten hin balayda bolla, xanglas kapsağaya kiysen barana, döydüdügör Buryatiyağa baran kelen manna bestaqqa. Ohu gelin okuruk çempionatı gerkele hacı buta, o kenditten tutatına bu çuguras übülüydaq tühülge digertiyen, eme kapsız buta onnottonu. Bege ol buta, Nikita kavarap, ikkide, büdürüden oktoran kıyan, etaman negidigar, bağlanan kıybut ete ikkihigara. Süddaqır hevaydık umsadardan tüheren kıybuta, onotton bu, baldan sıjıbap, ühüs tühülge digerkelen kiyse haccar. Bu kenditten ottona, bararım bolu diyerin istibidim, onların otton kim bilir, bağırlar anıgıskı kadar enseyle kapsağaya gelemeye bağır oğlu halların gibi yaktırı. Sitet ottona, bana oğultırı me különlerin külen kesedenlerin istibidim, kütütü hallağına dağını köngüle bolu diye bittire, baldan sıjıpabı, toğu getirgetten kanalaska. Bir buryat bar, açır japap. Sakar Respublika'dan kapsağaya Ardarxan'ın ürdükatın hüge hacı bütbeğiz. Anlatan baldan sıjıpapka bağır brabılını süs burheni şöydük. Daha olan kepsavadaktırı bolu bir atak toluru köbür tağar üktennağına bidde bal berek qahap olur. Oksa, mannatan umsatardan kıyını hediste Российская Федерация Нуротреkerna klastak sport mastera Uyban erigin tühülgeten çempiyonu bolan Avrupa prizora bolan kelbet baldan sıjıpap. Bütün Rossiyatağı Grand Prix xanglas kapsağayın tühülgeden absolutna çempiyonu. Derottan finalistleri namnu billi bit. İki bılırıngı tühülge Ardarxanlara kön koşuyoktara. Garxan yahannaxtarga Eduard Maksimov baldan sıjıpap. Onunla hatta 15 kilometre yahannaxtarga Timur Nikolayev Aysen Paskaçin. Aysen Paskaçin bılırın Ardarxanatın sükbüte. Eduard Maksimov orağan yahannaxtarga bılırın Ardarxanatın sükbüte. Birigin ottan nağradılır parata. Pastreniyalan taksıyağa her jondora nağradılıq bud. Ol kenditten tutatına finaline kapsıgılarga kirek bit. Olan kündü de ottor nağradılağını katehabet beğenlikte birge bolun. Belgin çok gene 3 munduk dağlara kırılaklara, bir kıyılaklara nağralı paratka takarı belep durarlar. Karen Kabihen, Akar Respublika'dan Gırızdanska Komiskalin, ona da hele yılga jağar kuttan hoqbolluğun qaşer ministersi ve bu yıl 5 tığılımı bu Grand Prix turnirigar 300 yıldan üstü ustustuğudugar kılkır toput olatları Komiskalin toput devlerin kütediler Kağıt kamış, ölüm kamış, babam sebelerleri kaçadan kabihenlerin
Республика Кычылағыдия, Орыстыбыр Панапа, Тоқтылыға тағар. Settekili yaptağlarga, parada kodun dost tuttuğular, çempiyenin tıratınınla, kemerin ucunun kapsay koskoların illacıda, belirgin bir şeylerden bakamadığın, bir belirgin ahaliyle, bir de kuşsundan kurullarına, alıntı basında, gerisini aldığı ülkeleri. Vajvatlar etkisinin oran kıvamaya, ıspatmazdır. Kök ekranından körətçülər Heginni gidiger otan 2 künnäge kürektehi Ercannor'un nagradahına haglanalarar. Behen settekililer Ercannor 39 bolan haglabıttırıttan çempiyon erdügatın Allah Olimpiy Vasilyev öhäbülü. Örün kömüs medalinden nagradalnyga Stepan Aleksandrov haqahranaga Rosgvardiya upravleniyetine pettagulehde bronze medali katerческа тегестилер. Горнайдагы авиали сахрана халатын десантник парашютиха Ростислав Степанов онна Üyehe жаңыттан Агату Устужона Саха Республикатын спорттың мастерын сүз прыгынтыларын барахан жарбағыз Егор Находкин. Жарақтан наградалачылар әме көрінкі бейін бұғыр хулуспа начальнига Иннокентий Михайлович Андросов, Украина, Россия хақарин спорттың мастера Михаил Наговицын, Михаил Васильевич Наговицын, оннаттан күрәстәхи сүрін сүжеті әгінні кетігер бронсы медаль наградалағындығар тұттара хаджар Григорий Антонович Захаров, республика категориялы хужия. Дәрәттан олаттарға Ростислав Степанов авиали сахранна, Егор Находкин үйәһә жаңы агату, медаль, 15 тегінші хоккобойдақ сертификат, оннаттан спонсордардан берес тұттарылынылар. Өрін көмес медалінен наградламыд Степан Александровка наградыны Ристабуллах Михаил Васильевич Наговицын тұттарар. Үст дойды тұстуға спорттың мастера. Hürbetince hokkovedak sertifikat, medal, ondan sponsordan biriz. Çempiyon ürdük adınılbıt Olimpiy Vasilyevka nagradını tutturar. Bıgır huluspa начальнига Иннокентий Михайлович Андросов. Саха Республикадан физика культура онна спортка тойгуна. Oduttuhince hokkovedak sertifikat, öydebinlik suvenirnaya, baharna спасательной süge. Ondan sponsorlardan biriz. Әген негетігер аттан білеген үйәһә білі гербәді көстір. Онда үйәһә білі ұлығын кейіміне тұғыр. Аттаманна біліңе тұрғынан үйәһә білі гербәді атын Хотун бүлі бұлаға болуқтағада Таманна бұл бұлыргытынан қалан қалбыттан чуы Кеге ұлағанлық критична сығанна спат көстүйді Анығыз көттен көндіріні қаяндағаны болуға Ол күрдік бейін сәтті келе яғандақтарға 39 кеге тұстан хағалабыдығар 35 кәндігер қалаларындар Олимпий Васильев, Степан Александров, Ростислав Степанов, онна Егор Находкин Берестәр местаға тегістілер. Tamanna bronze medalinden nagradlanması oltar budun tırtatardan bulcağı hıstılar. Dere, salgı 6-15 kile yağınlar bağıştırı nagradalılılar. Çempiyon ürdük atın bu yağınga hatta 13 puan hağlabıttırıyor sükte. Kuntartan Saha Reспубликадан sportdan mastera Kirill Pavlov. Tühülgötten bastın bırağıların, elbaq bırağıların oğur bud bağış bolar. 8 места өрін көмес медалінен наградалыныға Юрий Теодоров, Чурапчытағы Бахарны Хулуспа байыға. Бронсы медали катектірі Афанасий Слепцов, авиали сахарана, онна Николай Монастырев, Чурапчы. Дәрі награданы Қапсағай Федерациятын президента Николай Иннокентьевич Румянцев, противопожарный Хулуспа, начальник Магнегова Буяча Александр Григорьевич Трофимов, онна Быгыр Хулуспа, отдела начальника Геннадий Гаврилович Алексеев Тутралла.
Bronze medalinden nagaradılanmıt Nikolay Monastyryov, onunla Afanasy Stepsovka. Bronze medal, 15 Çokova'da sertifikat, gramata, onunla sponsordan biriz. Hette 13 bolan hağalabıtlarıttan 6-19 kendiger xallar bıt beğostör eğinni gidiger. Nikolay Monastyryov, Afanasy Stepsov, Yuri Diadorov, onunla Kirill Pavlov. Hagar Respublika'nın parçalarına Huluspa Naşanlığın Hulbayatçı Aleksandr Gorovich Trofimov Örün köys medalinden nagaralanmış Yuri Diodorovka nagaradatın tuttarda çempiyon ürdük atın hette 12'den kendiger xallaran çempiyon ürdük atın sökte ontartan Hagar Respublika'nın sportun mastera Kirill Pavlov 30 Çokova'da sertifikat ondan sonra sponsordan biriz onunla Baharnaydar künnete tuttar Baharna spasatelinay tügelere kıhıl kömüs atyanakta öydebinlik tuttarıllar. Ondan sonra Kirill Pavlov Alban atıgar huntaruluğun bılağa onunla gimne tığır. Gimne köreyer, gerbete köreyer onunla gimne tırımnır diye kanadı. Jaratan olatlara nagaradılatılar 6-15 kilo yağına olatlar nagaradıların tuttular. Hette 13 puan hağalabıtlarından 6-19 kendiyer xalların tüt ol liste mestelerin teksen nagaradılanan büktüler. Jermonatan bilgin sağma yelpe hette 15 kilo yağına Göstörüger otan bilingide kapsayga hamay prestijnay ıyahan den atıllar. Ağı 12 bolan hağalabıtlarından çempiyon ürdük atan Allah hağalas kapsayın 2 dögüllak çempiyonu Rossiya Federasyası köngül tustuğu onunla kapsayga Sağa Respublika'nın sportun mastera ağaya konuktağıda ammağı ıdıllıvıt Nord Ligaden Bravolda soğuk suhuga kıyılak ürdük atan sökbüt Larion Andreyev. Örün kömüs medalinden nagaradılanlar bu tühülge bastın kapsagacıdın ürdük atınlı ılan tüge hıcıbıt bılırıngı ıyahınıgar illere ahıllağı ardarxana uyban hemene. Bronze medalinden nagaradılanlar Iqsallaq Bıhımaygı Ministersvetitten bu yılgı Xangalas kapsagayın bütün Rossiyatağı Grand Prix tühülgedin absolutna çempiyonu Timur Nikolayev onunla bılırıngı bu tühülge ardarxana Respublika hamay eder kapsagacıt mastera Aysen Baskaçı. Jara bronze medalinden nagaradılanmıt. Iqsallaq Bıhımaygı Ministersvetine petta ulaheta. Üyehe bülütten tabdılaq bu yılgı Xangalas kapsagayın ardarxana Timur Nikolayev onunla bılırıngı tühülge Muğutur kıyılağa Jara 15 Çokova'da sertifikatı medali tuttartata Usaldannağa Baharna Hulus Patriotun Naçanliga onundan bilgin ürün kömüs medalinden nagaradılanar uyban hemene. Bu tühülge hübbe bir hıllağı bastın kapsagacıda hübbe bir hıllağı absolutna çempiyonu bılırıngı ıyahınıgar kıyılağa uyban hemene onunla çempiyon ürdük atın hübde Larion Andreyev. Larion Andreyevka birihi tutturar bu tühülge sürün sponsorunan Turbut Terelte Generalnay direktörü Saydan Fedotovich Stepanov Arkticheskay Торгово-логистическая компания. Bu toq Terelte direvi pollaqıdına bu yıl halayacıda bu ularıydı. Erde Yakut Optor Ken aksiyonlarının обществоya pollağına belengide
Акционерное общество «Арктическая торгово-логистическая компания» ден үрдігатын хүген олар. Оннаттан білген чемпион Ларион Андреев Албан атыгар хаңалас улуғын гербеті, онна хаңалас улуғын гимне тығыр. Дәрі салғы баран ехебет ағуын 5 келі яғыннақ Үсі яғынған ағырадылағын қалла, ол кәнеттен финаліне қапсығылар бұдыр керек бет. Білеген ағуын 5 келі яғыннақтарға Жордан 6 болан ағылабыттырыттан олаттаран ағырадылықтыра. Чемпион үрдіг адын хүкті, үйтбе бір ғыллаға көрінен ғыдылы бұд манчарын юлырын абсолютно чемпионы ғияғындығар. Әбірастығының Хәтті 15 келіға манчарын юлырын қиылаға, хәтті түгілі көңіл тұстуға республика чемпионы Хаңылас қапсағайын бұйылғы түгілгетін қиылаға Константин Власов мен Хаңылас өрін көміс медалінен нағырадылынар республика 4 түгілі чемпионы Бәрқаян берді республикатағы Росгвардия управлениядың әппетті ағылайды Роберт Сидоров онна бронза медалі кәдияқтары Үксаллағы бұғымайғы министерстведен өләйді Жокускайттан Айсен Ефимов онна Усалтантан Александр Васильев. Эннегенден рейш халдеев түлгеден бронза призера. Дәрі нағырадылағын салғанан бана тұрар бронза медалінен нағырадыланбыттарға Құнтардағы Бахарны Хулуспа әдірәдін начальнига Клим Нұғымов награданы туттырар. Айсен Ефимовка, онна Александр Васильевка бронза медальдері кәдірдәтіләді грамоталарын туттырда, оннаттан 15-ти тыхынчы хокобайдақ сертификатын туттырар, оны тәңе спонсордартан берес туттырылар. Өйдебіннік үрбәт өтіллағы дығын ойнылырын мәсөнлерді қаландар. Өрін көміс медалінен медалі ұлбыт Роберт Сидоровка награданы туттырар. Андрей Вячеславович Яковлев Саха Республикатын спорттың бачоттақ мастера. Оннаттан чемпион үрдіг атынылла Константин Власов. Саха Республикатын көңіл тұстуға әтті дөгілләқ чемпионы Манчарын юларын қиылаға бұйылғы қаңалас қапсағайын түгілгетін чемпионы Константин Власовқа бірегі тұттардылар. Оннаттан білеген кене Албан атығар мән қаңалас ұлуғын гербеті көстеуға, оны тәңе мән қаңалас ұлуғын гимне ергейеға. Гербәтен көпті бүт, онытан білеген мән қағалас ұлығын гимне түйі тұрарын. Бары көре біле істе тұралдар. Салғы 15 келі яғыннақтарға үктен әбіт. Бұғы 15 келі яғыннақ олаттар. Жордан 6 болан қағалабыттарыттан. Жордан 2-тін кәндігер қалдарындар ұтты течет ол бірістақ местаға тегістілер. 15 келі яғыннақ олаттарын ағырадылағыңа керебет. Ол күрдік бәхіс төгілін етілдер. Саха Республикатын гражданскай көміскелен. Онын әхеленне лоғыр жағыр құттал ғоққуызын қачы министерстібетін түхілгеден чемпион үрдік атын ұлла. Саха арена чемпионы, Саха Республикатын спорттың мастера Владимир Андросов түхілгеден абсолютно чемпионы. Онын да атын Республикатағы тағымнақ турнирдар қиылаға құтулаға Александр Халыев. Саха Республикатын Росгвардия управлениятын байыға өрін көміс медалінен нағырадалыныға. Саха Республикатын хүрбе бір ғыллағы сыл бастың қапсаға жыда кеңнелемен Саха Республикатын турнирдарын абсолютно чемпионы. Онна чемпионы Николай Николаев білу. Бронза медалі кәтектері Саха Ренағы Росгвардия управлениятыттан Саха Республикатын төт көріңгі спорттың мастера Владимир Федоров. Онна Саха Республикатын абсолютно чемпионы спорт мастера Таттаттан Айсен Килбеев бронза медалінен нағырады оныстыра. Жара
Жара бронза медалінен наградаланулар. Төт көріңгі Саха Республикатын спорттың мастера Нюрба Нюргуна Владимир Федоров. Онна Саха Республикатын спорттың мастера 2-тенча Хүтбекке хыллағы Саха Республикатын Ардархана спорт мастера Айсен Килибеев. Олаттар көттіні наградаларын тұттардылар. Өрін көміс медалінен наградаланар. Сыл бастың қапсаға жетін үрдік атын сүгі хыджывыд Николай Николаев. Бұйыл көттіні сетихилерістен самай сүріне. Бұйвар бұқылырақ түхілгеден қаста түгілләқ абсолютно чемпион үрдік атын сүкті. Онына бұчығырас түгілгедігер дейін аяқ қанықтағы да мен чемпион үрдік атын сүкпіді. Чемпион үрдік атын сүкпікке награданы тұттарар. Саха Республикада гражданская көміскеден. Онын әхелене олағар жағар құтта құқудың қатшығы министері Дмитрий Николаевич Лепчиков. Александр Халыев Саха Арена түхілгеден қойылаға Владимир Андросов түхілгеден абсолютно чемпионы. Бұл түхілге чемпионын үрдік атын сүкті. Александр Халыев Албан атығар, үтеу атығар татты ұлығына гербәден көрек бүт. Онына татты ұлығын гимне тығыға. Триумф спорт орағайығар. Александр Халыев, Николай Николаев, Владимир Федоров, Айсен Килибеев. Тоғуын 5 келе яғыннақ толу олаттар үрбі үз болан ғалабыттырыр, он тоғуын кәндіге қалларан бұл олаттар оттан нағырадаланылар. Жара, оннотон бүтәйік тоғуын 5 келені харық түрі яғыннақ бұғыстырғы. Он ағыз болан ғалабыттырығар чемпион үрдік атын ұлла. Республика хүрбі үстірігер дейлі әдердерін абсолютный чемпионы Манчаран юларын Ардархана қаңылас қапсаға жыта Даниил Иванов өрін көміс медалінен нағырадалыныға Авиали Сахраны Петтәғ үләхеті Нюрба Нюргуна Степан Табонов 2 сылын сұбыручы өрін көміс медалінен нағырадалынар. Онна бронза медалінен нағырадалынықтыра Сәмен Аммосов Чүрөпчатағы Бахарны Хулус Бәдірәдің байыға онна Балдан Сыжипа Бурятия Республикадеттан ыңырылақ ылжыт. Балдан Сыжипа оттан бұл нағырадалағын кәндеттен тұтатына Ардарханатын бұл жайыға, тақсыға Окурдук әхін негетігер. Онағыз болан хағалабыттарыттан төт хамайоттан чорбай бұд олаттар тақсан тұралылар. Даниил Иванов, Хаңалас, Степан Тобанов, Авиали Сахрана, Нюрба, бронза медалінен Сәмен Аммосов, Чүрөпчатағы Бахарны Хулуспа, онна Балдан Сыжипа, Бурятия Республиката. Нағыраданы тұттарачылар оттан әме тақсан әхәлілер. Онытан тұтатына нағырадаларынларға керебет. Сәмен Аммосовқа онна Балдан Сыжипапқа нағыраданы тұттарар. Саха Республикатын қапсағайға бочоттақ мастера Андойду кубагын қағайына бұд үрге оттан федерацияттан кәлін техническай делегат болағыжар Андрей Вячеславович Яковлев. Олаттарға медаллерін, грамоталарын, онна 15 тихінші хоққавайдақ сертификаттарын тұттырар. Onu tahandan ottana dığın oyunculara mesuyunnak sponsorlardan beris tutarırlar. Örün kömüs medalinden nağradalanına 2 tugullahu örün kömüs medalinden Stepan Tabanov Nurba Nurguna Aveli Sahrana Epettağ ulehde. Nurgun Tabanovka nağradını uçurmağı hıntan Epettağ ulehde kelen birihi tuttardı. Ondan çempiyon ürdük atan sökbüt Mançaran yolların kıyılağar Ardarxanıgar Республика әдәрдерін абсолютный чемпионыгар Даниил Ивановка Саха Республикатын противопожарный хлуспадан маңнайгы начальник маңнайгы холбаячыта Александр Егорович Трофимов береги туттарар. Оны таханан оттан білеген әйген негетігер экранға
Хаңалас улуғын гербәді көстіуға, онына хаңалас улуғын гимне тығыға. Жара оннаттан бары білеген өйді бүнні қатысқаға тақсықтыра. Жара оннаттан өйді бүнні қатысқаға тоқ параттана 6 яғынға бірістәқ местаға тексібет олаттар онна тәриячелері кетері ұңырылақ. Бочоттағы ғылжыттары кетті қатысқаға өйді бүнні қатысқаға түйі болла. Дәреттана көрерге астык тоқ парияған чемпионлары күріқтегі сүрін тәриячелері оннаттана бочотта ғылжыттарын кітары сұжиялар тақсанлар өйдөбінні қатысқаға түйәлілер. Жара күнді көрәтшілер үс сүстөрден үс кыттачылақ. Бәхіс төгілін ұтылар Саха Республикатын гражданскай көміскелен. Ондан әхіленне алығыр жағар құттал хоқ полутын қатшығы министерістібетін әр жонларын көйілақтыра құтылақтыра өйдебінне қартысқаға түстілер. Білеген қапсығылар бұдығар. Соға қапсығылар бұдығар келбеді өппет. Әден ахар бұдым күрдік. Анал бірістер балылар. Ол күрдік түхілге бастың қапсаға жыта. Түхілге 2 бастың бірағытын бұхаран. Награда туттар ықтара, оннаттан күйеге жылуыр ехін, оны кітары күріқтігі бастың хүжиетін аттарын ұлбыттар наградалын ықтара. Дәріттіні манна күрек бастың қапсаға жеден үрдік атын ұлла Саха Республикатын бұғыр, ұқсаллақ бұғы майғы министерстветін әппетті өләхеді ойбан хеменеп. Теккіз төгіліні түхілге бастың қапсаға жеден үрдік атын ұлла. Ойбан хеменеп оттына көнетінен әддаққа бұ түхілге сирейе болар. Әйті афишаларға мен кені хірeye әлбәқті көстір. Оны оттына ойбан хеменепке Üç köberden tuttular, bastın bırakı hediyen, anal bir iş tortanırlar, et canlarca Aysel Paskaçin, kemer mesela, onunla Jara, tühülge bastın kapsağa cıta baharılınna, oyban hemenep ıksallaq bığı maygı ministersvetine pettä olehde. İkkihin tühülge bastın kapsağa cıta bolla, onunla, bilgin ehegen negitiger tühülge bastın bırakıların kahayınlara, Aysel Paskaçin'i kıtarı, Eliya Timofeyev taqsan turdular. Ondan tühülge bastın bırakıları ılbıt kahayınlarga, atırın ılbıt kahayınlarga onu tühünçalaq sertifikat tuttururlar. Oyban hemen epke, Barasteginin epke kalbıpın körek bastın kapsağa jeten ürdük atının ılbıtın ehin 10 təhінші hokavaydak sertifikat tutturuluna əmiye körek bastın barağıların ılbıttarga əmiye 10 təhінші sertifikat onna kıyıga jolurun ehin Aleksandr Germagenovka amma attağar Respublika bıyılgı edetdirge çempiyonüger kıyıga jolurun ehin diyen əmiye anal atı tutturanlar 10 təhіншalaq sertifikatta nominallar sertifikat tutturdular.
Ondan sonra kürektehi bastın hocayatan ördügatan Allah Sakar Respublikatan sportun mastera Nurgunca görep. Ondan 6 tahınca hokovayda sertifikatından nagarada alnıga. Kinenettonun bu tühülgəyə ilan hağılan halaya hıccar Grigori Antonovich Sakharov Nurgunca görepke tühülge bastın hocayata diyena anal adı eňerde. Nurgunca görepke gramata sponsordan ödebinlik kalandar onna 6 tahınca hokovayda sertifikat. Jaratan ehgen nigitiger Sakar Respublikatan Gражданская kömüskelen ondan ehleniyeten olağa jagar kuttal hopotun qaçı hudarstığınay Burastigning Ministerstwete hudarstığınay komitete jiturabun tawajetirgantan bu bulurun Ildarkhan Aysen Sergeyevich Nikolayev urağınan bıbar kandidaten ottana Sudarstığınay komitet ministerstve ürdükatın sükpüte olihin ottana ministerstve bolan biligin emblematın logotipin koragot Qarısqal Derattona nagaradalahanlar, büttüler, tümüktenliler, barayahanlarga kıyılaqtar, xotulaqtar, bilisterin ıllılar, biligin ottan ardar xanatın bılcıgılar hağalanlar. Xanatan aharabın, hətti 15 kilaga deri 19 bolan hağalabıttara, hətti 15 kilana aharık türüyahanna qolattar 9 bolan hağalabıttarıttan, hətti 15 kilaga deri finalga Timur Nikolayev kıtara Aysen Paskaçin, Gırahan yahannaqtarga Eduard Maksimov kıtara Baldan Sıjipap könkör söktara. Tamanna Karakay Чумпуру болла. Bu Центральный Бөкөберге 2 final 2 болуқтара. Kıraçüler ötten bilgin dağını bağlılar. Egin yeter ötten bu. Şimdi kıraçüler gelen doğruğan ustan olur oldular. Triumf spor uğrağa yegar. Finalne kapsayılar ağızda minüte boluqtara. Jara. Röyoqa çöröyoqqa. Kıhılmunduktan Timur Nikolayev yühe bülü. Olarınattan bu tühülgeğa kene. Iksarlaq bıhımayga ministerstvetin çehirke üsküyücer. Olarınattan kene. Yühe bülütün çehin dorğanlaqtuk sin bir atata turar. Timur Nikolayev kıhılmunduk. Bıyılgı xangas kapsağayın ardarxana. Onna Aysen Paskaçin kebayi. Bılırıngı bu tühülge ardarxana. Jarattan manna qaydak bolar ebeti. Kapsağay jenotton kapsağay. Mana toqparta bolan qalın hep kendi kemgötten hetton 5 kiloga jeretengnägen bul bakka. Büdey körektelerge baratigar ardarxanatın süge hajjar. Timur Nikolayev ondan qaya bagar kapsağajыкka küstä otarsını oňoron. Oktoron da tüheren tügennerde Sakar Respublikatan sportun mastera Respublika şampionu Aysen Paskaçin. Wannan bölümü bu dönemde kıtada kapsayılan kandidat absolute şampiyon ödül aldı Aysen Paskaçin. Deratton amannek ardarxan finallarga toğra çumputuk oloron odulurgun höbülübün qat bindi xamsınıların katan körörben höbülübün onnattan ıksallah ete sıp-sap kıl tügen bola oqsa jaramanna Aysen Paskaçin bätin koronna kiiditinden kiiren kördü. Olарын Timur Nikolayev belemin billerde.
Mangnagy baly Timur Nikolaev'ga berdiler. Bu kanditten ötönä bal berilibet. Bari bilerge kurduk. Mangnagy minüte eger aktivnayı baharanlar bal bererler. Ol kanditten ötönä. Ol kanditten ötönä. Keber tahagar taharanlar balları alanlar. Bal töhe bağırar. Bir yemet ümükten bitinden kim hamayel bak bağlı budutun. Bellen durar. Ardır kanatın süger. Bu tühülge gotton Aysen Paskaçyny kıtarı Timur Nikolaev ikken. Hatta 15 kilolak uyahanna olatlarga pedestal bronza medaligar. Taksan turbuttara onnattan bilgin ardır kanatın buljağı jallar. Timur Nikolaev beten asanıgar ikkes bağlan hurunna. Baltara era minüte ahan erer kapsız pıttara. Derattona. Ketehi kayın, körüp kayın, manay kayın. En 15 kilolak sahabatga ağırlık ediyoruz durdular. Pedestal yüzümderigen kendi duranlar bolon seminali onda 15 tügü hokkoya hebilgir aygırıyorlar. Bir kıyı budatton Ardar kanatın sügüyoga ondan süs tühünce hokkobaydak sertifikattan nagradalыныga. Onu tehinen oton absolutnay çempiyon diyen huruktağ medali tühüger ketiyaga. Ondan hama hürüne at sol buxalar boldağa de üyeteti. Üyeler at sol xalar. Bahis tөгülün ıtıllar übülüydağ Grand Prix statusta. Sakar Respublikatın Gражданскай kömüskalin ondan ehlenye loğar jahar kuttal hoq boltun qaçı ministerstvetin tühülgetiger Ardar kanatın sügüyden. Okse! Aysen Paskaçyny adaqtata. Ondan da. Enne tona. Challenge bırağalaratan billen turar ete. Manna ikkis tөгülün suburutçu bu tühülge Ardar kanatınınla Aysen Paskaçyny. Aysen Paskaçynynla tutatına pedestal ürdükü ükteligerin ırdılar. Deraton katılahını görüvüt manna. Aysen Paskaçyny adaqtata Timur Nikolaev'ı tumanna. Timur Nikolaev mökköhü atata dağını mökkörün ulbatılar. Bu kever tahagar taksi bolan baran doktoru bol bu debit. Oların ottan Hujiya Baharı'ndan tühülge ortodottan adaqtan baran taksan doktorda jen. Köyünü Aysen Paskaçyny'e verdiler. Aysen Paskaçyny tühülge üddükü pedestalıgar taksan turar. Ona 2 sılın suburutçu. Bu tühülge Ardarxanın adın ılla. Aysen Paskaçyny Onağı sahagar Sakar Respublikatın ulaqan jonga çempiyonun begadın hükbüte. Ondan bu tühülgeğe on hette hagar heccan. Bronza medalinden nagradlanmıda. Jara Aysen Paskaçyny'a öydebinlik soran öydebinlik süge baharnaylar hügelere süsteyince hokkobayda sertifikat Derato onna eder olgattan 2 tılın on hürpere sahagar 2 sılın suburutçu bu tühülge Ardar kanatın Allah. Aysen Paskaçyny agardılan kebeye kayın onna kebeyi kebeyi uluğun gerbeden kördüröller onna kebeyi uluğun giyimine tığır Aysen Paskaçyny Deraton namlu bu kebirge agarxan yahanna olatar taksan turundan kebespitler kıhıl munnuktan Eduard Maksimov bılırıngı tühülge Ardarxana onna Buryatia Respublikatından ıngırıla ılcıt bıyılgı Hanglas kapsağayın tühülgeten absolutna çempiyonu bu çuguras tühülgeten prizora Baldan Sıjipov Buryatia
Dere Eduard Maksimov Bulurien bu tühülgeğe Ardar kanatın sütbüde Onna bayılgı Hağlaq kapsağın tühülgeden absolutna çempiyonu Baldan Sıjipov Tühülgör tutular ottana bu tühülgeğe Basны hojiya ötügadan ılbıt Mürgun jөгöre hojiyalı hıncar Mağnagı bağlı köbür tahıgar taharan Baldan Sıjipov bəytin atıgar surunna Жараттын ола экран кандигат түгар табло кандигар Эдуард Максимов одноклубниктара тураллар де ханада Андриан Лескай онна қаңылас қапсағайын чемпионы Томпоттон Ярослав Яковлев онна те ортолоругар Эдеркен бөгөз Манатаны бәлірі әбілен Ахиллес тен аттылар Эти олатаны меулатан баран Бәтін атын дұрғанда тұқ аттыды ден әрінебін Балда бұзалаған беймнеден бір үйін өңіраттығыр Қамалас қапсағая Гран-при Жараттын Эдуард Максимовка улахан әпетінес ұрылдан тұрар де қанада Оларан Балдан Sıjipov bu tühülgeğe tağırlaqtık тұстағычар Дмитрий Петрович Коркин 2015 yıllağı manna gıdıllı bu tühülgeten kıyılağa Üddügatın süppüde Baldan Sıjipov onunla bir ıy ınıran tüdügar Қаңылас қапсағайын Ardar xanınatın süppüde 1-0 Baldan Sıjipov bilingili bundan kapsığını bahaya tutan yer Жараттан тоқпар болғамта барыта бұл көберге Бұл бөғістір 9 болан ғалабыттыра Оннаттона әттетін кәннер қаларына арқа санатын бұл жаға жалар Bağımızda Bedirstan'da karşıgan yergegen ilk kapsalığında ilk Bedelgin Kramat Abidjan Жараттан Эдуард Максимов bir bağlı bəytnatır hurunna Aksan bir-birge Эдуард Максимов Балдан Sıjipov Эдуард Максимов оттан bu tühülgeğe garaqan yahannaxtırga bir istaq mestağa Комойоқ хинтексибете, отон очко ақсыта болан қалбыта, онна Балдан Sıjipavка әрді баралан қапсығыларға қоттыран кәбейін Балдан Sıjipov боронсы медалінен нағарадылымыда. Александр Васильевич көрдіген әппетін күрдік. Балдан Sıjipov тағуын хыллағы, Эдуард Максимов 2-1 хыллағы, Балдан Sıjipov ұтарса четіттен 11 хылынан аға. Jara Aksan bir-birge Bütehek bağlı ılbıtından Эдуард Максимов ottan bilgin çorboyan yer boluqtaq minbeler bilen Jaraton bolgoyan körüqayın Nomno qapsıhılara aŋardata ağız minüte tustuğuttarıttan Tötangar minüte qalla Aksan bir-birge Эдуард Максимов bahaya tutan yer Jaratan manna keber tula Küstaq doğruğu bolbut barı köten kıran baran turallar Эдуард Максимов оттана Анатолий Анатольевич Сивсеп салtarından Бөгөз спортивный клубка мына развитие функциональности дене аттон кроссфит көрүңөр Бөгөз тен клубка әрчиллер Олихин оттан болбут функционал каталог үшүгей болуктак Балдан Sıjipov Örсыллар готтон көберге тапсырын тоқтоппута оннотон соғытчу быйыл ыңырылынан қаңылас қапсаға әркелен ардар қанатын сүкпүте ол кәнеттен дойдутуар баран кәлен баран аллар әбістәқі хукрин оқыругар кәлен баран бұ үргітчі бұ чугурас түрге тегер қалан
Öýäһинigер bir istäk mestege teksibite. Ondan bu Grand Prix tühülge Ardar Xanatıgar kelen bronza medalinden nagaradywanna. Onda Ardar Xanatın bu jayga finalga da saqap saýajar. Jara Kapsıhını kayıtta, onda 9 bolan hağlabatlarından kıyını edeste, onda behis tögülünü edildiler Grand Prix Sakar Respublika'dan Grazdanskaya kömüskelen, onda nehilence loğul jağar kutta huğuk boğdun kaçıyar Respublika'da Grand Prix tühülgeten 9 kayıttan Ardar Xanatın ılla Dmitri Petrovich Korkin tühülgeten bu sağlağa kıyılağa bıyılgı Xangalas kapsağın tühülgeten Ardar Xana bu tühülge Ardar Xan'ın atın sürükte. Jara vanna pedestal ötügükteliger barar. Baldan Sıjipov. Nevandan sonra köratçülere vanna bädemi kekke fanatlarda onu bilen teğatdalan eli tutustular. Adalağını körevit Baldan Sıjipov. Şu badak adakın giyinen ötesi kehiden 2 sadagar köhüm baran. Köreten taharan oktoran tühette. Jara Baldan Sıjipov pedestal ötügükteliger taksan turar. Endegenti Mikhailovich Androsov bıhır hulus, Sakar Respublika'nın bıhır hulus baran начальнига medalin tuttarar. Süsteyn çoğukuvayda sertifikat tuttarar. Ondan usakalı Ardar Xanatın süppüt çorağını tuttarar. Onu tanıttığını baharınaydar. Günnete öyleleri tuttara. Baharınay pasatenine sügelerin kıhıl kömüsöngünen kıras kılanmadı tuttaran kebiher. Grand Prix 5 turnira 379 dörtörge tümüktenen Eyyakal Ministresi ve Hava Yaşçılığından Ülehetlerinden barxanmaktan olurdun. Bu kameraydı. Бурятия Булага Триумф спорт орагайгар төрәйтә. Онна Бурятия Республикадан гимне тегер. Онна таманна 2 Ардar Xanlar өйдәбенне картыскагаме түйәктәре. Onağız polun hağlabıtlarından absolutnaya ılbıt Aysen Paskaçin 9 polun hağlabıtlarından absolutnaya ılbıt Baldan Sıjipov Sakar Respublika'dan bıhır uluspadan начальнига Endegenti Mikhailovich Androsov Sakar Respublika'dan fizikçi kultura sport kötüler oluydu. Onunla Sakar Respublika'dan Kapsağayga Federasya'nın prezidenti Jaratan manna tona tühülge kırhıvay xamlanıların kördere turallar heganan Oksa Ilya Timofeyev qaydaqta kurdu kılbar barağına wabdan kördügüt Temi hanı qar kılbar barağıga atan Kılbar kıyıtından ete barağıtından Ilya Timofeyev Kürektehi bastın, kamsanıtından kürektehi bastın, bırakıta diyen anav atı emiyal buta ona yahanıgar onu tahanan çömpüyen nebide. Ofsayınan Ilya Timofeyev bu tühülgeğe 4 töntöhün çoğuk kovayda sertifikatta jetigar tönder bolla. Jattan bu manna bet kırhıvay kamsanıları koragot günde göratçüler. Kapsağay katlanmak katınılara şöyle bağıtı götten bu highlight bıhıtından kalbıttar manı koran kihi astınar doğuyar onu da kapsağay kıllata Hotor otanı kürektehi ıtılar bolan sanattan sanata